Йоо, за юу яцгаандаа залуу за юу яцгаандаа эрхэм хүндэт PUBG Mobile спортын үнж фэнүүдээ хорхоотнуудаа тийм энэ бол мэрэгжлийн лиг Автахаас 23. За тэгэхээр үндсэн шоу маань эхлээд ердөө 14 минут 20 секундын хугацаа үлдчихсэн байгаа юм байна. Хай. За бүгдээрээ стрим дээр эхнээсээ сайхан лайкад арцгааж байгаарай. Өнөөдөр өчигдөр IEC Sports амар тоглолт үзүүлсэн шүү дээ. Өнөөдөр аль Монгол баг нь бас тэр шиг тоглолт үзүүлэх вэ гэдэг нь үнэхээр сонирхолтой байгаа. Житата одоо юу гэж тоглох вэ? Тэмцээн явж штэ. Ой, бүрш яам тусмаа. Оо. Хайрын сайхан хөргөч минь унтраад. Хамаг ундаа хөрцөн байх юм. Өнөөдөр ер нь тоглох уч та гэж. Харин өнөөдөр ер нь тоглохгүй баха. Топ онд өмдөө тайл. Үний өмд тайлдаг яасан айхтар топ уу чаа? Дан гадаа халуун болчихжээ гэжлээс. Ороомгоо хаа гэнэ. What is this ороомгоо? What is this? Зарим нь хаа яхаа гэх зарим нь хаа их чих юм да. За зүгээр байхаар хэдүүлээ story хэвэл ямар аа? Хүүе. Донет ороод ирлээ. Яа. Оо, манай бэлэгт вэ штэ. За баярлаа. Ми бро, official cast хийж байгаа. Nästa амжилт хүсье. YouTube дээр стрим явж байна. Мэргэжлийн лиг 23 хүлээж авч үзсгээгээрэй. Чи яасан завтай явж байна ингээд. Юу илээ? Чи official cast хийгээ сууж иж. Сая арсан чи төг яах 5M орж явах юм. Юу болоод байгаа юм бэ? Айлгч. Термоло
Ороомог байсан. Яа. За уучлаарай. За. Би их тэнэг хүн байна. Тоо 90 голоор. Яг уу би одоо. Хе гү. Ага гү. Зүү. Сайн оо хаанзоо. Сайн бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Өшөглүүлсээр байгаад ийм болцсон юм шүү. Үнэ. Өнөөдрийн бүх мап дээр Монгол дахиад эдмээр байна гэж. Үнэ. Хоттоо буухгүй юм уу гэж байна. Үнэ. Та нар ч одоо каструудаа юу стрим дээр үзээч. Төгийнхаа би яг таныг харахаар эрвэхэ шиг болоод байх юм. That fucking Kirashi from hell. Мэнде. Читаю. Maybe not today, and maybe not tomorrow. Yo, Zoro subscribe дарсанд баярлалаа, bro. Oh my god, үлсэн амьдралдаа төвшин төгс ахын эхнэр нь болоод амьдраваараа нобба. Энэ миний сонсч ирсэн хамгийн dark joke-уудын нэг нь байна. Баярлалаа ганагод. Окей, Коэн. Би ч гэсэн таны адил шудраг бус явдалд уугарсаар ирсэн шүү гэж. Тэгэлгүй яах вэ? Шудраг бус бүхнийг нэг үний юм бэ тий. Ингээ зүгээр шудраг байхаар адлагддаг шүү дээ. Зүүн топ тий. Одоо энэ жил би одоо 43 нас хүрнэ. Ассаламу алейкум. Чин цаах хоёр бүтгэхгүй гэн. Яагаад? Гэхдээ түншин төгсөх жоохон л царайдаг болчвол гоё доо. Гэхдээ яах вэ? Нүдэ ханиалцсан хамтрээ. No. Би санаг сайн. 11,700 subscribe дарагдчихвол 100,000 авлаа шүү дээ guys. Сабадараад лайк дараад үзээрэй.Эж мара модератор Ахмед их үнний ортой хэр оргийн үнний юм ярьдгүй хөвгттэй. Одоо нэлээд үнний ортой юм ярьлаа.
Тэгдэггүй яах вэ? Одоо энэ жилийн 9 сарын 20-нд чинь 30 гин. Одоо 20-нд чинь би 43-наас хүрлээ шүү дээ. 43-тай ах нь байна. Тэгэлгүй олон Монгол баг гэж амар сонирхолтой байгаа байхгүй. Манай Кирашич бас нэг тийм нөхөрт гарахаар залуу бичлүүлээд. Гэтэ яагаад зүгээр дотоод хүн нь бол тийм бэлээ. Наашир боосоо гэж тэрж мөрөө. За тэр яах. Тэгэлгүй яах вэ? Бат Эрдэнд ямд орж. Аха өндөр хүчин чадал шаардсан тоглоом тоглохгүй юм чи энгийн PC Minecraft Left 4 Dead 2-гийн хэн тоглоомыг дийлэх үү гэнэ? Мэдгүй. Би маш гоё явж байгаагийн том жишээ юм байна да. Хоорондоо байлдгаар нь хамаг юм чангарчих юм аа гэнэ. Тэгэлгүй яах хэцүү шүү дээ. Stalwart will be champion as usual guys гэж байна. Төг яах ч одоо 55 таа шүү дээ. Hi Roman. Энэчнээс нийт 16 баг шалгарна. Тэдний дараагийн хүлээж байгаа тэмцээн бол PUBG Mobile South Asia Championship. Нэг чахархан наа үн чинь 100 амьдрах гэдэг нь удахгүй. Facebook дээр хийхгүй. Зөвхөн YouTube дээр хийж үзэж байна. Орой тэг чинь баярлаа бат болдоо. Та хэд маань донат илгээхдээ монголоор өчээд гүйлгээний утгаа монголоор өчээд илгээх юм бол миний TTS унших болно. Гэтэ манай X Tuvshuun төгс ахын crash гэсэн намайг мэдээгүй л гэж бодож байгаах. Би аль хэдийн мэдсэн л дээ. Одоо яах вэ ах минь хайрлаж яваараа баваад үргэлж PUBG Mobile cast хийсээр байгаараа гэж байна. Baller PUBG Mobile. Баярлаа бро. Сэн санагдаад байдیں۔ Хонгороо гам бол дорж ирээд зээл гэж тэгж байгаа байхгүй. Тэгээ одоо яг үндэ би эндээс хаашаа зайлах юм чи. Гэ зүгээр одоо жишээлбэл ингэж байгаа байхгүй те. Жишээ авч ярьж өгөө л та нартай. Одоо ингээд нэг айлын хаалгыг тогшоод тэгээ ингээд гэр эзэн хаалгаа онгоолгосон чинь зээл гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр гэрийн эзэн зайлах уу эсвэл тэр зээл гэж байгаа хүн зайлах уу гэж. City Computer ер нь бол тийм шүү дээ. Одоо City Mall болсон. Цаад бол ч бүр өргөжөөд амар болсон шүү дээ. Малгай тавиад манах гэж л байгаа юм шиг залуунаа комент бас арайч тийм байхгүй ш. Амч эрчүүд ирэх парт 7 дээр цаа талын өрөөнд хэн байсан бэ гэж. Манай бэлтаг хийжсэн ах байсан. Яа! Жоо шагалч. Үжиглцгээе. Юу гэсэн чи?
PUBG тоглохгүй. Минимум. Хоёр бороо. PMPL South Asia. This is 2020 season that is continuing on forth. I'm going to be your caster Blora, joined along with, of course, none other than Shadow right here as we get started off with day number 2. So Shadow, again, it has been a big change in terms of the pace of the game in week 2. T2K sitting all the way on top. Өдөр өргөсөн бол хөөрхөн харагддаг болж хэллээ. Well, I'm certainly expecting big things from certain teams like T2K, like you mentioned. They had a fantastic run on day number 1. Yes, they didn't get that winner chicken dinner, but still consistent performance was coming from their side. Week number 1 was entirely about the Mongolian teams, 4MV and Stalwart Esports, and 4MV, well, they're sitting on the 8th position. Not a good run on the very first day of week 2, so I hope 4MV they do recover and showcase some good performance today. Hopefully we definitely do have a look at that, but right now the overall schedule itself that we are part of, where of course өнөөдөр бид нар шүү дээ. league stages where we continue the League stage-ийн 2-7 хоног дээр явж байгаа байхгүй юу? Тэгэлгүй яах вэ? Өнөөдөр тоглолт хийгээд маргааш амрах болно. За тэгээд 5-5 бүтэнсэнд week 2 маань дуусаад эх 7 хоногт week 3 маань яваад дуусах болно. Тэгээд энэхүү лигийн мэргэжлийн лигийн арга болсон баг бол $7,500, 2-р орсон $4,500, 3-р орсон $3,500 авах бол MVP мэдээж $1,000 авах бол тэгээд лигийн шилдэг баг $2,000 нэмэлтээр авах боломжтой. Well, certainly a big prize money, but at the same time, you have the chance to earn few bonus points like you. Тэгээд 7 хоног бүр нийт 3-7 хоногийн турш weekly bonus point гэдэг юмыг цуглуулад явах болно. Тус 7 хоногт хамгийн шилдэг байж чадсан баг 20% авах, хамгийн сууг байж чадсан баг 1 орог авна. Онооны систем бол урд хожид харж үзэж байгаагүй хизээч ийм харгислыг мэдэрч байгаагүйгээр гарч ирсэн ийм онооны систем байгаа шүү дээ. Chicken dinner 10 оноо, 2 дуурал 6 оноо, 3 дуурал 5 оноо юу? Үнэмлэхгүй чанга 6-д ороход 2 оноо авна гэх зэргээр kill point хийхгүй бол танаа баг хинч биш гэдэг ийм онооны систем яваад байгаа. Уг супер уикенд гоё байсан. Харин тийм хүүе наа хөөхөнгөө хэлж хүн байхгүй юу те гэн. За манай анхил бол бас яахгүй нэг тийм. Яах вэ охин шүү. Яатлаа. Наа үсдэг маа охтод бүгдээр хөөрхөн шоломнууд шүү. Taken a big change in terms of how they want to be approaching from stage 1 all the way through to stage 5. Some teams work towards just getting for that back end approach. Тэгэлгүй яах вэ? Тэмцээн эхлэхээс өмнө жоохон мааз явлаа. За ингээд энэ 7 хоногийн overall ranking харагдаж байна та бүхэнд. Find to kill 46 оноотойгоор тэргүүлж явал араас нь IHC Sports 41 оноотой 2 дугаар байран дээр. Illuminate Crew 3 дугаар байран дээр бол Yo Sports 4 Stalwart Sports 34 оноотой 5 дугаар байран дээр явж байгаа бол харин түрүү 7 хоног таархан байгаадсан Silly Sports-ын 7 хоногт comeback хийх гэж оролцсон Ronted 26 оноотой 7 дугаар байран дээр For Miracle Vibes Vibes-ийн хувьд бол 26 оноотой 8 дугаар байран дээр бичигдэж байна. That means they were super aggressive. They were the dominant force. On the inside, Leo Esports, will they have high placement points? За тэгээд үлдсэн Монгол улсын төлөөлөл squad-ууд гэх юм бол CTM Sports 15, Mabedex 14 дээр, NB Sports 12 дээр, Venom D 11 дугаар байран дээр. Жигсаад байгаа байлаа. Энэхүү мэргэжлийн лиг 23-т хаврын мэргэжлийн лиг 23-т нийт 8 Монгол баг оролцож байгаа юм сайхан мэдээтэй байгаа. Chicken dinner in their hands, if not chicken dinner, at least consistent performance with double-digit elimination points if they want to play the weekend match this time. Absolutely, and that's going to be Тэгэлгүй яах вэ? Шолом дэрэндээ л дуртай авах хэрэгтэй ш. all the different opportunities that are going to be part of the battleground, of course, for today's games that are going to be played from their side. Now, another thing that we need to talk about is going to be the team that is sitting all the way up on top, T2K, without a chicken dinner. Look at this team. I mean, Rick, Jane, Suyog, Sandesh, all of them have played miraculously well. I mean, Rick. Бурхан мөрөө Sandesh, Rick хоёр нийлээ зүгээр 68 кил хийцэн. As well as the headshots that they've been a part of. Certainly, T2K, they had a very good run yesterday in every single game. I don't think they had any bad game. Yes, the very first game in terms of placement points, they didn't fare off really well, but they got 7 elimination. After that, they finished on the 3rd position. The 3rd game also, they got decent elimination points for themselves. In the very last game which they played, гал байна штэ монголчуудаа гал. but they placed
second with Баярлалаа хайлундаа донод хэлгэж тэмцсэн маш их баярлалаа. За өчигдөр энд чиг хусангаа алдсан for miracle vibe saved. Absolutely, they most certainly have, taken. Цус багтаа байсан л та. Number one, that's working in their favor. All the 4 games that they've played, that's all the start that is available from their side for week 2. That's working in their favor, but also at the same За үзэж байгаа хүмүүс маань стрим дээр лайка дараарай. that means that as we Яа esports бол Непал улсын баг. there can be an expectation from the other teams that are sitting on the second half on the ladder of the leaderboard to be able to jump up and of course get those opportunities stolen away. Like Mabitex was one of those teams in week 1. They were making some really good rotations. Right now they're sitting on the 14th 15th position, I believe, on second page with 14 points. So that again clearly indicates that day 1 has not really been in their favor. But as you move away from their side towards another team that, of course, we need to talk about is going to be 4 Miracle Wives, a team that was looking fantabulous. The lead they've created in week 1 and the points that they had accumulated. Яа риг East бол энд ч үржижсэн шүү дээ бас. Again, Хоёр дүүл авч чадсан байсан. not sure why is that the case, but it's definitely just being pulled down through all the other teams rising up to the occasion. I think 4MV in the entire day number 1 they had only one good game. That was the match number 4 of Mira. A1-ыг санах хэрэггүй guys. Elimination points. Bad intention гэдэг яг A1-ыг чинь They were not getting дүүнэр нөгөө ерөөсөө. 4MV, yes, they are in top 8, they are in top 10 position, but still this is not the performance we expect from a team like 4MV. On the other side, the team that has impressed me this time is going to be the players of Seal Esports, because Seal, they were consistent. They Right. were getting they had 2 bad games, but still they got 1 chicken dinner for themselves, 11 elimination points, and this is the performance I expect from the players of Seal Esports, which they failed to deliver in the previous week. Миний модаантай. Of course, right now let's move on ahead. Миний мо төгөө яхад төрсөн зүйл шүү дээ. Page right here for the season. And we are back, of course, right here with PMPL South Asia, where, of course, spring season continues on 4th. Week 2, day 2 is about to get started right now. And with that, today is the day. Галгалгалаа галгалгалаа. Schedule that's going to be clearly indicative. Азаа баярлаа. We're looking at 3 Miramars that's going to be played. So start with Miramar and then H C гэд галглаад бичих юм бол once again. TTS маань уншиж магадгүй. This is what we're going to be looking at. Apart from that, of course, clearly, since this is going to be match number 1, we know that Group E is not going to be participating. And from Group E, we've got teams like IHC Esports, Leo Esports, Elementrix, as well as Situm Esports, who will be sitting out for the first game. That actually takes us back to the age-old question, Shadow. What team are you anticipating for this Miramar game to be walking away with the chicken dinner? I want to pick Бүрхэн нандад баярлаа. Okay, T2K. I'll go with T2K because they were so close to getting that winner chicken dinner in the last game of yesterday, which they played. So I think they ought to get this particular one. So T2K. Яа. Ман баавна бол ерөөсөө Game of Miramar. With that, from my side, I would love. зүгээр л trying to kill дээр prediction өгч байна. Яагаад гэвэл өчигдөр чек сүүлийн тоглолт дээр чек хийсэн юм дээ. Lobby for week 2. So 4 MVs where I'm going to again, fingers crossed, it is going to be a very Уг зөндөл хэлсэн дээ. from what 4 Яг MVs yesterday, comparing that to today's performance, I really want them to rise up. Нэг заавал хэлэх ёстой зүйл биш л дээ guys. Fight path is going to be on Таад screen час soon enough. заавал сонсох ёстой ч зүйл биш. Exactly are these teams going to be focusing towards when it comes to the initial moments of the game? Along with that, when the flight path is shown, we'll also know, Shadow, where the zone, or well, we'll get an idea as to where the zone could За ингээ ихтэй тоглолт Miramar хэлж байна. Well, we can get an idea, but every single time my idea is never correct because whatever zone I predict, we get all. За одоогийн нэстгэлээ Комберагаас доошо Лос Леонос чиглэсэн нэслэг юм байна. Ерөнхийдөө Порто Париасоор шүхэр задлж хүрхүйс нэслэг харагдсан. Нийт маппинг So that means most of the areas 65-аас 70 орчим хувь төгөр нисч өнгөрөх нэслэг байна. going to face any kind of problem in
За тэгээ энэхүү тоглолтод Монгол улсыг төлөөлөөд For Miracle Vibes, The question is there Venom Did I болоод Stalwart. in the map of Erangel we saw За өшөө юу вэ? drop locations, but looks like Mabedeg Seal гэсэн багуу тоглож байгаа юм байна. there is going to be any change. There should not be. I would think there should not be. But again, I mean, За стрим дээр бүгдээрээ лайкнуудад дарцгаар. Лайкад дарах чинь амар чухал. Та нар яг лайк дарахгүйгээр ер нь ядаж хаахаа дарж болдгүй. they Эсвэл angry ч юм уу? need those Нэг тийм reaction дарж сурцгаая бүгдээрээ. relating that as soon as possible. But away from that conversation, as we look towards the flight path, as you were talking about. За Ruthless Aggressive Warriors болоод MB Sports-ууд El Pozo дээр газардаж байгаа юм байна. Энэ хоёр баг ерөнхийдөө Miramar дээр таарчаад байгаа. Дараа нь Bad Intention-ийн хувьд бол Monto нөгөө дээр буусан. Яг буусан баг юу ойлгомжтой. IEC Sports энэ тоглолтод орж ирээгүй. Харин For Miracle Choma Sara дээр газардаж байгаа шүү дээ. Тэгээ эхний тойргийн хувьд гэх юм бол Hassan the Patron альсгүй бүр water treatment зүгтээ гарч ирсэн тойрог байна. IHC галаа. Баярлалаа азаа. Туршилт амжилттай боллоо. They are scattered as of now, of course. That would imply that Та Resolters Hassan the Patron дээр бууж байгаа. the area. At the same За яг дээхэн талд нь water treatment дээр Did I Skies буучж байгаа юм байна. Тори Amada руу Mabedeg Sports за харин CL Sports-ийн хувьд бол getting busy trying to өстө орон байргуу гэдэг шиг маш сонин эвгүй буултаар буусан байна. Becca and Arrow from CL Sports. They are tightly Яг тодорхой хэмжээний томхон camp power-ыг авч ерөөсөө огт буугаагүй. and then Тогтсон position аваагүй. Ерөөсөө л who seems жижиг кампаниудаар лүүтлэл regroup хийя гэсэн сонголттой баг шиг байна. Харин энэ тоглолтын дээр өнөөхөл аимшигтай тоглолтыг хийх бүрэн боломжтой. down south Энэ төрлийн тойрогт шүү дээ. Тэр баг бол мэдээж Skylights Gaming байгаа. towards Puerto Pracio. Certainly Өнөөхөл LA Cabrera-гийн high ground дээр гараад суучин. За тэгэл тэнчэнээсээ хизээч буухгүй. Нүдэнд нь харагдсан тэлс бол болгоныг киллж авах болно. Ерөөсөө ийм тактикаар Miramar дээр маш сайн оноо авдаг. complete control of the northern side, but they need to be a bit careful because of the players that could be lurking nearby, could be the players of raw officials, or maybe, like you mentioned, Seal Esports could also head in their way. So that is something that the players of Skylights Gaming, especially Mafia Ninja, needs За Stalwart Sports players of Skylight Esports. Yesterday, Stalwart Алтан цаашдаа маш их баярлаа. Донод хэлгээж тэмцсэн бүх Монгол багуудаа амжилт гэсэн байна. as compared to week number 1, initially High voltage тэд Picado дээр буугаад байгаа. За ерөнхий Picado бол мэдээж Miramar бүсийн төв центрийн position буюу аль ч төрлийн зонд travel хийхэд ямар ч асуудалгүй явчихдаг ийм байрлал байгаа. post game Picado-гоос зүүн хойшоо гарах юм бол Заматагаа явчихна. Баруун хойшоо дараа гарах юм бол Power Grid-ийн хажуутлаар зорчих чинь. Тэгээ high ground-ууд нэлээд том өндөр уул high ground-ыг давж гарч ирэн цааталт нь Power Grid байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө аль ч төрлийн cover-ыг ашиглах боломжтой. Бүр болохгүй Power Grid-ийн high ground дээр гарчин багийгаа унаад The way they are able to гих зэргийн ер нь бол маш ач тустай байрлалыг Picado гэж нэрлэдэг. Тиймдээ ч энд ерөнхий олон хүмүүс буудаг байх гэж бодогддог юм классик дээр. get the sprays on point and then convert that into points for themselves without losing out on players. So yeah, I mean, SE most certainly is one of those teams that everybody should look forward to in terms of their performance. But all the crosshairs are going to be raised towards the players. Цаан тайлбарлагч шүү амжилт бро гэсэн байна. Баярлалаа. Энийг яагаад TTS маань уншсангүй? Дамбрын чинь маш их баярлалаа бро. Урам өгч бас донод хэлгээж дэмжиж байгаад маш их баярлалаа. Intentional. Maybe day one was in. Солонгоо шивэр гал. Though again, today is going to be the most important day for them to be able to clear out. Яа, за шивэртэй охтууд ч бас In our viewers as well as our галанч галаа. За баярлалаа бро. Энд бол Abroad Slayers харагдаж байна. Энэ жилийн Abroad Slayers ерөнхийдөө гоцгой тоглолт хийхгүй байгаа. Байж болох ерөнхий дундаж тоглолтууд, дундаж оноо авалтуудыг л яваад байгаа шүү дээ. leading the charge, and then is IHC 5 points out. Well, I do agree in the overall standings they are looking good, but in week number 2 standings where За энэ бол Монгол улсын удаах төлөөлөл squad PUBG Mobile National Championship-ээс мэргэжлийн лигт гიშгэх хэрхийг авч чадсан NB Sports харагдаж байна. and abrupt players tend to perform really good whenever it comes to Miramar. So I think this could be the day for the players of abrupt players as long as they play their cards right. On the other side, we saw Бэлэгч та хоортоо зүрх шүү кис. esports. Баярлалаа их жаргалаа. Casualty,
yes, decent performance came in from their side, but as compared to week number 1, day 1, Яа, эсэг 35% fall damage авч байна. because the aggression that was showcased on the very first day of our tournament, NB esports are not able to bring that aggression into the game again. On the other side, talking about the players of Dead Eyes, well, even the players of Dead Eyes are showcasing some good fights, but the synergy, the good rotations are still missing from this particular team, because of which they are not able to be in the top 5. Indeed, for Deadass guys, things have changed a little, definitely compared to week 1, but there's still so much more improvement that needs to be showcased from DE. За энэ бол Непал улсын төлөөлөл Dead Eyes Guys-ийн хувьд энэ жилийн point struggle-д ямар ч зохицохооргүй roster-то гарч ирсэн гэж би бол хатуухан шүүмжилж байгаа. За ерөнхий Dead Eyes Guys-аас IHC-гийн охтууд гал. тэгэлгүй яах вэ да. Баярлалаа Бадруугаан. За нөгөө high ground дээр санчир гараад ирсэн байж байгаа юм байна. Мафия Ninja-г атаалсан байдаг. Silly Sports ч нэр энэ high ground дээр гараад ирэхэд маш боломжийн position дээр бууцсан байсан биз дээ угаасаа. Юус яг голдно гэсэн үг юм. Ясаа юу ирж илээ гэх. Is going to come back to haunt them maybe, because Khaled's Gaming, we know once they start making that rotation, they make it count, and SG towards the northern side were looking very comfortable. But we'll come back to that team. As for now on our screens, we've got the real soldiers as well. We've got a pretty huge Dead Eyes Guys-ыг ярьж ирсэн. Баярлалаа. Санаасанд маш их баярлалаа. Dead Eyes Guys-ийн хувьд бол яг жинхэнэ entry striker байхгүй, fragger байхгүй байгаа. Тэнд ерөөсө kill point-н дээр тулгуурлаад тоглолтыг авч явах чадамжтай тамирчин яг одоогийн байдлаар Dead Eyes Guys байхгүй. Энэ жил бүрэлдэхүүн Precious-ыг нэмсэн боломжийг Precious нь өөрөө team өндөр impact-тай тамирчин биш байсан. they are too far east. So we'll come back to Venom DE once they start making that rotation in stage 2. Before now, apart from DRS, another team to bring up and talk about is probably going to be Raw Officials. Now, Raw Officials, they definitely Rogue би shoulder tag өгсөн. Wow, 80 damage-ийг аль хэзээ хийгээд амтсан гэж байна. За одоо энэ дээр шунж болохгүй яадаг бол Gangsta Sleepy нөхөд хүрээд ирсэн юм байна. single game get at least minimum of 6 points. But again, it's easier said than done. Right now, the point structure is such that even if you finish second, За үзэж байгаа хүмүүс маань стрим дээр лайка дараад өгөөр. Тэр чинь надад 6 placement points. So их чухал шүү. Надад өгж байгаа сүнгүй донатын хэлбэр гэсэн үг. Амжилт монголчуудаа ус. За баярлалаа. Sleepy Rogue дээр зөрүүлээд Seal Esports is Rogue. 35 орчим хувийн damage үзүүлээд амтсан. Thankfully, though, За Silly Sports-ийн хувьд бол Aero жоохон сул тоглоод байгаа. Бусны ерөнхий бол дайжгүй байгаад байгаа шүү. За a perfect burst Aero PK 2 байна. win and resulted in, of course, Rogue falling down. Санчрын хувьд өчигдрийн тоглолтын дээр ямарчсан. Majority of ASL is right here around the corner. Бас нэг хэсэг тоглолт нь гоё орсон ассан. Одоо энэ өдрийн тоглолтын дээр ямар хөө байх вэ гэдэг бүгд хамтаа харцгаах болно. За тэгээд airdrop нэгээс үйлчиллэгээ 3-ын сеттэй буусан tactical stock rifle and SMG-д ордог. Are going to be allowed from Зөв боожээ. away from that compound. Сэтми хөвгүүд мундгаа гэж байна. Манай нусгаа Мария. Sports now seems to have jumped onto the compound, and from two individuals, Донат хийж байна. Баярлалаа дүүдээ. his teammate are trying to deliver all Akaze Rogue дээр килийг тооцоолж яснаар энэ тоглолт ихний килийг NB Akaze авч чадсан. Aero sect үлдчихэж байгаа байна. burst damage coming in right here. Тэт. Going to be going in Баярлалаа уянга. sports as За Akaze Vishal залгаа шууд Vishal дээр нокдаун өгсөн Abro Slayers. Seal Esports have been annihilated. Бэлэгч бол хамгийн сайн нөхөр ээж юм шүү. From ASL, Баярлалаа дэлгөөндөө. but apart from that, NB Esports did Akaze revive хийж хүрэн боломжтой. Abro Slayers наашаа шууд дулаанцхан мөргөж орж ийн гэж байхгүй. Silly Sports 2 тамирчтай алдсан байгаа NB Sports дээр. remaining. So we'll have to see what exactly will the result be for them from this game. Well, certainly not a good start for the players of Seal Esports, but Abrupt Slash, they are placed perfectly in this situation to do a third party. They have the height advantage. They can easily spot the players of NB Esports. Yes, they did manage to find one knock onto one player, but the way Abrupt Slash have controlled aggression, not over-committing into this particular fight, yes, they did manage to get one knock, but to get the greed of the confirmation point, they're still holding onto the position. They're not giving in for the greed. They're not going over
Ooh, Illuminate Sky. That is coming from the side of Abruptsless on the Ногогж байгаа харагчин за Бека Санчра 2 high ground манад үлдсэн юм байна. as well. Ер нь бол Crater Field-с доошгоо бууж магадгүй л хоёр гэж орж ирээд байна. Гэтэ ер нь бол одоо тэр дээр харагдж байгаа мини мапн дээрээс харах юм бол ихэнх squad-ууд play zone-д ороод ирсэн байна. I agree. They are not the most aggressive force in the lobby. They play strategically rather than just showing the aggression. За нагсан Crater Fields дээр We have чүүд гарч ирсэн тойрог юм болов. on the hills. That is going to be bad intention. And Bad Intention versus Ruthless Aggressive Warriors. Энэ хооронд бол Mavericks Wally he has to be very careful. өөрийнхөө карьерт нэг хнийг нокийг нэмж чадсан байна. За stage 2 хаагдахад бол 13 секундын хугацаа үлдсэн байгаа юм байна. Come and rescue him. Indeed, for officials Yarauta, it is a very difficult position that he finds himself in. But thankfully, as of now, he has not made his presence felt, I don't think. Nevertheless, we'll come back to that as right now we've got Seal Esports' Sancher once again with his Mini 14 in the hand, trying to take utilization of course, the mountain that he's on. But while all that was going Illuminate Viper, Did Skies on top тэр ногтоор өгсөн. За ингээ ерөнхийдөө on top True Love 2 унчгал юм бол Did Skies дэшигээ оноо өсгөхөд нэлээд хэцүү болж байгаа эхэлнэ. losing out on one of their players as well. So we'll За Viper on top тэр kill тооцоолчихж байгаа юм байна. again DE losing out on top, sir. So trouble is definitely now starting to spread across the entirety of the map. Mavericks Wally Delta дээр шийдсэн дээ. Энд жоох наа дэлбэр чи яг очиж юу? Isn't too much of Давсан байна. area available to them, and as they make those rotations, of course, За энэ Mavericks versus Star Real Soldiers. Хэрвээ Star Real Soldiers-ыг ургаачих юм бол энд бас losing out on their lives right here in this first game of the day. маш гоё өрсөлдөөнд ялаад гарч ирж байна гэсэн үг юм. Abroad Slayer Gangsta Definitely trying, and they have Bad Intention тэр нээд амжилттай хийцсэн. За Gangsta шууд Mahadиг help in their cause. тоглолтоос хасч байна. Ингэсээр 16 багийн 58 тамирчин үлдсэн. Well, only 14 points, but on the other side, talking about the two teams of Miramar that always goes for the northern rotation, it is going to be Maptex Esports and Skylights Gaming. Mavericks Sports хөдөлгөж орлоо. За надаас нь тааг ороод ирж байгаа юм байна. From the eastern side, there are the players of Maptex Esports, but look like they are in the close proximity. Си Санчраас орж ирсэн таг юм байна. They're trying to pepper few bullets onto the players of Seal Esports. За Silly Sport-ийн хувьд бол одоо хоёулахнаа үлдсэн байж ич ер нь full squad-уудын хувьд бас муу хараад байх шаардлага байхгүй дээ л гэж орж ирж байна. That is when he needs to worry about the vehicle explosion that might come in. So Seal Esports better be careful. Maptex Esports, they also need to reposition themselves because right now the circle has taken a bit of the shift. Double Soldiers болоод Illuminate Crew давхар хөдлөх ёстой болсон Stalwart Action Mavericks Baron дээр knockdown өгчтэй. За цаашаага high ground-а дөнгөж давал уруутсан чинь Stalwart Esports-оос нок орж ирсэн л гэж байна. За Action анхны kill. Indeed, for DRS also, the trouble just keeps on increasing more and more as one of their players has been dropped down 4 MVP For Miracle. against the players of Bad Intention. Дүүки амжилттай knockdown. За DRS-ийн хувьд бол Striker нь Delta байдаг байгаа шүү дээ. Delta Gamer тус алдаж болохгүй гэдгийг мэдчихэж байгаа. Rules болоо Delta син хоёр тамирчин бол багийн оноог дэшигээ явуулахад нэлээд том үүрэгтэй. See, STE have also jumped in against Вау, за Action шийдсэн нээд Nova Whoopers 2. Магадгүй машингүй байсан бол нээдэнд explosion damage авахаар байна. right here on top of the compound was able to stop the rotating team of Luminate True, which in turn has resulted in them losing out on one of their players, and that is going to be Ruthless Aggressive Warriors Skylights. За Skylights-аас нэг тамирчин хохирсон тоглолтоос хасагдсан. with a very scattered approach. They're slowly moving into the occasion. As we saw Did Skies TRZ trying to kill гэсэн squad-уудын хувьд бол San Martin ирмэг дээр байгаа бол Stalwart Sports Hacienda San Martin баруун бүстүүдийг high ground дээр гараад ирсэн юм байна. За ерөнхийдөө DRS-ийн орж ирж отон тоглолт хийдэг энэ position дээр Stalwart зөрүүлээд барьцсан байсан юм байна. Whoopers-ийг kill чаадсан. Action 2 kill. Bible is not going to be Zordi Age-ийг ургааснаар Skylights Gaming тикэлтэй 16 дугаар байр дээр тоглолтоос хасагдаж байна. have been eliminated, the first team to get eliminated from this game. And DE and DRS, they are still going up against each other. It looks like the numbers of DRS are not favoring the situation in this particular thing as they are left. Mavericks versus Seal. Wally дээр дүүлэг авч чадсан дээдлэн дахиад нэг тамирчин байсан. Case мини 14-тэй байсан байна. Because of the play zone, but За Бекагийн хувьд have been eliminated at Seal. өөртөө явуулсан 2 киллийг бол хангалттай хийгээд авлаа. And this Stalwart Sport the players of Maptex squad 3 оноотой явж байгаа. Ноог ерөнхий барьчаад гэж үзээд шиг байна. Ногийн байгаа барилг бол ерөнхий IC аль хэзээ мэдэж байгаа юм байна. Play zone-ын 105%-аас like I see
MBE спорт мундаг хөөрхнүүд шүү амжилт. Их шаргалдаа баярлалаа. За энэ санчир дээр гүйж орж ирэх Килиц энэ бол Мондо байсан. Тили спортс 2 килт 14 дугаар байран дээр тоглолтыг орхиж байна. Ингэснээр 13 багийн 45 тамирчин. Also bits by at 14th spot. NBE Sports, the aggression they are bringing is on point. 5 defeat points with no casualties at all. So they are looking strong, but they also have to move inside. За Ситэн болоод NB Sports-ийн хувьд бол оролцоо анхных нь This particular circle. мэрэгжлийн лиг PMPL энэ дээр бол нэлээд том туршлага суух л гэж бодож байна. Ил хоёр багаас бас их том амжилтыг хүсээд тэгээд тэр чинь хүрэхгүй бол бити сэтгэл зүйн дайралт өгөөрэй гэж би та бүхнээс хүсэх гэж юм зүйлийг ярьж байгаа юм шүү. Бүгд перфект байдаггүй. Тэд нар цагийн ирэхээр перфект болдгоо. Анх ерөн та нар топыг хүмүүс ерөөсөө огт хүлээн зөвшөөрдөг байсан тэр цаг үеийг мэдхүү. Бүгд л топ бол MVP биш, топ бол ганслингер биш гэх бүгд тэгдэг байсан. 20 жилийн хугацаанд топ бүгднгийнх нь авыг хамхиж чадсан байдаг. Яг тэрнтэй адилхан цаг хугацааны ирэхээр Ситэн болоод NB спортууд Саутешэд Гялзнаа гэдэгт бол итгэлтэй байна. There are so many teams around in the vicinity that officials are going to have to be very sneaky and careful about. Cloud knockdown өгсөн нь бол Abroad Slayer Charaгийн өгсөн нокон. Пүү ингээ харах юм бол нэг 370 орчим метр дээрээс өгж байгаа knockdown Chari. Of NBE Sports, even they are not in the best of the spot right now. Abroad Slayers, they do have a good compound to their name. We have the players of bad intention also in the nearby vicinity, but I don't see any chance of a Wronghead GRG subscribe дарсанд баярлалаа. They have their own Манайхан дээр subscribe дараг бол дараа Apex-ийн дээд Xiaomi нүүрэн дээр орж иж дэлбэрсэн. takes him down and Маш муу үдэ. will be the reason Apex бол ер нь front position дээр fragger хийнэ л гэдэг юм чи. all as they Shotgun гараа гүйсэн замдаа 2 таагтай. open and for him Ии. that mini 14 is Унгаах нь өгсөн цаг 3 тааглаж аваад алдчихлаа. Одоо энд бол жоохон хэцүү. Bad intention front-ээс 2 дээр чи хоёулаа knockdown bleeding damage штэ. Eliminate crew 2 кил 13 дугаар байран дээр тоглолтоос хасагдсан. Араас нь reason that bad intention and look like the Тэгкилтэй 12 дугаар байран дээр явчихж байгаа байна. Нэгсээр 11 багийн 38 тамирчин үлдсэн. For Miracle-ийн хувьд бол 2 килтэй. За одоо бол цаа нэлээд шигүү болоод эхэлчлээ. Dice Guys versus TRC энд Непал болоо Бангладеш улсын төлөө 2 сквад хоорондоо байлдаж байгаа юм байна. TRC мэдээж илүү их импакт өгцөөрөө төрүүлж товтлогоо хийчихэж байгаа байна л та. 3-3 гэсэн шахаатаа тулаан хийх гээд үүдсэн. Ямар ч сан Dice Guys-ийн хувьд бол харьцангуй гэтээ дараад бүтэн цэстэ босоод ирсээ гэж хэлчихэд буруутахгүй. Make a break for it and get some points away from this, but it's not going to be an easy task. It is going to be, of course, Mamba Slayer дээр net хийсэн. these two, as we've got Сайн бацгаар юу болов? top servos lost to the cause. Юу болсон бэ? Players is also called down. За ихтэй дүүрийг авчаад зодод дэшгээ шууд кор авах хэрэгтэй гэсэн street shot. Moves down. And За энэ бас тийм амархан TRZ Mamba зөөлөн борцог бол биш бишээ биш. and Steel Shot, the only two players За street shot шууд хүнээ дарчиж байгаа юм байна. Dice Guys талаас ч гэсэн шууд дарсан. Slayer-ыг дарчиж байгаа юм байна. players and teams are Дор Will Soldier самынхны эсрэгтэлээр байрлыг авцсан. За энэ дугаар 3 тамирч элбэт болоо гэж цаалтан TRC Mad Cat үлдэхээр юм байна. NB Sports 5 кил 14 дугаар байран дээр тоглолтоос хасагдж байна. Нэгсээр 10 багийн 33 тамирчин. Тоглолтын 5 дахь тойргийн хаалт явахад 2.15 секундын хугацаа үлдсэн байсан Janta Stalwart нүрзэлтэй ног. decisive one. За Мамбаг орж ирэх хаалган дээр явагдсан Молотовор зам хашчлаа. 28 дэмэд саний байдан дээрээс Surviving on, but it's still some за Slayer сусч байхгүй юу ч байхгүй энэс гихтээ street shot-ыг knockdown олгочлоо. Яа. TRZ. What an incredible TRZ үнэхээр агрессив байж чадсан. Гэтэ Dice Guys-ийн өдөөс болохоор advantage going in their favor. өөрсөндөө нэлээд ихтэй шахах шиг болсон. За хооронд бол нүрзэл knockdown болсон байсан. Хэдийн хурж өрөө дресс хийчихсэн. Тэдний дараачин байвал P2K TRZ DRS гэл үлээгээ суучж байгаа юм даа гэсэн. DRS 1 килтэй сүрүүн дээр play zone eliminated болсноор 8 багийн 29. Well, certainly, because look at the amount of teams that are in close proximity to the players of TRC. We have the players of T2K, we have Nized also from the side of Stalwart Esports. We have the players of DRS as well. DRS, well, they have been eliminated, but still. За нүрзтийн байгаа хэсэг бол trying to kill талаас жоохон эрсдэлтэй юм байна. T2K, they are in the За perfect. TRZ-ийн хувьд бол заашгүй зоондоо гарах л ёстой болчиход байдаг. 5 дахь цооны хаалтанд 1 минутын хугацаа үлдсэн байна. They have their own worries, as I can see one team in purple that could be the players of Raw officials. Yes, it's Raw officials. Action.
Канса дээр спрейг явуулсан. Refuse нөгөө талаас Raw Zordi дээр нокдаун өгж байна. officials, but 4MV За гол асуудал юу вэ нөхөр actionт хоёрхан kit байна. from the backlines, and they have managed Хоёрхан Red Bull байна. Байхгүй нокдаун болсон байдаг. Salvat esports looks like their numbers are also dwindling. За Канса бол бүр эсрэгтэлтэй юу ч байхгүй бай. Цайц чанах сүүчгүй нөхөр гэдэг ч одоо Канса хэлэхээр байна. Because they got 8 defeats. За ноколч. And they're taking on the players. Канса угаасаа нокрох нь болгоомжтой. Айсэ Канса дээр нокдаун өгсөн топ дотлоос нь He got sandwiched. cheap shot-ийг өгсөн Ruthless Aggressive Warriors 8 киллтэй 8 дугаар барин дээр зогссон байна. За тэдний араас бол мэдээж trying to kill болоо TRZ гэсэн 2 squad гарч ирэх хүчтэй Mad Cat нүрстэй фронтоор хүрээд ирсэн. За энэ шот буугаар жоо үтчихээ гэж байгаа шиг Mad Cat Mamba 2 айлын нээд атах бүрэн боломжтой байгаа даа. За Mamba нээд атахаа явуулж байгаа нь One fight to the next. нүрзүүдээр орж ирээд өөдгө 40 дэмэж өгсөн байдаг. Топ миний 14 дээрээс шотуудыг нэлээд бисийчлээ. There's of course mini 14 and up front up close. За нүрзүүд жоохон backyard руу татахгүй дахиад нээд орж ирэх боломжтой. No utility. Зүгээр бүгстэйх нь дээгүүр аваа ичлээ. One first aid, but no throwables, that's for sure. За топ бол инфогийн уг нь өгцөн байгаа. Mad Cat-ыг ямарч нокдаун болгож чадсан. Нөгөө талаас trying to kill. Хоёр багийн дайныг далимтуул давхар шахаа их гэж орлох нь гарцаа авахгүй Stalwart-ын цаг үе дээр 7 kill авсан явж байна. Not have a throwable. That is something that За Mamba бол seems like Mamba is also. Stalwart-д Bishop гэхэд цааталтаа T2K дэлмэтэд болох магадлал маш өндөр. And this is where, of course, this 1v1 situation is not going in Nirz's favor. The final first aid right now is being popped right there from STE's Nirz. And once again, this could have been the moment that Mamba could have capitalized had he had a Molotov or nade За одоо баг нээд явах юм болоо да гэсэн топ дуусгач байгаа байна. Топын 4 дахь гиг from STE. нэмтэйг авснаар Rampage хийхээр байна. Able to annihilate the players of TRZ, as now we're left with only 6 teams surviving. За For Miracle Vibe-ийн бол 5 киллтэй явж байгаа. Үлдсэн Монгол сквадуудын Venom D болоод Stalwart For Miracle гэсэн 3 сквад үлдсэн байна. Nirzed made sure the players of opponent team were pinned down in that situation, and from the backline, Stops was delivering the perfect shots and taking down Mamba and his teammate in that particular situation. But now Stalwart Esports 9 defeat points. They have to transition themselves in center of the circle. Along with that, we have the players of Abrupt Slayers also that can do a third party or can fire in the direction of Stalwart Esports in this situation, because that little dip area which the players of Stalwart Esports are trying to hold right now, they are susceptible to the grenades that might come in their direction. That most certainly is true, but we'll have to see if За 6 багийн 21 байгаа. team wants to take on this sort of Гэтэ нэг IC-д харсаар байгаа. IC-г харахаар л IC хичгээд идэг болчиход байна. Одоо энэ тэгээ засагдах байх та. slowly but surely are making an entry into the zone For Miracle High Voltage-тэй Espresso хэлсэн нөгөө талаас Relay right now. High Voltage Prapin дээр нокдаун өгж байгаа бараа. Gangsta харин Refuse дээр нок өгсөн гэж харагдаж байна. За For Miracle-ийн байрлал болохоор Baron Bus-ыг контролдж байгаа Play Zone 90%-ийн байрлал. As high voltage take shots against the rotating team of ASL as well. Big Shoulder tag очин. Гэхдээ For Miracle-аас орчиж байгаа tag байна. Apex Assassin дээр shot хийсэн. За Apex-д бол яг дундын бүстээр тим Sometimes it's going to be ASL. Sprig айхтарсан Cells are getting slayed. контролуудыг тамирчин шиг санагдахгүй байгаа. STE as well. So Abrupt Slayers Дундын бүсг нь холын зай long range right here, not having the opportunity to be able to make a good rotation right there. But няан all of тагандаг. that fight Одоо удахгүй ап болоод байгаа IC-с. as well as high voltage and ASL. 4MV have been given a sign of relief as they can now get those numbers again all the way up back to 4. But now to try and find an opening for 4MV to get away from that dip is not going to be an easy task as well. But in all, this could be anybody's game as of now because Crit дээр ихнийсэн шууд headshot атсан. a lot of momentum with 9 defeat points that they've been able За action байхгүйгаа. till now. They're moving in with that force to be able to get this chicken in the bag coming in from the northern side of the zone itself. Apex миний бороо мундагшаа амжилт Доминикагаас STE Баярлаа бро, их чаргалдаа баярлаа. for any of these teams for this chicken dinner. Great. IC-г үг төрцөн үү? За озэр. And the way the players of T2 Харуу нэр хурдан юм а. Крita rig дээр strike-лах боломжтой. Гэхдээ цаатлаас Jane болон Соёг галаар хаагаад өгөх боломжтой. could be the result За сүүлийн 6 баг бол нэлээд уншиж байна. reason for the demise of Jane, because Jane is right now surviving on a very low HP, but now the circle has taken a bit of the concentric shift. Yes, T2K, they are still on the periphery. They do have the circle. They can gatekeep the players of DE Venom right now from the backlines. Even high voltage. Домигийн нээд очиж Jane дээр нокдаун өгсөн. Abroad Slayers ерөнхийдөө тоглолтоос шахагдах нь ойлгомжтой болчихж байгаа юм болоо да. Who was already on a very low HP. Now we have the players of high voltage who are Нөө яар хөөх юм бэ? at the same time trying to pick Аа болцсон уу? players of 4MV. Well, 4MV, they have to transition themselves inside
inside the circle. Only few seconds are remaining on the clock. I don't think there is going to be any team that is going to stop the players of 4MV. They can use that little airdrop also for the cover in this particular situation. But right now, Prabeen and Rele, they both. За аль олон дээр нээдэг амжилтаа хийж чадсан гэж харагдаж байна. Rele grains on Prabeen. Юу гэдэг нээд байсан бэ? Apex, Gangsta Kills-ээр нэг килтэй 6 дугаар байран дээр Abroad Slayers тоглолтоос хасагдсан. За энд Krita жоох явуулт арах хэрэгтэй байсан да. Дахиад нээд орж ирэх эрсдэлтэй. Томи шигэл дээр спрей өгсөн асаасын час улаан байгаа. Малик заанч. Томигийн толгойн дээр бол зүгээр дөмгөн нок өгчлөө. Нөгөө талаас авсраад for miracle spray гэж байгаа. За high voltage 5 дугаар байран дээр тоглолтыг орхино ойлгомжтойсон. Тэг гэлээ 5 дугаар байр ингээ сүүлийн 4 баг 3 Монгол нэгээр гадаад уулж үлдсэн. Trying to kill харин Venom D-ийн ардаас чон ураанаар гэжтэй эндээ. Давхиж орж ирээ киллчлээ. За ингээд шилдэг 3 дээр for miracle vibes 10 оноотой. Trying to kill 5 оноотой. Stalwart 9 оноотой гихцэргийн. Монгол баг тамирчдын хувьд бол оноо авалт сайтай ийм сайхан map болж өндөрлөж байна. Apex дээр Jenny хийсэн career намын headshot ганцхан сумаар knockdown өгж байна. За Chicken Dinner-ийн магадлалын хувьд бол Trying to Kill илүү өндөр хувьтай зааж байна. Яг зоондоо сул тал сул байгаа скүүтээр позишн авцсан. Эсрэг ойр хувьд граундт нь тасууд нь тимч ойрхон биш. Амархан гүгөө ороод ирнэ гэдэг байдлаар энэ ухаан нүрзэд орж ирээ Refuse kill хийсэн Apex knockdown-тай байгаа. За барьсан байсан. Apex-ыг бараг киллч шиг болоо IC киллдэд авч байгаа юм. Нэгсээр Duke knockdown болж East соло үлдэж байна. За одоо ерөөсөө л өөрийнхөө range-д оруулахгүйгээр байлдана гэж үзэхгүй бол East-ийн хувьд бол яг тулаан байлдах юм бол Stalwart-ийн одоо байгаа энэ 3 тавчтаас 2-4 нь бол тун эргэлзээтэй дүүлийг авна гэдэг. За IC T2K full squad дээр шууд шахаа ороод ирсэн байна. Тэнсэн дэдэнд л гүйчихгүй бол бусны яах вдаа гэж. Яа. Sto нүүрэн дээр нь орж ирэл дил бүсрлээ. Deliver that exact same punch to the players of T2K. Right now, it's going to be T2K who seem to be very much in control of this fight. As for STE, they are a little. За ерөнхийдөө T2K-ийн талаас нээд хийхэд илүү амархан байх болно. They've thrown so many nades. They've utilized all the throwables pretty much, and still not gotten a single knock. But in all of this commotion, it seems like 4MV's final player East has been given a sigh of relief as he's going to be able to survive for just a little bit longer. Let's see though. Will T2K Jane, as he's moving up and close right there, will he drop down? Will Jane go down against East, or will East be able to survive all by his lonesome? As of now, of course, Stalwart Esports themselves. За Sunday Easter kit хийж байгаа юм байна. 10 киллтэй 3 дугаар байран дээр eliminate туссан гэхээр 15 оноогод энэ тоглолтоос авлаа. Stalwart Esports-д бол 11 оноотой. Trying to kill-тэй 3 эсрэг 4 гэсэн харьцаа үүссэн ба. IC за IC яг өөрийнхөө ерхий бууддаг бууг авчлаа гэж буруутахгүй. AVG дээрээс бас гангаар recoil өрнө. Уулын чөтгөр биш, уулын шүүдэр гэдэг нэртэй юм да шүү дээ. За IC explosion damage амгүй авч ин да. За сүүлийн нейд За Jane бол одоо utility-гээс ганцхан молотоо үлдсэн. Эсрэг багтаа damage өгч чадхуйц utility-нээс IC rig дээр knockdown оруулчлаа. За топ бол нүрзээ өрүүлсэн. Молотоо ороод ирсэн топ Jane дээр дүүлэг авч чадсан. Молотов дээрээс багахан хэмжээний burn damage-тэй IC тоглолтоос унсан байгаа. Сандиш цохуулсан. За одоо Сандиш дээр нүрзээ бэйтэлж байгаа топ хажуудлаас нь страйклаад унгаач гэдэг юм нэг иймэрхүү тактик явахгүй бол эвгүй болчиход байна. За топ дээр дахиад молотов коктейл утсан. Ерөнхийдөө бол авцсан байгаа ковроос нь гаргаж ирэх гээд үзээд байгаа л да. Хоёр талд нь зэрэг молотов тавиад байна. Нүрзээ босоод ирсэн жоох яарсан риг дээр дахиад нэвэлтээр Сандиш хүрээд ирэх боломжтой. За энэ нүрзээ гарч ирээ риг дээр knockdown өгсөн.
2 эсрэг 2 болох боломжтой цав дээр Жэнийг дарж ийн угсаа алдчихлаа. 2 эсрэг 2. Нүрзэл цуваагийн толгойг харсан. За сайхан 50 үзчих хэрэгтэй. Топыг бол рампочигээр авсан. За саад иш гарч ирээ топыг ургаачлаа. Суяог нүрзээ. Хоёрдоос давхурдаа гараад ирсэн. За энэ чи ямар шарга байсангүй. Явц нөлөө орхон байлаа. Trying to kill winner chicken dinner хийчлээ. Эмэгтэй кастрын prediction нэгээр нэмэгдэж байна. Nothing can be taken away from STE as well because when it comes to the elimination, the defeat points, Stalwart сайн байлаа. Well, certainly they had a lot of elimination points. Бага зоонд бол чадхаараа Google тоглолоо. Одоо энэс л өөр яах вэ? За ингээд On day number 2 in the very first game with 10 Trying to kill энэ тоглолтоос 20 оноо авч damage. overall rank-ийн 6 дугаар байн дээр бичигдэж гарч ирлээ гэдэг result харагдаж байна. And we are back, of course, right here at PMPL South Asia, where, of course, spring season continues on 4th. This is where first game is done on the map of Miramar, and it has gone in favor of T2K, where toothshuun Esports tried their level best to jump on and get that chicken dinner in the bag. Sadly, was just not allowed. They did not have the numbers in their favor, but T2K played it to perfection right there, and that in turn, I believe, has also provided you with another prediction going correct, right? Well, certainly, second prediction came true for me. It could have been yesterday if you had allowed me to change my prediction, because T2K, they almost won I the don't chicken choose, dinner in mate. that Production chooses. The Okay, producer okay, chooses. The never mind. director chooses. I have nothing to do with it. I'm no host over here. I'm in the same boat as you are. With that, let's of course also talk about the MVP, the most valuable player. Well, again. Ер нь бол үнэхээр сайн тоглосон. За тэгээд энэ тоглолтын MVP-гээр He does not let us choose. Stalwart, World Gunslinger Towards the MVP of the game itself. 2022 оны дэлхийн аврал шалгаруулах тэмцээний MVP 99, almost 11 Top. damage. Let's call it. 5 kill 1099 damage 4 assistтэй And of course, this 155 healing down 4 knockdown 28 минут 52 секундын survival timeтай гарч ирсэн. Энэс өөр сайн тоглолт гэж юу яах вүлээ? where he was, the synergy and the communication that was going on between Tops and of course his teammate was so ordinary За тэгээд Caster Tuvshuun official partnership from the lobby. дэлхийн номер 1 energy drink Red Bull brand та алдагдсан ирч хүчээ 20 минут дотор нөхөд аваарай. Commenting even in the Мөн they knew it's цэнгэг уулын шүүдэр Mountain Dew. but still T2K players they waited for the other teammate За тэгээд to come in. City Mall That is when they charged in towards the single Рүү та компьютер худалдаж авах гэж байгаа бол ямар нэгэн сахилгаан бараа худалдаж авах гэж байгаа бол зүгээр эргэлзэх зүйлгүйгээр City Mall-ыг зөөр мөн төвшөө гэсэн ranking. промо кодыг ашиглаад 3% дискаунт идэлхэ мартуузай. But in the top players, along with Tops, we have Sunday instead of За мөн 1xbet дээр спортын таавар таадаг залуучууд байх юм бол төвшөөн гэсэн миний промо кодыг ашиглаад 130 хүртэлх хувийн бонусыг өөрсөндөө аваарай. IHC одоо гал. Мөнх хоёртаа баярлалаа. Шилдэг 5 нэрлэгдэж гарч ирснээс саад иш ганцаархнаа Непал ус огсч байна. Minutes right here and still being a part of Бусад дөрмөд бол дандаа Монгол залуучууд огсч байна да. from 4MV with 480 damage, 4 eliminations in the 25 minutes that he was able to survive on the map of Miramar. So again, I mean, a valiant effort being showcased from STE, 4MV as well as T2K, of course, as they got the chicken dinner. But apart from that, За энэ тоглолтын хамгийн их kill хийсэн тамирчнаар сандж гарч ирсэн бол хамгийн өндөр damage дээр топ, хамгийн өндөр assist дээр топ, the highest hailing down дээр нүүрцэд гарч иржээ. well in the overall ranking. Орой жита байхгүй миний бро. trying to climb up the ladder in the overall ranking, but this game definitely belonged to the players of Stalwart Esports and T2K in the match. So match rank-аас T2K 20 оноо авсан бол Stalwart Esports 2-т орсон багт 13 kill point-ыг хийж чадсанаар 19 оноотой 2 дугаар байран дээр For Miracle 10 kill-тэй 3 дуусаар 15 оноотой жагсаж байна. За Монгол улсын төлөөлөл NB Sports-ийн хувьд бол 5 оноотой Story is being created 6 дугаар байран дээр жагсаж байгаа юм байна match rank-аас. with 15 points, raw officials, high fragging game, 8 eliminations, just a single placement point. Not at all disappointed by the performance. 9 points to them. Raw officials are also За тэгээ Silly Sports-ын тоглолтоос 2 оноотой, Mabadexi Sports 1 оноотой тоглолтуудыг дуусгажээ. Skylights болоод Bad Intention энэ тоглолтоос оноо авч чадсангүй. Saw them take on shots, but
but sadly, while they were making a rotation, were just not able to convert that. Same is the case for Deadeyes guys as well as DRS also not having a good start to the day. A very difficult conversion for first game of day 2 right here in week 2. With that, let's move on ahead, talk about the overall ranking. T2K still leading the charge, of course, with 66 points that they've been able to accumulate and finally get one chicken dinner in the bag. But now that same conversation can be said about Stalwart Esports sitting on the second position without a chicken dinner with 53 points, and 4MV without a chicken dinner sitting on the fourth position. In fact, third and fourth position can very well be interchanged because they both, IHC as well as 4MV, have 41 points. On the other side, Bad Intentions, Skylers Gaming sitting on the bottom with 7 and 8 points respectively. TRC, few good individual fights, but nothing big coming from their side as well, sitting on the bottom of the leaderboard. So definitely Skylers Gaming is one of the name I'm not expecting to see where they are in the ranking of this particular week. So Skylers Gaming are yet to spread their wings, maybe in the next game. This game also, Skylers Gaming, they had a very good position. They had the entire control of the northern side, but the split that always comes from their side is the reason that individual players are picked up. First it was Seal Esports that tried to dish damage towards the side of Mafia Ninja, then it was some other team. Player by players, Skylers Gaming are picked off. So this is something Skylers Gaming needs to work on, that yes, you need to split up to get the information, but you also need to regroup as soon as possible after you get your resources done. Absolutely, and that is something that I'm sure Skylers Gaming are going to be able to implement, because we've seen them actually, get that exact same gameplay like you mentioned played out from their side as well. But for now, again, it is not a good start, and definitely not the way that they, of course, hoped for. With that, now as we move on ahead, it is time to start predicting once again, because now, actually, since today is the day of Miramars, we know that the second game is going to be played on Sandhawk. So, small, quick map. Where do you think are we going to be drawing the line between teams? Because Group A, B, C, and E jumps in. And that means High Voltage, Mabtex Esports, Seal Esports, and Raw Esports are not going to be participating in this Sandhawk game. Well, definitely. And my prediction for this particular one, I want to pick Elementrix. Өнөөдөр уйлуулаад мар уйлуулахгүй биицтэй. But never mind. I'll go with DRS Gaming this time. All right, the real soldiers. There we have it coming in from your side for your prediction, Shadow. And from my end, I'm going to be working towards ASL. I wonder what exactly our Abrupt Slayer is going to be up to on the map of Sandhawk. A tough conversion for ASL. Most certainly not an easy one for them to be able to achieve. But at the same point in time, I've got high hopes today. So that's where I'm going to be going with. It's for the second game of the day. Well, certainly this time Group D is sitting out. After that, we have one more Miramar coming in where Group C will be sitting out. Then we have one more Erangel. Then we are going to end things with Miramar where Group A will be sitting out. But now is the time for the quick map, the fast-paced map of Sandhawk, where teams can do rank up on the elimination points, because the entire point structure this time is focusing on the elimination points. So Sandhawk, it becomes very crucial. Oh, it definitely is the most important game, important map as well. But also, I'm sure a lot of these players won't like Sandhawk because of the way Sandhawk ends up being, I mean, now in week 2, as we progressed on and ahead, we've seen teams actually slow down the pace of the game as well, even on the map of Sandhawk. And then finally, in the stage 3 is where we see them locking arms and, of course, going against each other. And then it becomes a complete chaos, because then we've got third parties and fourth parties taking place, where indeed all of that hopefully should not be the case today as well. Hopefully we've got individual fights taking place, one at Paradise Resort, another one at Paina, another one at Takmao. But we know that whenever the fights start, it is going to be chaos ensuing through and through. But for that, again, I am ready. Let's just jump into the flight path. Let's have a look at where the flight path is going to be taking us through. And where exactly is the zone going to be? Shadow has been энэ тэмцээн эх 7 хоног not mistaken for quite a long time. Let's see, maybe яваад лигийн шатанд дуусна. Well, I would love За хоёр дахь тоглолт Санхүүгтэй тавтай морил үзэгчтэй. Стрим дээр лайк л дармаар гэнэ та нар ч тоо. it becomes so chaotic for the teams as well. But this time, talking for the Эсвэл би болох уу? flight path going from the side of Sami towards Mongolian. Санхүү лоббин дээр for Miracle Venom D Stalwart. So the entire conversation За тэгээд үүн дээр нэмэгдээд NB Sports IHC Ситм гэсэн Монгол багууд тоглож байна. I just want to see again, are we going to see a drop location clash between the players of I8 and NB Esports? Because every single time when they are in Sandhawk,
they go to So for Miracle-та төвөрлөж буугаад байсан Ruthless Aggressive Warriors өөрсдөө энэ лоббинд байхгүй байна уу? the game at the Эсвэл бол айцсан уу? За байхгүй байгаа юм байна. face some casual Энэ ан дээр төвөрлөж буугаадсан. it's not working for them. So let's CPL of Camp Alpha руу аюулгүй сайхан зорчих болно. Учир нь high voltage-ийн тоглолтыг өнжиж байгаа. But again, I mean, they're gonna have to iron out the possibility of who gets to be the king of Paradise Resort. And till the time, no one single team is clearly able to dictate that sort of a question and answer sort of at Paradise Resort. They are gonna keep on doing that. And again, I mean, that's the best part for us because as soon as you jump onto the map, you've got something to talk about. You've got a fight to actually showcase, and that is where I'm sure we should be jumping into. Ew. Paradise Resort-ор 2 squad байгаа нь нэг нь Монгол баг байна. За NBA Sports ерөөдөө Paradise Resort-оос гэхдээ цэвэрхэн гарчаад байгаа. Эхэлчлээ City. Би энд байна штэ. In that chaotic fight, they've gotten their loot as we can see. They've gotten decent amount of loot, actually not bad, and have fallen back away from Paradise Resort. That was a quick looting session right there coming in from the side of NBE Sports. And of course, Illuminate True are going to be none the wiser as they were on the other side of Paradise. За яг энэ бичлэгээр NBA Sports-ууд бол Paradise Resort-оор байлдчихгүйгээр ингээ гарчшаа 3 тохиолдол би харж байна. Оонх сайхан амтан минь ганц бавчхын сан. I8, but for now, it seems like both these teams are going to be moving away. Wow. Okay. What are the chances of that? It seems Illuminate as well as NBE Sports, both of them have decided to Бодолдоо л үлдээ. Paradise Resort for now, so no early contestation. Бодолдоо л үлдээ дээ. Нямсах вэ. Лолтос баярлаа бро. За T2K Jane NB sector knockdown явчихж байгаа юм байна. Well, NBE Sports, yes, the plan was perfect to grab a quick loot, go for the secondary loot on the smaller compounds, not engage in a fight with the plus of I8, but they failed to read. Did guys хатын дээр бууж байгаа. Энэ хатын гэхдээ нэг юм сон хараалтай It was a northeastern side of локейшн юм шиг надад санагдаад байдэ. split position, and that is where Jane capitalized and took down one player from the side of NBE. За мараа сод мандах яг 1080-аар үзэж байгаа хэсгээр давхар нэг талаараа Fist Boy энэ тоглолтын ихний киллийг Jane дээрээс авлаа. Mission is also Seki Grace хийгээ цаашгаа үргэлжлүүлэх боломжтой. back foot situation as compared to NBE Sports. Sek can be revived in the situation as the remaining claws of T2K are way too far away. So the rescue mission is going to be so easy, and now Sek, he just needs to patch himself up as soon as possible. Indeed, so perfect conversion right there in that fight at least for NBE Sports, Миний ихтэй ер нь бол хамгийн дургүй map Sanhok. and were of course able to eliminate their opponent in front of them right now. За Sky мэдсэн байгаа байх Sleepy дээр Molotov шийдсэн. Bringing in a Molotov against. Одоо нөгөө тал нь нээд очих хэвээр болов. Бум. He's hiding, but that Нээдээ өрхтөө шийд сураараа. positioning right there. Ее нүүтэн бүр smoke гэдэг нь сарн Sleepy зүрхлээ Sky дээр knock өгж байгаа юм байна. Interesting turn of events right there. Баярлаа. He decided to do that, but of course, Саваа ямиг арилгана гэсэн бэр. Whoopis горж ирээд Sleepy хажуутлаас нь шотоор унгаасан байдаг гангста тэр хооронд бол Viper дээр knockdown өгсөн байна. За Dopo Ampri дээр нэг kill Маржита тооцоолж байгаа. явахгүй бол дахиад уйлна. as he brings Мараа шита явахыг одоо бодно. revival to Sleepy is going to be very very tough as we can see Chari Залуу Chari. itself, or rather other side of the road itself, Sleepy чи үхэж байна. trying to get that cover fire taken care of, and in turn is going to be able to get a defeat point also confirmed for himself. Sleepy-г алдвал тэгэл ер нь A chance for squad-ын 30% даа гэсэн үг шүү дээ. Abroad Slayers-ийн хувьд бол eliminate True. But will that be the case or not? Let's find out. Whoopis галаар хаахад үзээд байна. Holding on to Би Shaw-ыг харин relay knockdown болгочихж байгаа юм байна. they are going to do a third Загсаар Gangsta Chari хоёр үлдэж байна. За Sleepy дээр ямар ч очоод ардсан юм байна. PP and Vishal are on the verge of elimination, and Abrupt Slugs now they are left with only two players. За би Shaw тоглолтоос унж байна. Nova дээр нүрзэд орж ирээд. Situation, but I SR2K have their own worries as Talbot Esports and Z with the shotgun has pushed onto Nova. Аяа сүний хоороос. Now I8 their numbers are энэ яа усан таньбаар байгаа юм да тий. За баярлаа. Slugs walked right Аяа сүнэ хоёртоо. and he capitalized and took down two players from the side of Abrupt Slugs. Quick elimination also coming in, and Abrupt Slugs now Gangsta is the only man from their side. Not looking good at all for the plus of Abrupt Slugs. Yes, За Whoopis-ийн хувьд бол Illuminate Crew-ийн сүүлийн тамирчин болчлоо. a third party, a fourth party is so very common in this. Sleepy ахаад knockdown болчихсон. Never a good idea to stay out in the open. Now Stalwart Esports, they capitalized
IC-ийн тоглолтод оролцож байгаа шүү дээ. За үзэж байгаа лайк дараагүй 1000 хүн байна. Indeed, I mean that is definitely the perfect way to actually Лайк дарахыг шаардаж байна. illustrate this fight because first things first. Цуглуулж байгаа онооны систем мэдээлэл гэсэн байна мөнх жаргал. За Compound you've got нийт 3-7 хоногийн оноо цуглуулалт явах болно. Гэхдээ 1-7 хоног тоглосон оноо тэр 7 хоногт хүчинтэй бөгөөд документ болоод цаашаа хадгалагдана. Үндсэн overall table дээр хадгалагдах болно. Эхний 7 хоногийн оноо бол аль хэзээ хадгалагдсан. Одоо 2 дахь 7 хоногийнх нь цааш нэр хилж байгаа гэсэн үг. Фрэш эхлэх болно. Энэ 7 хоногт 5 өдрийн тоглолт хийх бол нийтдээ 20 map тоглоно гэсэн үг. Баг тус бүр 20 map тоглоод overall ranking жагсаад 1-р байранд байгаа squad нь bonus point гэдэг юмнаас weekly bonus point гэдэг юмнаас 20 оноо. За хамгийн сүүлд байгаа тэгээд доошоо 19 18 гэх мэтлэнгээр уруудаад хамгийн сүүлд байгаа 20 дугаар баг ганцхан оноо аавна гэх жишгээр оноонууд цуглаж байгаа. roaming around, getting all the information, trying to of course scope out any other opponent if they can. Before now they haven't come across any. Airdrop нэг AUG level 3 set. And a level 3 kit. Энэ тэгтээ амар хүсвч шасцсан юм аа. Энэ tactical stock ордоггүй. Scarlet Gaming and Буута хамт заавал tactical stock буулгах юм те. participate in that airdrop browser. But Урагшаа IHC стал вард галыг асаа. Нямсөгтөө баярлалаа. Үнэхээр сайн галглаж битсэн байна. will jump on to take on that opportunity. But from back, За нөфир маань дроп ухсан боловч шиг we have it. Domi just capitalized. Доми нөфирийг ухлаа гэж. Allowed to take on that loot by himself as Domi pushes on and sprays upon the player, and thus in turn, it is going to be a tough situation. Well, certainly it's going to be very tough for the players of Skylights Gaming. Last game of Miramar didn't go in their favor. This time also no fear was caught За миний бодол шүү. Бараг Доми дээр regroup хийхэд нэг алдаадах юм байхгүй харагдаж байна. That was a mistake that came from the side of Skylights Gaming, and now they pay the price. За энэ баан центрийн тойрог болоод хувирчихсан юм байна. They do have one Дахиад Paradise Resort баан хоёрын хооронд ингэж наашаа цаашаа маяглж явсараа дуусчих үец тоглолтын болоотал гэж бодогдоод байна шүү дээ. as well, but a team that is City Sports Bootcamp-аар орж ирж байгаа харагдана. or will take the damage of the blue in 2 seconds is the players of Sitim. Ах минь алаад уг акшн. Careful. Action алгүй яах вэ? За Liquid-ийг Domi knockdown олгосон байна. Leo Sports Slipknot хажуудлаар зөрөө гарсан Domi-гийн slide spray хоцорж байна. Машин хурдан байр гэсэн үг. Get an easy confirmation onto him, but looks like to save the team. За цонхон дээр pre-fire хийгээ зогсчлоо. Slipknot-ыг давхар knockdown олсон. За Domi гэдэг залууч юм чи dominate хийгээд авлаа. Now Domi has 2 bleeding. Domi will be dominate. Instant confirmation coming in, but За Skylights head Domi 3 эсрэг 1 таарсан байна. Camp Bravo дээр. pounds of Skylights Gaming, a 1v3 situation for him, or maybe a 2v3 situation for him. За ихтэй head Domi-г бол бассаж болохгүй тамирчин. Яг эсрэг талд бол Really, that could be сайн дүүлэст хэн бэ вэ гэдээ харах юм бол Mafia Ninja байна. of course Smokey along with the Hadami, the two players Мэйдийг шийддэг. have jumped into this. Дүүлэгч авчдаг их адтай тамирчин баа шүү дээ. Skylights-аас AJ-гийн хувьд бол зөв байрлал дээр байж чадах юм бол багтаа ашигтай тоглолтыг авчирч чаддаг. Ерөнхийдөө бол cheap shot-ны тамирчин. That in turn allows Leo Esports Flanked гарч ирдэг. able to get out of the compound that he was in and then Дээрээс нь мөн Skylights багийн хамгийн аминдаа арчаатай тамирчин AJ. is perfect to be able to get Дахиад 1000 хүн лайка дараагүй л байна. careful that after all you are Шаардаж байна. and T2K up on top we can see can bring in a very good Яаж лайк дарах вэ гэвэл Leo Esports and SG as well. явж байгаа live chat-ыг X-лээд Tricky conversion right тэгээд now for Leo. лайк дээрээ дараад буцаад live chat дээрээ дараад тэгээ бүх зүйл хэвэн болох болно. Яг энэхүү үйлдэлийг хийхэд танд But look at the crazy distance 2 секунд хангалттай юм байна. and Hadami. Баярлалаа. They both want to be, of course, like a SWAT team. Just rushing and pushing SG from both the directions so as to sandwich them. But then that would also imply that Hadami as well as Mr. Smokey are going to have to be on point when it comes Төдөө IHC баяраа тэмдэглэн. to the skill. Тэгэлгүй яах вэ Тэлмэн баярлалаа бро. But Skylights Gaming, they're doing absolutely nothing. They're just holding on steady. They're trying to get information. Нэг хүүг нэг л удаа лайк дарахад болдог. Leo Esports, things are not looking good for them. Skylights Gaming, things are not looking good either for them because they lost no fear.
Yes, it's a two. Манай ган төмөр амгалан шиг юм хурдан болмоор нь те. Have the numbers advantage, but in the mini map I За тэгээд бас танд live notification очихгүй байгаа болвол third party situation. хонхны зураг байгаа turn on notification гэдэг тэрэн дээр дараад all гэдэг дээр нь дараад тэгсэн тохиолдолд танд миний хийж байгаа stream notification-ууд бүгд очих болно. These teams are trying to get an opening without За энэ Skylines болоод Leo Sports-ийн улаан BB-нээс or molotovs, but айж хоёр талтай ялгарч utility шавхсаар байтал ерөнхий нэлээд удах төлөвтэй магадгүй дараачийн circle shift-эн дээр энэ хоёр squad тулаана задлах гэж үзнэ. Гэхдээ баг боломжгүй юм байна. Bad intention араас нь урж ирэн trying to kill зооны түрүүний алхмыг хийх болно. Доми буюу доми тэргүүтээ явж байгаа. Venom D-ийнхэн Camp-раа болоод Baniski бүтэн контролдох позишнтэй байна шүү дээ. but the circle goes a bit towards southern side. Then 4MV have a good compound to their name. Indeed, 4MV are looking very Abroad Slayer Gangsta Orange bye bye. Нөгөө талаас Astra дахиад таагта Incus Astra 2 couple strike Abroad Slayer-ийн 3 киллтэй 16 дугаар байран дээр is going to be the one who will put in лоббинаас явуулж байна. ESL will become the first team to get eliminated right now from this game. Abrupt Slayer is a team I predicted and hoped would do good. Have done IC Demo Did Ice Guys on top дээр нэгний kill хийснээр IC Sports-ын багийн анхны оноог авчирч байна. but never mind that, as we were talking about it. From the north, we've got STE looking very comfortable in terms of their positioning. T2K, they need to make a rotation as well to get into those. Дэлбэ форва. Forever гэж чил гоё юм шигдэх юм байна да. Godless Sandage kill-дэд авлаа гэсэн харамсалтай мэдээ байна. Keep in their crosshairs against the players of T2K, and now we've got Slayer дээр Demo тулаа ороод ирс нөгөө талаас Alex давхар галаар хааж байгаа. Demo орж ирээ Slayer дээр 2 киллийг авч чадсан байна. the UMP in his hand going to be Godless гэрт алдчихлаа. Хаалгыг өвдөд Precious дээр net хийх гэж үзэх юм болов гэж бодож байна. Alex өвдөд шууд тулаа ороод ирсэн. За өстө fully information гэдэг чинь энийг хэлэх байх та. Яаж яг Molotov cocktail задлсан молоо дээр нь гүйцэн байна. Precious has definitely За энэ DBS-ийг доошлох хэрэгтэй гэсэн True Love нөгөө талаас нь гарч ирээ Alex дээр strike өгөө knockdown. out there is open, and the way Сүр хоолтой маш их баярлаа. to different angles that became the reason for the demise of Alex in this situation. Zoel is still bleeding out. That means Zero knockdown Alex тоглолтоос хасагдсан Demo ерөөдөө ганцаараа үлдчүүдэл гэж бодож байна. За D-Dice Guys-ийн хэд бол авсан байсан позишныхаа давуу талыг гаргаж ирч чадсан. NB Sports Mondo Zero-ыг киллж байгаа юм байна. За ядчид Монгол багта килл болж унтлаа. the last man, and looks like with that vehicle he's going to make a quick escape. Энэ онтуул ялангуяа их сайн дарна шүү лайкийг. Хэн байна дар. Now, like you mentioned in the blue, За Mondo задгаа True Love дээр knockdown өгсөн Bad Intention. the gun to make the fall. Ям Sandage дээр киллдүүлчихэж байгаа юм байна. За T2K бол Intention. They do have the advantage. Sandesh хоёр тамирчинтай үлдээд байгаа. Нэг нь зооны гадна тал, нөгөөх нь зооны дотор тал дээр Bad Intention Mahadi Sandage-ыг нээдлэхээ үзээд нь хүүе баг буутаал одоо унгаацсан газар байсан. they open the roof, Энэ юу юм бэ? Smoke юм уу? so that he can survive in Okay. this for a very long time, because hey, you have to move inside the circle, otherwise prison will take you. System Zero Woofies дээр kill хийснээр 2 киллтэй 15 дугаар байран дээр eliminated болж байна. but Sandage shot Bad Intention. Энэ багийн нэрэнд байгаа мó яг юунд нь байгаа юм бэ? Үнэхээр PPL-ийн баг биш байгаа маа. Жаахан оройтчоо Неон гээхгүй юу? down Нядаа баярлаа. of course Shoykot and Sim. Now it all boils down to of course За нөгөө талаас Риг орж ирээд хамаат хэлсэн байдаг. backline. It seems like T2K Бэтэн хэдич мэдгүй дээ. За тэр Ригийн угаасаа mobility хамаагүй илүү байна уу. they get eliminated on the Bad Intention киллтэй 14 дугаар байран дээр тоглолтоос унстаар trying to kill 2 тамирчинтай цаашаа үргэлжлүүлэх боломжтой болчлоо. Stage 4-ийн тойрог шахаж ирэхэд 25 секундын хугацаа. guys as well. And now we go back to the fight that we were a part of earlier as Leo Энэ head down гэдэг энэ л Smokey. They were just яванда энэ ёстой аимшигтай нөхөр байгаа. to take on those shots and sprays against the players of Skylights Gaming. Nemo was dropped down. Nofia has been eliminated earlier itself. So 2v1 Мафия Ninja өцөө ороод ирсэн өдөөс нь тулаа гарч ирээд that perfect. унгаачж байгаа юм байна. Well, perfect. За. Тэг киллтэй 13 дугаар байр. Ерөнхийдөө ихтэй Leo Sports эрт унжахад бол гин байхгүй. Covered over from Skylights Gaming. Цаашаага ерөнхийдөө South Asia Championship руу To get 2 defeat points, but орох багуудын нэгээр нэрлэгдэнэ хаа л гэдэгт итгэлтэй байгаа. in the minimap. Арай шагварлахгүй хаа гэж бодож байна. To them. They are still a 3-man strong army. So Skylights Gaming still has a lot to prove and a lot that they can do as well. But T2K, sadly, they've lost out on all of their players. Reg, the final player surviving right now.
certainly D Venom. Айц демо NB Feast Boy дээр нүхний кил хийснээр өөрийнхөө 3 дахь оноог авч өглөө багта. He's on the periphery of the circle. Stalwart action Giro дээр нокдаун өгсөн, action залга Dobo дээр нокдаун ингээ double knockdown өгсөн гэсэн статистик байгаад Фирхат. Демо дээр strike-ийг үргэн хонд бол Dobo kill-дэд авсан action. За нүрсний хувьд Ситм Десерт дээр нокдаун өгсөн гэсэн Ситмэс сүүлийн соло тамирчин үлдээд rig DBS-члээ эцэд Демо ямар ч ихтэй damage-тэй. 3 килд 12 дугаар байран дээр тоглолтоос унссан. За ингээд QP буюу сүүлийн тамирчныг нүрзээ киллснээр 2 килд 11 дугаар дээр Sitmi Sports eliminated болж Stalwart Sports ground-ын тулааныг авч чадсан. NB Sports-д зэрэгцээд Stalwart зон дотор үйл хийх юм бэр Mondo blind spray явж байгаа ойлгомжтой энэ ч топик суулсан. NB Esports still taking Akaze-сек за ерөнхийдөө Akaze тагтай Mondo chip shot хил IC дээр. Яа за IC түрүүлээ тааглуулсан байж байгаа бие өгөө пиклж байна. And destruction and mayhem against the players of Stalwart Esports as Сек IC дээр kill тооцоолохоо үзсэн. За Akaze-г бол revive хийж амжих юм болоо амжихаар юм байна. as they from the blues have Top been able to blue zone eliminated болсон маш харамсалтай. За нүрзтэй үед бол бас л бие өг зогсож байгааг унчлаа. Players also goes down NB Sports Mondo from the blues right now. өөрийнхөө domination-ыг хийгээд авлаа. All west Загсаар action бараг соло үлдчихэж байна Stalwart-аас. right now to the players of STE as just a minute ago STE were looking very comfortable with the 4 players surviving. Now they've been dropped down to just a one-man army. We've got 4 teams in this lobby sitting with just a one-man army, and that gives the advantage towards a team like 4MV, towards a team like DR. Prime to kill 6 киллтэй өсгөр барин дээр тоглолтоос хасагдсан. D-Dice Guys Elementrix бүгд blue zone 2 blue zone-д явж байгаа харагдаж байна. За ерөөсөө full явж байгаа squad-уудаас Монгол улсын төлөөлөл Venom D 7 kill point-тэй энэ тоглолтод яваад байна. Ерөнхий Sanhok дээр маш сайн performance-тэй squad байна гэж харагдаад байна Venom D-ийн хувьд. Market is a bit out in the open. I'm not so sure if he's in a good position right now. Can have a cheeky angle, but still, it's Sanok. You can't afford to be in the open for a very long time. TRZ, they don't have the numbers advantage. Only 3 players The Venom D versus Skylight Scamming. as of now. But D Venom, well, looks like they might go up against the players of Skylight. AG Domi дээр strike өгөхөд бэлэн болоод байна. За ерөнхийдөө баруун талаар pick хийгээд байна. Relay in this Рита за цаатлаа relay mafia ninja ногтойгоор тоглох гэсэн. За одоо ерөнхийдөө Venom D-ийн инфото байна гэдгийг мэдсэн бохоо. AG дээр шахаагүй ороод ирсэн. Амархан байсан да Фирха тулж орж ирээ DBS дээрээс нэг kill. shots that are coming. Загсаар Skylights нэм авуулсан байсан. Крита сүүлийн киллийг хийж байна. Skylights 2 kill 8 дугаар байран дээр явсан Venom D. Энэ тоглолтоос 10 kill point-тэй full squad явж байна. 4MV with the numbers advantage. Indeed, 4MV coming in from the western side of the zone. За бүтүүлсэн squad-уудаас гэх юм бол Darwin Soldiers for Miracle Vibes болоод Venom D гэсэн 3 squad байна. TRZ-д бол 3 тамирчин амьд үлдсэн Matrix-ээс solo, D-Dice solo, Stalwart solo. Teams have decided to take it slow even on the map like Sandhawk, where a team like 4MV have just gotten 2 defeat points and that too just confirming 1 right now itself. But never mind that. За Stalwart action relay дээр kill түүснээр 5 killтэй 7 дугаар байран дээр энэ тоглолтыг орхиж байна. 11 defeat points as we talk about that. Stalwart Esports get eliminated as well, leaving us with only 6 teams in this lobby. DRS finally jump into action as За Фирхат rules-ийн хувьд бол long range strike гэхэд үдсэндээ Astra Blue Zone дуустаар Best 5 буюу одоо шилдэг 5 баг Sanhok-ийн шилдэг 5 түлдээд байна. Relay занда For Miracle Refuse kill түлчиж байгаа юм байна. they were in a decent position or За уг нь бол Relay-ийн хувьд бол бас сая тоглолт нь орсон гоё явж исэн та Фирха. found the four За strike яг орхон байсан Delta For Miracle Doctor knockdown явуулсан шууд үгийг killчиж байгаа юм байна Delta гээд. itself. We've got DRS taking shots against the players of 4MV and 4MV's numbers are dropping down. They've been dropped down to a 3-man squad. Яг ингээ харсан чинь DRS IC гэдэг хоёр багийн Well, certainly now we are Tactic. left with only 5 teams. за одоо нөгөө remaining. defensive tactic гэх юм уу та хамгаалалтын тактик нэлээд ажил төстэй харагдаж шүү. But not too many Нэг eliminations. фокустер төвлөрч бүгдээрээ DRS анхаарлаа хандуулдаггүй тэрнийх нь давуу тал дандаа олон талын информашн дээр тулгуурлаж явдаг. Сул талд нь гэвэл нэг талаас амархан шахуулцдаг. they can do it again. Нэг нок авах юм бол нокоо авах гэж гүйж ягаад Side of 4MV. хамгаалт сэтэрчдэг ийм сул талууд үүсээд байдаг. За East 2 kill хийгээд өгсөн байсан тамирчин ямар ч хадны артал дээр очиж cover авлаа. To save East Apex дундын цанд smoke шидэд өгсөн. За Apex өөрөө гүүх юм байна. is going to happen. The teammates are trying to save him. On the other side, D Venom, they are keeping all the angles checked. TRZ, they also can be the За Apex double knockdown болсон. For Miracle-ийн хувьд бол hold the position, but Rita takes from multiple players.
маш хүнд байдалд орчоод байна. Apex-дээр дахиад blind spray орж ирсээр байгаа оргаацсан Krita байсан. Didice Precious орж ирээд хажуулаас нь хатгачлаа. За Didice Precious-оос тоглолтоос унж байгаа харагдана. Ингээд дөрвөн баг үлдсэн. East-ийг яаж хийж байгаа дарах хэрэгтэй байгаа тань. Darwin Soldiers бол full squad явж байгаа. Indeed, as he does so, right now we've got DRS with all 4 players. Wow! Баярлалаа бро. Still, the momentum not going. 100,000 төгрөгийн донат хийлээ. Энэ өдрийн most And we can see clearly in front of them they've энэ өдрийн топ донат бол маш их баярлалаа бро. positioning of DRS, but right now DRS themselves have their crosses set up. Нэр нь харагдахгүй. Between, 4MV as well as of course up top on this. За Delta-гийн хувьд бол очоод нэт хийчихсэн Ферхан TRZ-ийн Mamba дээр нокдаун өгсөн. За ерөнхийдөө TRZ дээр дахиад сул оноо бодож оноо дэвшлүүлэх тоглолт хийх нь Venom D илүү дээр нь болов гэж бодсон чи Stick Shot Ферхан дээр нок. East is down. 4MV need to get a revival, but that's not possible. East eliminate DRS killer. Ер нь л авч байгаа position их зүүнэлтэй DRS-д бол Refuse-ийн гарч ирэх side-ыг мэдчихсэн killer. Дахиад энэ чирээс kill авч чадлаа. 3 киллтэй 4-р барин дээр явсан шилдэг 3 дээр Бангладеш, Монгол, Непал гэсэн 3 улсын баг үлдээд байна. За тэнд Venom D eliminated болчихжээ. Сүүлийн 2 баг. За энд бол Darwin Soldiers-ийн winner chicken dinner гэдэг нь тодорхой болов гэж бодож байна доо. Яа, за уг нь нилээ хичээсэн. Гэтэ rules бол сул тавьсангүй. The numbers going in favor of DRS, and that in turn has resulted in the real soldiers walking away with an incredible winner chicken dinner. Аимшигта monster chicken dinner. DRS, they have a very strong foot in this particular map, and the way they play Үзэгтэй бэ. is also so very impressive. This time they have 6 elimination, total 731 damage that they were dishing out, total of 16 points in the overall ranking. They are sitting on the 3rd spot. IC яасан болоо гэж дөнгөж сая тоглолтод оролцсон. Одоо бид нар ард нь дахиад 3 тоглолт байна шүү дээ. Томхтах. Том ахта маш их баярлалаа.
Өөд усаас дөнөд хэлгээсэн ирэхэд маш их баярлалаа. Hello and welcome once again right here at PMPL SA, where of course the journey continues on in week number 2. 2 games are already done. This is day 2 and the journey, like I said, continues on because we've still got 3 more games left that are going to be played today. We just got done with Sandhawk, an incredible conversion being showcased from the side of the real soldiers, and with that, of course, they have clearly showcased that it's not always about, moving in with the momentum, because Stalwart were moving in with the momentum, but they were not able to get that chicken dinner because it was DRS with that strategic play that they had already pre-planned, I guess, is what I can say right there, and eventually got the game. And with that, of course, the lead that they're going to be able to get in the overall ranking is something that we will discuss right after we have a look at the MVP as well. Shadow, where do you think, what team do you believe should be in the MVP list right now? I don't think there is going to be someone from the side of DRS because only 6 elimination. They were not the aggressive force in this particular one. Maybe someone from the side of Stalwart Esports could be the MVP. Maybe. But what do you think? That could actually be. That's what I'm thinking as well, because Stalwart Esports, the momentum that they were. Манай сарлаг үзэж байна уу хахах. I loved Venom DE's approach to the game as well, for sure. But when it comes to the MVP, that's not all that they're looking at, right? They don't look at the highest defeat points, but also how long they were able to survive, and that in turn takes us to Venom DE. Domi right there with 5 eliminations, of course, 1015 damage that he was able to dish out with only 12 healing done. Well, certainly the healings are not too many because he was only picking up good fights. He was always in the cover, not out there in the open, taking unnecessary risk and undue fights. Venom DE, yes, definitely they are slowly picking up the pace for themselves. But on the other side, Abrupt Slayers, bad game from their side as well. Again, 2 back-to-back bad games. True. Again, it seems like what we saw from them in week 1 is exactly what they've done in week 2 as well, at least till now. Yeah. And as we continue on with the 3 games remaining, maybe that might just change. But for now, let's talk about the top players from this game, as we've got Venom's players, of course, right here. Domi. За болоочтой манай сарлаг үзэж байна байх тах. За тэгээ шилдэг 5 тамирчин гарч ирсэн. Domi Relay, Sandish, Mondo, Krita гэсэн 5-т гарч ирснээс 4 нь Монгол, 1 нь Непал улсын тамирчид гарч ирсэн байна. We have Mondo from the side of NB Esports this time. This guy was also playing really good from the blue. I think NB Esports Mondo was picking up the players of Stalwart Esports. So kudos to him, the way he was dishing out damage and taking down the players. Good assist from his side. But in the match summary, it's all about Venom DE. In the highest. За уучлаарай, инхээ байсан юм байна. Then we have highest healings done from the side of Precious Sir of DE. Well, that is, they were in the blue. They were picking so many fights. This is the reason that we see a very high number of the healings done. But in the match ranking, we have Venom DE on the top with 19 points. Absolutely, as we do have. So Venom D chicken dinner хийгээгүй мөртлөө 19 онооны тэргүүлтээсэн бол chicken dinner хийсэн DRS Gaming 16 оноотой, TRZ 8 оноотой 3 дугаар барин дээр For Miracle 7. Итгэж 6 оноотой Stalwart 6 NB Sports 5 D-Dice Guys 5 оноотойг авсан байна. Going further away, then we've got Dead Eyes guys right there on the 8th position with 2 eliminations and 3 placement points. But all of that can be checked out the bag because IAC Sports, Abroad Slayers болоо Skylights Gaming, Elementrix 3 оноотой, Sydney Sports, Illuminate Crew 2 оноотой, Bad Intention 1 оноотой, Leo Sports 1 оноотой тоглолтуудыг дуусгажээ. Definitely going to be adversely affecting their position in the overall ranking, which it already has, but also the possibility of them being able to play the Bikindi
the bonus map that will be played on day number 5. Well, certainly the bonus match is going to help the teams, but how do you play the bonus match? By being in the top 12, and how do you come in top 12? By being consistent. So consistency is the key. It doesn't matter how much the point structure change. If you're consistent in terms of the balance between the placement points and the elimination points and consistent throughout the week, you're definitely going to be in the grand finals, because yes, weekendy match is crucial, the bonus points are crucial, but consistency matters the most, which is not coming from so many teams like the plus of Abrupt Slayer, Steel Esports, NB Esports also. Yes, they do. Facebook дээр тайлбарлалт явахгүйгаа зөвхөн YouTube дээр явж байгаа залуусаа. That is most certainly true, and that's something that's missing is, of course, not going to be able to help them. Баацармаа инхээдэ баярлаа. We want the teams to be able to progress. Дахиад 150 мянган төгрөгийн донат хийчлээ. За мэд чаргалт цог нэм маань бас Шведийн мөнгө лөө энэ чи хаанхын мөнгө лээ. Заарсан маш их баярлаа. Супер чат унаад. Doing really well, are not doing so good in week 2, are showcasing a little bit of resilience. I mean, we've seen IHC do exactly that. We've seen the players of Seal Esports bring that sort of a play style for themselves as well. But that consistent, the word being consistent is just not being provided to them. And that in turn is causing them to just move up and down in terms of the overall ranking. But never mind, we're done with 2 games. 3 more games remain. Today is the day of Miramar, which means once again, for game number 3, we're going to be jumping on to the map of Miramar, where if we were to confirm, we've got Group A, B, D, and E that are going to be playing. So Group C will not be participating. That means DRS Gaming, Scarlet's Gaming, NB Esports, and Illuminate Group. Well, certainly, but in this particular one, this zone itself gave a bit trouble to the teams that dropped towards the side of Camp Alpha Island or towards the southern side. But kudos to DRS Gaming, because DRS За энд бол угаасаа towards the side of Shami, they өмөрчтийн чадамж хоорондоо харагдаад өнгөрсөн л дөө. limitations without losing any player, without engaging in unnecessary fight. On the other side, we have the players of NB Esports and Stalwart Esports. This is the moment where I was talking about when Mondo from the blue was taking down the players of Stalwart Esports. But 4MB, talking about this particular team, they tried to deliver good performance in this one, but it was not so good. It was not something that can meet our expectations that we have from the side of 4MB. Indeed, and that is something that I'm sure 4MV are going to try and revive themselves from, because after all, this is kind of like we're reaching the start mid phase of week 2 itself. This is day number 2, and we're only left with 3 games, and with that, of course, few of these teams are only left with 2 games that are going to be played out for them. So that means that, of course, if today Voice интернет гацаагүй л юмэр юм да. then automatically the next upcoming 3 days, it is going to get that much more treacherous for them. But with that, it is time. All right, you're having a really good day today, Shadow. So how about you go first on the map of Miramar, where we know Group C is not going to be participating. What team would you predict walking away with the chicken dinner this time around? I think Stalwart Esports, they should get this particular one, because last Miramar they missed it, and Stalwart Esports, they are having a good run. So all they need is a chicken dinner. So I think this Miramar should belong to the players of Stalwart Esports. All right, STE coming in from your side, and from my side, I would love to see what exactly. За 3 дахь тоглолт Miramar, энэний араас ер нь бол одоо бид нар 2 Miramar 1 Irangel үзэх болно. Voltage, what are they going to be doing in this upcoming game? Because High Voltage have been missing from the action for quite some time now, and when it comes to the map of Miramar itself, that's going to be played upon right now, where DRS Gaming, Skylights Gaming, and B Esports and Illuminate Crew will not participate. That is, teams from Group C will not be playing. I wonder what High Voltage does, but nevertheless, I mean, we will find out what the case is going to be. In fact, I mean, there's T2K as well, who've been doing really well. There's TRZ as well, who've been right around the corner. Seal Esports go up and down in terms of their performance. IHC Esports, I have no idea what they're going to be doing. So yeah, all right. Venom D. this is tough decision right now. But yeah, I think rather than choosing a team like High Voltage, who have seen them missing from the action completely, I think I would rather change it to a team like IHC Esports. It's an equal sort of a gamble coming in from both of their sides on this map, but IHC Esports is what my pick is going to be, my prediction is going to be. Hopefully, this time around, Godless and Газ нэг юм хийчлээ. against their opponents and get the chicken in the bag, though easier said than done, because so many times in the fights that we've seen from them in week 2, specifically for IHC, they're a little lackluster, they're a little scattered in terms of that approach, which
is something that is not what IHC is known for. Yesterday they had a really good game, but again, that consistency, the word that we keep bringing up again and again, that is something that's missing from their gameplay. And if that thing is missing, then automatically it becomes so very difficult for you to predict a team like that to walk away with the chicken dinner. За өнөөдрийн 3 дахь тоглолт Мирамар эхэлж байна. Волиди Мараас дэше Тора Бронка чиглэсэн нислэг. Southern side of land Riela towards El Hazar. So that means it is bisecting the map in 60-40 half. Yes, heading towards the side of La Cobreria is not going to be so easy, but majority of the teams are going to be pretty happy with this particular. За энэхүү лоббинд Монгол улсыг төлөөлөөд For Miracle Venom D Stalwart Mentioning IHC, I think it's a very good. Mabatex Seal IHC Seatemd ч одоо баг ихэнх Монгол баг нь ороод ирсэн юм шүү дээ. Yeah. From the side of IHC, Godless, we keep talking about he was back in the action. So yes, high hopes from this particular team as well, IHC. So I think a good pick. За IHC Sports модон үүдээр бууж байгаа. Граунд дээр squad авах магадлалтай гэж бодсон. Цаашаа ерөөхдөө даваад хөвж байгаа юм байна бусад squad-ууд. Really flawless and just go absolutely ham against the entire lobby, and then certain games it just completely falters down. The entire team of IHC is just completely roaming about with absolutely no idea what they're up to, and that is something that again and again I've noticed the players of IHC do. But Lion Sports Elposo бууж байгаа юм байна. За тэгээ Picado урд бүсээр татаж гарч ирсэн тойрог ерөнхийдөө Lost Canvas-ын урд бүс рүү Чумасарагаас зүүн тийшээ татаж дуусгах магадлалтай тойрог байх боломжтой болоодаа гэж бодогдож байна шүү дээ. but never mind that because that's all speculative as of now. As we CD Sports-ийн удаагийн буут бас л сонирн болт. right now, the stage Нэлээ Бендитагийн эргэн тойронд буучж байгаа юм байна. easy for all of these teams. TRZ Pretty much allowed Impala-ро за Stalwart-ийн хэд бол ойлгомжтой Самартын тэгээ цаашаа даваад бүр Хасандодо Патроныг лүүдлэх боломжтой байна. esports and Dead Eyes guys. The only two teams they are a little further out away from the zone, but apart from that, all the other teams are looking very comfortable. But that would also mean so many colors around in the same proximity within the first stage itself. We are going to be looking at a pretty quick mirror За стрим дээр лайк тарж амжаагүй лайкнуудаа дараад өгөөрэй. showcased as so majority of the teams are in the zone, but the southern side of the zone itself, it is all out in the open for anybody to try and capitalize upon. 4MV for now are towards the southern side, kind of towards the southern side. But apart from that, Sydney Sports Los Leonesig соло дүүтлэж гарч ирэх болно squad-аараа. center as well. Elementrix Power Creed дээр за high voltage ойлгомжтой Picado, Abroad Slayer сарн Чумасара Picado-гийн голоор бууж лүүт авч байгаа юм байна. Chances of so many initial fights that can be happening. El Pozo, we have two teams in that particular city. On the northern side, we have the players of Maptex Esports in their За юу ч болж магадгүй тулаа юм байна да. but in a split situation. Then we have the players of Dead Eyes also in the close proximity in a 2v2 split. Dead Eyes better be careful because of Maptex. All the four Зон хаашаа явах вэ? Тэрнээс бүх зүйл шалтгааллах болно. Урагшаа татах тусам Монгол улсын томоохон багуудад жоохон тааруулж эхлэх боловч Sydney Sports-д зоно very good run blotter. рүүлдэхгүй аваад авах боломж үүсэх болно. За мөн For Miracle бас тийм боломж үүсэх болно. Tournament as compared to now. Ruthless Aggressive Warriors versus Leo Sports. El Pozo-гийн хоёр squad. They bring in even the 4v4 fights that come from the side of Raw officials because initially they were struggling. They were on the bottom. But this team, they picked themselves up, and now I think by the end of week number 2, if the improvement graph keeps going up, Raw officials can be the most aggressive team in the lobby. Янта миний модераторуудаас зөв нь ганцхан хин л байгаа юм уу те? This team's play style from Ahmed. Week 1 to what they are right now, it is a completely different set of team and players that we're looking at coming in from the side of Raw officials. And again, I mean, getting a high fragging game like what they did in the previous one as well. Kudos to them, a valiant effort being showcased, but that needs to keep on continuing on through and throughout the entirety of week 2, in fact, is what I'm going to say, for them to be able to, call it a decent week 2 so that they can rise up. Right now, I think they were sitting on the 14th, 13th position, something like that, based on what they got in the overall ranking. But I would love to see a lot more from them, this sort of a playstyle from them. That moved away from Raw officials, we've got high voltage to talk about, a team that I really did want to pick because this team has kind of been missing from the action, and right now Та тоглолтын эхний тойрог шахаж дуусаад 3 минут 40 секундын хугацаа байна. pretty much in the center. They've got a really good control of the zone as well. But same can be the case for IHC or not? Well, we will find out because I completely missed and did not check where IHC are at.
IHC Sports. I think they dropped towards. За энэ дундаас одоо ер нь Miramar дээр winner chicken дээр хийх боломжтой ер нь л performance өндөртөө Монгол squad-ууд гэх юм бол мэдээч They have the players. дугаар нэгээр одоо баг For Miracle Vibes нэрлэгдэхэр болцсон баг. За араас нь бол тэгээд Stalwart IHC байна. IHC also needs to be a bit careful. Oh, they are in Montenegro. Yeah, I just noticed exactly. Montenegro is where they're at. So again, like you probably mentioned, right, about the northwestern side. For now, they'll be comfortable based on where the zone is at. But also considering the fact that majority are in the zone itself. And another 2.5-3 minutes, we are going to be looking at the end of stage 1 and an entry into stage 2. I wonder what's going to go down. Also, another team that I do want to bring up is going to be Sitim Esports, a team that loves to go to. Жаргалсахан өнөөдрийн үед бол role play байхгүй. Where has this team gone missing as well? Again, week 1, day 1, NB Esports, Sitim Esports. These were the teams Leo Esports. These were the teams who were really looking flawless in terms of their execution and performance of every single map and gameplay. За Impala дээр Бангладеш улсын төлөөлөл All of that performance TRZ. has gone down the drain. Not entirely sure. тойрогч нь ерөнхийдөө урагшаа Los Llanos руу In terms of performance. охин магадлалтай тойрог гараад ирцээ гэд хэлчихэд буруутгүй. Гэтэ яг одоо одоо энэ байгаа багуудын явж байгаа rotation бошд дараачийн зооны circle shift-д нэлээд том нөлөөтэй. But again, right now, as we are part of day 2 of week 2, this is match number 3 of the day. T2K leading the charge. I mean, talk about this team of T2K. Jane, Sandesh, Suyog, Rig. Been playing together. За бүгдээрээ стрим дээр лайка дараад өгөөрэй. Одоогийн байдлаар нэг 400-аад Bond. цагаачлагчид байгаад байна шүү. That also improves the communication that they've got when it comes to the team fights that they're a part of. But overall, I mean, you combine their efforts together, especially in week 2 itself, the lead with which they're roaming about in the overall ranking in week 2, it is most certainly commendable, and they do not seem to be wanting to stop anytime soon as well. За stage 1-ийн тойрог хаагдахад 1 минут 10 секунд. And in fact, like I was pointing out, that week number 1 was entirely about the Mongolian teams, but the way other region teams are also picking themselves up and showcasing Nabro good Slayers performance. маш зөвүүн байрлал авсан байна. Entirely different. Week number 2, Abrupt Slayers. За энэ бол угаасаа ерөнхийдөө ирээд position авахд тун тохиромжтой. Ер нь This could be the game. дөрөв тамирчин дөрөв талаа хараа суучгаад энэ compound руу ойртоход тун хэцүү байх болно. Yesterday also they didn't have the best of the time. Today, 2 back-to-back Дараа шүү даашка. from your side, but I don't complain about Senok because Senok has never been Abrupt Slayers' main strong map. Одоо хүртэл 400-аад нөхөр яг сох дутчаалга байхгүй юм лайкны тон дээр. Ямар хэцүү бэ? Манар нэг дараад гаач. They do have a good position to hold on to. They do have the zone. They have everything required. They have the resources also. They don't need the. За энэ PMPL-ийн хувьд бол миний хамгийн өрөвдөж байгаа нэг баг байна. Аксионгээд тогтоогоод аваарай. Center of the circle. Let's see Axion. if the cucumber approach is going to be able to help them out. Okay bro, thank you. Because this is something that we spoke about Abhi in the previous game as well. When it comes to ASL, they're doing exactly what they За харцгаая хаашаа явж missing from the action. сэтгэл шимшрүүлэх нөө гэсэн чи юу Пикадо олоод гараад ирж байгаа тойрог юм байна. And then on day 3 onwards, they started popping off heads like there's no tomorrow. And pretty much the exact same deja vu being showcased from the side of ASL's gameplay in week 2. Сэги бити ширлээрээ зүгээр. Zone has constricted onto Доош явна уу дээш явна хамаагүй дар хуруул байвал дар. northern side. Again, quite a lot of colorful. Нэг 400 хил дутуугаад нь одоо 2000 хүн үзэж байгаад 1623 лайк. Game is going to turn into a Би яж яг ийм харахаар миний нөгөө нэг өсөдий хөдлөддөг байхгүй. That also is clearly indicative of the fact that the zone has moved up north. With that, the first airdrop being dropped on. Godless, if he can get his hands on this, the AMR. Хэрвээ сая баг тамирчдын нектаршил Los Llanos-оос хойд бүстээр илүү их төвлөрж исэн бол Los Llanos-оос урагшаа тойрог татах боломжтой байсан баха. Тэгээд зүүн урдуур тойрж исэн флаг шийсэн сквадуудыг та нар ийшээ явж байна. Хэ. Тэгвэл энд байл тэгээд уцаа Пикадо татчихж байгаа юм л та. Slipknot is the name. Well. What exactly is going to be the game right here from Slipknot coming in from Leo Esports up on top of that compound? But Elementrix, as we can see, they're surrounding the compound itself. Will they want to take this fight, or are they going to just fall back out of this area? That could be another opportunity they could utilize, and that's exactly what it seems like Astra is going to be doing as he pops the smoke.
make that too, and I believe he's going to be rushing back out of this position. Elementrix, Lion Sports. Back to his teammates. Otherwise, the position he is in, Leo Esports, if they get to know Astra is there and the spokes are definitely going to give some. Ямар баг вэ гэж юу? Bad Intention гэдэг Бангладеш баг байгаа. Might come in, and that is where survival for Astra is not going to be so easy. PUBG Mobile National Championship-с мэргэжлийн лигт оролцох эрхийг аваад орж ирсэн. Height advantage. A1-ы албан ёсны залхамжлагчид байна гэдгээ одоо мэргэжлийн лигийн эхний 7 хоног болоод 2 дахь 7 хоногийн ихэнх үеэр зарласан байгаа шүү дээ. За head damage-ээр 30 damage Frank. Well, he spotted on Haridami on the rooftop, did deliver hefty damage to him. Өгч but байна. not enough to take him down. At the same time, Elementrix, well, they need to be a bit careful because now we have 16 teams and 64 players remaining. That means not even one player has been dropped down. And this is completely different from the Miramar we saw on the very first day, or at least the way teams played in week number 1. Because I do remember on the first day, teams. За Пакистанд нэг I8 байгаа. Анх хоёроо. Stage of the game. Now Тэр нь болохоор яг жинхэнэ I8 байхгүй одоо Пакистаны одоо нэг криптоудаг USM байдаг. I8 чинь тэр. Энэ I8-ийн хувьд болохоор Illuminate Crew гэдэг нэртэй. Тэгээд you get the place. Illuminate одоо Illum гэдгийнхаа I-ыг аваад We are seeing тэгээд 8 гэдгийнхын оронд одоо 8-ын тоогоор орлуулж ингэж tag хийсэн баг юм а. Jiro, Kiro, Krita дээр kill хийжснээр энэ тоглолтын ихний kill. Stage 2 дээр гарч ирж байна. Relay QB ногцоо оруулгаад өгсөн байна. Yes, relay also goes down. Venom DE are left. Уг нь ситмийн залуучууд бас тун эвгүй шүү дээ. Glory Action 2 өчигдөр шөнө юу хийсэн бэ? So abrupt players are in a little bit of trouble as well as Venom DE. Чатаар носохгүй яасан бэ ч. Юу хийж ийсэн юм блэ? Perfect spray was able to, of course, connect it onto the vehicle, but for now, Venom DE are going to be able to run away from this area. And I guess. За шууд Venom D араас нь хөөгөө өвчж байгаа юм байна. За хөөгч гэхээс өлөвтөр ерөнхийдөө зондоо оролцож байгаа хоёр squad. Ситэн бол Los Leonos-оос гарч ирсэн. He's going to try and deliver some perfect sprays. За T2K versus TRZ. TRZ Mamba against the players of T2K, and his perfect nade, can it bring in any damage? No, it will not. TRZ Mamba. За энд бол тэгтээ Mamba дээр шаха And just хийж амжаагүй байхад нь squad нь recruit хийчнэ гэж харагдаж байгаа шиг байна. of course, Sandesh's throw right there could have been Mamba dropping down. Дөг TRZ Matt Cat-ыг knockdown оруулсан. 90 degree Mamba 2 3 эсрэг 2 гэсэн фронтын тулааныг хийх ёстой болчиход байна. TRZ in there. Jane дээрээс jump shot хийх гэж үзсэн TRZ Mamba. За Jane дээр бол явцсан зүрүүл jump shot-ыг хийгээд knock өгсөн. Гэтэ 90 degree-г Sandwich-ийн nade зогсоож байна. Тэгтээ харамсалтай мэдэн юу гэхээр Jane-ыг буюу багийнхаа тамирчныг Eliminate болгоо ичлаа. And with all that commotion, it seems like T2K now have invited the team of Stalwart top. to also chime into this fight. Нэгний kill амжилттай Stalwart-ийн багийн 2 дахь оноо. somewhere else on the map. We have a fight brewing up between the. За Trying to kill-ийн хувьд бол squad-а 3 оноотой явж байна. Members of DE are not supporting them. Now they have been reduced to 2-man army. But T2K, well, they do have a good concrete to hold on to. But already they have the height advantage. At the same time, T2K esports are peppering few bullets in the direction. Налаа гарсан Venom D-ийн high voltage-тэй зөргөлдөх campaign оруулсан юм байна да. Trying to grab attention of Domi Sandesh дээр knockdown өгсөн. Venom Domi with that mini 14 takes on Sandesh over there. This is INC demo Raw Yeta Uta дээр knock. Vehicle is trying to Зорди дээр залгах боломжтой байх шиг байна. INC Stalwart урагшаа Titan Clone-аас гэсэн байна. Баярлалаа bro. mission onto Yeta Uta from the side of Raw officials. Now demo Sitten QB T2K Rig дээр knockdown. don't see any vehicle as well. His teammates Хүмүүсээ are off. Дөнөд батлууны хүмүүсийг за баярлалаа өс хоёртаа. Amount of demo, it's not going to be so easy for demo to survive. Sitten Desert Fall damage knockdown оруулсан. Тэр хооронд бол Firha Dobo дээр knock. High voltage assassin Seed Rogue дээр knock гэх мэтийн ground-ын дайнууд бол нэлээд гарч эхэлж байна. Desert-ийн хан дээр тунж орж ирээд машинаасаа өсрөөд knock болцсон юм байна. QB сая биеуд нэлээд эвгүй бууж орж ирсэн эсрэг талаасаа Суягийн хувьд харин харьцангуй Ковто талаасаа QB дээр таагалчлаа. За Rig дээр баг Race явчих юм болоо даа гэж харж байна. Most important thing, and that is what Sidham is going to be able QB 5 үндсэн дээр тогтлоо. to be able to get from Suyo. Rig босоод ирсэн Desert knockdown болсон удаа Spin shot-оос орж ирж байгаа long range-ийн strike байна. Like TRZ
TRZ steel shot is going to be dropping down desert once. За Сандич ч одоо за. Ингээ шидэж үзчихээн. Utility байхгүй. I'm sure that this is the moment that T2K can very well, of course, cherish and relish as they are once again in the numbers advantage. Sam, I'd say Godless дээр knockdown. За Godless тоглолтын эрхэнд ингэж унахгүй байгаадах юм бол сүүлийн зооны тоглолтууд дээр Godless багтаа оноонуудыг бол сайн түүж өгнө. Лайк дараагүй 600 хүн байна. Лайк дараад өгөөрэй. Stalwart нүүрцэд high voltage prabin дээр нэмэгдэх kill тооцоолсон. Stalwart-ийн багийн 3 дахь оноо. За энэ бол Seaton versus Strength to Kill гэсэн хоёр баг. Seaton бол Монгол улсыг төлөөлж энэхүү тэмцээнд оролцож байгаа. Assassin IC дээр knockdown өгсөн бол Action галаар хаач чадсан. Жигийн шууд IC дээр чичирчж байгаа байна. Харин IC биш Action Assassin-ыг ургаснаар өөрийнхөө Dominate-ийг авлаа. Squad-ийн 5 дахь kill. Бэлгэн хүүдээ төрсөн өдрийн баярын төргийн гэж Мөнхбаатар. За төрсөн өдрийн баярын төргийн T2K week гарч ирээд Desert-ийг элембэд тулгацсан. За цаашаа шууд хаяа гарчдгийн жоохон буруу болцсон бол одоо зоондо төрүүлж орё гэж бодсон бол ч нөгөө талдаа хоёр squad-ийн үдээс орохын буруу шийдвэр гаргацсан байна. Таны сахал бас гал юм аа. За баярлалаа Ганбаатар. As we look on the numbers, we've got the kill feed showcasing Venom DE's over aggression right now as they take on shots. Ферха T2K week дээр kill тооцоолж чадсан нь бол Venom D. За стил shot ёдо Sandwich дээр knockdown өгч чадсан Slipknot Mabelix Leo дээр knock. Abroad Slayers хараахан тулаанд оролцож амжаагүй байсан. За тэдний зэрэгэлдэх warehouse дээр IC Sports орж ирсэн байгаа юм байна. Lost to the cause. Apart from that, they are a 3-man strong team, STE. But it seems like that's not really the case for Leo Esports right now as they get against the players of Elementrix. Now Elementrix is Чэнзо лайк дараш. same as the case with entry frag. 14 багийн 43. But it seems like Gimli is going to be dropping. Entry өдөөс зүгээр хайтамгийн өдөөс ангаад сууж байгаа knock авч байна. Оюутан хүнд кил байдаг юм байна хах. За яах нүдэ Ганбаатараа бити над руу дөнөт хэлгээ. Баярлаа бро. For Leo Esports right now has been awarded Яаж юм бэ? opportunity where of course they will be able to get all 4 players surviving. Elementrix are the ones who Leo Esports-ыг ахаад өлмөд болгочих чадлаа. Elementrix байсангүй юу дээ. За for Miracle from the side of course Ферха стил shot-ыг killснээр TRZ 3 kill 14 дүр байран дээр хасагдаж байгаа юм байна. За Mabelix Leo knock-авсныхаа шанх хүртээхээр фронтээр хурж ирэн дэдийг шийдсэн Mr. Smoke дээр 17% damage дээрээс нь нэмээд Baron дундын spray Afforders хийснээр knockdown амжилттай явлаа. За энэ нэлээд давуулж шийдэх хэрэгтэй нэйд байна. Entry head-ами дээр kill-дүүсэн гэж харж байна. Бэлгүндүүдээ төрсөн өдрийн мэнд хүргэе. За бэлгүндүүдээ төрсөн өдрийн мэнд хүргэе гэж мөнх цацралтаа маш их баярлаа. Доноо дэлгэж дэмжсэн. За энэ зүгээр Leo Esports-ын өдөөс нь бүтэн харагдж ийсэн. S12K-тэй гараад ирсэн сая соны боллоо Leo-гийн. Шууд доороо тулна гэж бодоод гарч ирсэн л дээ ерөнхий. Тооцоол бол тийм байсан бахаа гэж бодож байна. Mabelix Casey. За тэгэлгүй яах вэ? Slipknot дээрс маш амархан дүүлсэн. Арталт нь байгаа юм байна. Дуусгаж чадсан Mabelix Leo Esports 2 kill 13 дугаар байран дээр тоглолтоос хаснаар 12 багийн 35 тамирчин үлдэж байна. За энэ бол бүр үнэхээр ялгуусангүй ялт байсан гэж буруутахгүй бахаа гэж бодож байна. Squad vs squad. Чэнзэ ахаад лайк дар. Чи 5 дар. За Сэтэм Жирогийн хэд тань хасагдчихж байгаа юм байна. For Miracle дээр For Miracle Abroad Slayer гэсэн 2 багийн гол сандвичлэгдсэн байж ингэсээр 11 багийн 34. Тоглолтын 5 дахь тойрог хаахад 2 минут 15 секундын хугацаа үлдсэн. Лайка даралдаа бити өсөд хөдөлгөд бай гайс. Тэгдгүй яхаа өсөдийн хөдөлгөдөх юм те. Их жаргалаа. Энд ч 2000 лайк болоход уг нэг 110 эдхэн лайк л дутуул байна л да. Яагаад? За тэр явах. За Эро. Доктор буцаад өөрөө knockdown авч байгаа юм байна. За Xiaomi M24-д ч гэж юу байх вэ? Бригтэн лигийн лоббин дотор орж чи туршилт хийгээ яваад байж ингэж болохгүй байсан юм.
they're not able to capitalize on За Канза шокаут дээр нокдаун явсан байна. Shot from the side of bad intention. The minute we take the name of this team, some players are always falling down. Venom D, well, they have been eliminated after a phenomenal run in Senok. This game of Miramar definitely not in their favor. 11th position with only 2 points in their name. Seal Esports, they are trying to inch closer inside the circle, but they have to be careful of Иргсээ номоо унш. Гинэ сүхбат. Миний донет алгартны зураг гал байна уу? За санчир дээр Apex-ээ өгсөн ног. Шууд киллчлээ. Өстө хөдлөсөнгөө. БК соло үлдсэн байна. Seal Esports-ийн үед бол Aero ганцхан килл авч өгөөд унсан байх. IC Godless-ийн хооронд бол Bolt Action Knockdown өгж байна. Sleepy has been picked off. Indeed, it was Godless who was bringing in that charge, but now it seems like Becca from the side of Seal Esports has only a few more seconds remaining right now. Үести нийт орж ирээд БК тоглолтоос хаснаар нэг киллтэй 10 дугаар байран дээр унж 9 багийн 20-с үлдсэн. Mavericks Kesa versus East. Аль олон long range дээр үзээтэй залуучууд. За энэ удаа гэхдээ Kesa ялч чадсан гэж буруутахгүй. Жита байгаа юу гэж байхгүй. Жита байвал чинзал жита явж магадгүй дээ. Одоо 50 лайк дутуу байна. Тэ лайк дараагүй 600 байна гэлууч. Арай. Alpha орж ирээ Cloud Mock. Баярлаа болроо гэд хэлчих бороо. Баярлаа болроо. Гэд хэлчих бороо. И майнд гоо нац. Баярлаа болроо. Йоо гал bad intention Alpha бүр kill мэл хийгээд одоо дийлдэхгүй юм байна. Bad intention-ийн хувьд бол яг тоглолтын арга барилыг олчлоо. Sadly are not able to convert that into points for themselves. On top above the positioning of bad intentions, we've got Mabatex. Хайртай шүүгээр хацар дээр нүсээ Titan гэсэн бод баярлаа. Нэ. Эний хацар дээр нүс гэдэг. But come towards the eastern side of the zone. Stalwart Esports, they've got the So for Miracle 6 оноотой, Mabatex 6 оноотой, IHC 1 оноотой, Stalwart 6 оноотой. Дэлгүүн дүүдээ төрсөн өдрийн мэнд хүргэе. Өнөөдөр чи ямар хүн төрөө вэ? Баярлалаа тийшгээ. Baron, Mahadi дээр knockdown. За залгаашууд киллийг авсан. IHC demo for Miracle Doctor knock өгчлөө. Ерөнхийдөө for Miracle-ийн бол full squad явж байгаа. За Stalwart Esports бол цоо дотор гоё байрлалтай. Dice guys тэг киллтэй 9-р байран дээр хасагдаж байна. Би одоо уг энэ багийн content creator member of Dice guys штэ. Яа. Харахаар зэрэг нүд хэлбэрх юм аа. За IC Zero Alpha дээр нэг knockdown өгсөн байна. Top Hero Sleepy гургаад өглөө Abroad Slayers. Иргсээ намаа урд уншгээд байна. Boogeyman. Баярлалаа John Wick. This is their game to lose. IHC they do have the numbers but they don't have the best of the Хэдүүлээ нэг лайкны хэрүүлийг маргааш нэгдрээс зогсоодгүй. Намуу хайртай ороо засчих. Хотлоо өөртөө хэлж хэлээд. Яа да. За Зорди воли дээр knockdown болчлоо. Сэрэмгөө өөрөө жита тоглох гээл уйлнаа. Би тэхгүй. Би шууд унтж байгаа. За Alpha дээр spray явсараад Mavericks Baron Wally 2-ын couple strike Alpha дахиад knockdown болсон бөгөөд тоглолтоос хаслаа. Ингээ bad intention явахгүй гэдэг нь бол ойлгомжтой болчлоо. Because the sprays just continue on forward from Wally to Baron, his teammate from Mabatex Esports. They've got a perfect read of what bad intentions are up to. Mavericks Baron shocket дээр бүр kill авсан. Ингээ bad intention-д бол ганцхан тамирчинтай үлдчихлээ. Яалаа гэж юм бэ? Elementrix Orange Mavericks Baron дээр knock өгсөн. За ерөнхий баруун урд бүсийг контролж хийсэн тамирчин knock болчлоо. За Лео болон Wally явах гэж байгаа юм уу? Зааварсан бүх зэрэг хөдлөж байгаа. For Miracle Abroad Slayers дээр мөргөд ороод ирсэн Alex тэр хооронд Siam-ыг угаасаар bad intention тоглолтоос унж байна. 7 багийн 21 Sleepy цугуухан бол унгаах гэдэг нь Godless хооронд Elementrix Orange-ыг ургаасаар тик киллтэй 7 дугаар орон дээр унж байгаа мөрөксээр 6 багийн 20. Abroad Slayer versus For Miracle in the For Miracle ялалтаар дуусах.
Уран шахахгүй бол For Miracle энэчээрээс ялдаг явах нь тодорхой гэж бодож байна. За фронтод тоглолт тавирчиг үл Sleepy Show. За яг гангста бас нэг дүүл хийвэл хийчгээр үзээд байдаг. Гэхдээ team амар өндөр mobility бол гарахгүй. Refuse their action. Зэрэглээ кампанаас Refuse knockdown боллоо. Дараагийн өхрөгч нь Sleepy байх юм болов. So now ASL have the advantage. It's a 4v3 situation between these two teams. Well, certainly for MV East, what can he do in this situation? And 3 players of Галгал даашган. Даашгад оёлаа IC demo Abroad-Slayer Chari дээр knockdown өгсөн байна. helping the players of 4MV in a way. Санчтой яацарсан заваарсан тайм болоод байна да гэсэн Sleepy доктор нок өгчлөө. Making things even. Sleepy угаасаа Abroad-Slayer-ийн front striker л та анчтой. Яа нэт гоё явстоо. Apex-ийн нээд шидэх мэдрэмж зэдрэмж тэр хөлийн чимээг сонсож байгаа сонсоход ер нь бол бас янзын шүү. By lobbing that smoke, but the numbers are not. Дахиад шийдсэн IC demo Mavericks Casey дээр knockdown өгсөн бол E-Store Gangsta гургаас Alex Yoder knock өгчлөө. За Mavericks versus IC гэсэн багуудын тулаан гараад байгаа юм. Ruthless Sagas Warriors тэлтэй 6 дугаар байн дээр унсан байна. Kansas хамгийн сүүлийн тавирчин байсан. East энэ Gangsta Sleepy хоёрыг бол давхар knockdown оруулгаад өгсөн байна. За Apex-ийг revive хийгээд 2 эсрэг 2 явах туу 2 эсрэг 3 явах гээд байна. IC demo Baron дээр knock өгсөн Alex-ийн дээд очил Yoder kill тооцоолж байгаа юм байна. 5 багийн 14 тавирчин үлдсэн. За Apex East 2 үлдсэн байгаа юм байна. Бас л хоёулаа ур чадвар өндөртэй 2 тамирчин Демогийн Dominate орж ирлээ гэсэн 4 багийн 12 тамирчин үлдсэн ба 7 дахь тоглолтын хаалтанд ерөөсө 26 секундын хугацаа үлдсэн топ IC дээр нэг knockdown өгж байгаа бол Godless харин Chari дээр knock өгчлөө. За гэсээр 2 эсрэг 2 гэсэн харьцаа For Miracle versus Abroad-Slayer гэсэн 2 багийн хооронд үүсэж байна. Since such a long time, and interestingly enough, even though the numbers advantage is going in favor of ASL, they keep За хоёр дахь хуртаа хийдэх бүглэгдчихэд байна. helped out the positioning and the compound that is in favor of 4MB. Яаж яах энэ кампын Stalwart IC 2 аль аль нь харчаад байдаг. On the top floor of this compound. За Abroad-Slayer-с унах юм бол ууг нэгээд сүүлийн best 3 дээр 3 Монгол баг үлдэх гээд байдаг. Right behind him is going to be stage 8 blue zone. Gonna give him a lot of Энэ зон угаасаа шахаа гаргаад ирэн. За энэ хоёр багийн хувьд бол 4 3 дугаар байраа уралдаж аваад дууссан л гэж орж ирж байна да. important for ASL to be Тэгээ Chicken Dinner-ийг төлөх тоглолтын дээр IHC Sport болоод Stalwart гэсэн хоёр багийн ширүүн тулаан гараад өндөрлөх нь байна. where indeed they do not Like тараагүй 800 хүн байгааг хараад sleepy with би уйлж байна. this is a tough conversion. Like-а дарцгаа. Эсвэл би яг одоо ярих ойллоо. Тийм байлэр. Ready, easily, patiently waiting to pounce upon the opportunity. Both of these teams were looking so phenomenal in terms of getting closer and closer to the chicken dinner, but now with the blues right behind them. Сая ч одоо нэг хэсэг ам хороо ойлгохгүй яасан их юм ярьч байв. За Chari түрүүлээ гараад ирсэн East jump shot. Аа нүг дээрс спрей хийж бууж ирэхгүй болохоор ийм болоо. Stalwart нөгөө талаас нь шавчаад эхэлсэн. Action big shot-ыг ургаасан. Chari давхар унгаах боломжтой. Sleepy-г харсан. Аль аль нь cover үзээд байна. Chari дээр knock өгсөн. Big shot-ыг ургаасан. Sleepy-г дуусгасан анчаа. 3 эсрэг нэг хийгээ ээжлээ. Сүүлийн 2 баг дээр IC versus Stalwart нүрзээ Demox нүгэл гарч явсан нүгэл суудлаг солиод Alex нэмж орж ирэн нүрзэг ургаасаа action ганцаар байгаа топик revive хийх боломж байна уу байхгүй юу? За хоёр эсрэг нэг шоу шахах боломжтой юм шиг байна. Гэтэ Zolыг Race-ийг үргэлжлүүлдэг гэж бодсон бол та IC сая үнэхээр гоё мэдэрч орж ирсэн тайныг He is already closing in. action толгоон цухуулсан баг нээд атгагдсан болов гэж бодож байна. Хэвтгээс нээд атгагдсан байсан action яа Alex-ийн тугаас нээд атгагдсан гэдгийг мэдчихсэн учраас юм хурдан зөрөгтэй гараад ирж байгаа шүү дээ. Alex кино хийгээ тавьчлаа. Хүү They won't get this winner chicken dinner. компьютероо дэлгэцээ хагас өгчмөр санагдлаа. The final Очгороо очж байна зүгээр. Хүү and managed to get that beautiful winner chicken dinner for themselves with good amount of лайкнуудаа дарсан ч гэсэн читагийн стрим байхгүй. It's a scam. was required when it was only 2. Хайртай шүү гомдоосон дуучлуу ка. They managed to eliminate Nirzad. They knew the number. Яагаад гомдоогоод идгийн хартан бол And that is exactly what the players of IHC. Го Монгол teams. Right now, of course, there are 2 more games still remaining for the players of IHC. яа IHC Sports 20 оноо авч байна. Talking about the eliminations, total 10 eliminations, 20 points in total along with the chicken dinner, of course.
puts them on the fourth. Overall ranking 4-р байран дээр саяны тоглолтын дээр 3172 дэмэжийг нийт хийсэн. Hello and welcome back once again right here at PMPL South Asia, where week 2 day number 2 continues on 4th. We're already done with almost Эстэ гал яагаад гал гэж хийх. Юу гэсэн үг вэ? Баярлаа бро. Do you Shadow, what do you think? Week 2, did you anticipate that week to go like this, or did you expect that other teams apart from Star Wars Esports or IHC, other teams could maybe be the one who will try and rise up to the occasion in week 2? What did you think? Well, I did expect other teams to rise, and they're definitely rising. We have the players of T2K. They're also doing really good in this particular week, so definitely other teams are also trying to step up. Then we have the players of I8 also. Аимшигтай IHC Sports. This week, but this time at the start of the day they were sitting. Яалч байхгүй бол перформанс өндөртэй сквадууд нь сүүлийн момент төр үлдчихээн да. Miramar дээр ер нь л энэ гурван баг For Miracle, IHC, Stalwart гайхалтай байдаг. Тийштэй лайка дараач те нэмэ. Сан зантай One манар. team that definitely in week 2 has not been up to the mark. I mean, there are a couple actually, of course, in that name, but Scarlet's Gaming is going to be one that I feel. Сэрэл хөдөлгөөд хайчих юмаа хөөрнүүд чинь. Хээ ямар амар сэрэлт юм бэ? Давалаа давалаа. Is going to be well. 2 games remaining, Wrangle and Miramar. And talking about the break itself, well. Сэтгэл сэргсэн гайхалтай тоглолтууд үзэх үнэхээр гоё байдаг шүү. За энэ дараагийн тоглолт бол Ирангл байх болно. Тэрний араас сүүлийн Miramar явах болно. Hey, ho. Your order is here. Oh, thank you, thank you. Сая донши хийсэн жита явахгүй юу? Hello and welcome back once again right here at PMPL South Asia, where the journey continues on in week number 2, day number 2, where 3 games are done, 2 more games still do remain, 1 on Wrangle, 1 on Miramar. But till now, the chaos has just continued on. With that chaos, all summarized based on what the top players have done. So let's have a look at this.
We just got done with match number 3 on the map of Miramar, where, of course, we've got IHC's Demo leading the charge. He's the MVP as well, of course, with 5 eliminations. And then come in Stalwart Esports' Action with 6 eliminations of his own. But again, if as we move on down this entire list, we've got one name, and that's Mongolia written all the way through. Well, Mongolian Domination is not stopping at all. They were dominating in week number 1, and this time again, IHC, Stalwart Esports, Maptex Esports, 4MV. Yes, Stalwart and 4MV are the Mongolian teams. 4MV, they didn't had the very good outing in the first day, but they are picking themselves up. And Apex being in the top plus with 3 elimination, high amount of damage, they were doing so much in this particular one as well. But it was LX who was dishing out the most damage, 1065. But now Miramar is again over, and Stalwart Esports second time today they missed the winner chicken dinner. They came on the second spot, but on the top we have IHC Esports with 20 points, Stalwart Esports on second with 15 points. Maptex, fantastic performance from their side, 11 elimination, high fragging game, sitting on the third with 14 points. Indeed, and as we move away from this top 8 list down towards the bottom half of the leaderboard itself, we shall see what sort of a storyline has been created right over there, because we know that Group C was not participating in this game. But for now, again, I mean, Venom DE, we saw them participate in, or rather, well, they themselves kind of were lost out as they made that late rotation, and that in turn resulted in them getting 2 eliminations. Same is the case for Sitim Esports as well, just 2 eliminations, and Leo Esports sitting in the same bag. But all of that can still be looked on to the other side. Look at Raw Officials. I mean, this team, at times they play it so beautifully, they end up getting so I'm many back. points for themselves. But this time around, they end up getting only 2 placement points and no elimination point whatsoever, no defeat point whatsoever. So it makes you ponder and question as to Raw Officials, what exactly is the main idea over here? You know, I mean, how exactly are they planning on playing it? Is it based on where the zone is taking them? Or is it just momentum-based gameplay? Because you walk away with a game 10 plus eliminations, and then you get into a game without eliminations, just getting 2 placement points. It leaves that consistency word out of the question then from them. But let's see. It also comes to the fact that Yeta Uta was picked off at the very initial stage of the game, and the numbers were not in the favor of Raw Officials. They were not engaging in any fight when the players were being picked off. So Raw Officials, it's not like they were taking a fight and ISP. lost that fight. No, YouTube дээр стрим хийхээр off angles, and that is where Инхмаа хоолоо хурдан хий. but looking at the schedule, за инхмаа хоолоо хурдан ш. Эр хүний ирэх гэж юм байгаа шүү бас. the time for Erangel, Инхмаа Group B will be sitting out. эр хүний ирэх гэж байдаг шүү. We have the players of Stalwart Esports, abrupt players. Надад л байхгүй болох гэж байна. And after this Erangel, YouTube дээр стрим хийхээр нэг тийм гоё инер пис байх юм. Та нар яг ийм гоё сүрг хүн байхгүй бүгд ийм гоё эерэг сэтгэлийн сайхан амар амгалан амар авах юм а. Facebook дээр хийхээр коммент харахаар стресстэй байдаг. YouTube дээр хийхээр коммент харахаар л хайр хүрээд. Of course, there's the map of Erangel Shadow. Where are you going to be putting your allegiance to? And of course, choosing what team getting this chicken dinner. I think 4MV ought to get this one because their drop location is towards the southern side of military base. They drop in, and if again we get to see a southern circle, then 4MV can definitely capitalize. All right, well, 4 medical vibes is going to be what your pick is going to be when it comes to this Erangel game. And from my side, I would love to be able to see what a team like Venom Deadeyes are going to be able to do on the map of Erangel. But again, it is going to be a tough luck situation because when it comes to Venom, they've not had a good day thus far. They are trying but are slacking, are not able to push in perfect approach. It's ups and downs once again that we're looking at when it comes to week 2. But that's our prediction set in stone, and right now it is time for us to jump in with the flight path itself and find out where is this going to be dictating us, and of course taking not only us but the teams as well, as we've got the За тэгээд дөрөв дэх тоглолтод аль биесээр эргээд 5 тоо борил үзэгчтэй энэ бол Erangel. military base right towards the right hand side, and it is Приморскос дэшиг Камешки ясна Полиана чиглэсэн нэстэг явж байна. places like Georgiopol, shooting range. Those are a little far out places that maybe the teams are going to have to choose a different drop location for. But 100к subscribe та болчоол тэгэл хамтарч ажилладаг Red Bull Mountain Dew энтрээ нийлүүлээл нэх гоё бэлэг үйлдээл giveaway өгөх юмс. anticipated from the teams right now based on what the flight path is dictating.
Well, certainly, but at the same time, a few of the teams was sitting out in this one, so maybe teams. За Skylights Game-ыг нэлээд таньдаг буулт хийлээ. Тэд нар ямар ч байсан шилдэг 5 руу зүтгэхээр шийдсэн нь ойлгомжтой байна. So this kind of gameplay also comes in certain times, but 4MV they're again heading towards the side of Segi гэд хүн комент бичсэн байна. Би нэг яг танаар донслоод уншаад өгье заяа. Бид яхад бол official cast гэхээс илүүтэй хуваараа cast хийх нь дээр юм байна гэж. Нэг талдаа үнэн. Би нөө хүнтэй хамт ийм duo cast хийх гэхээс илүүтэйгээр надад solo cast хийсэн бас нэг талдаа амар гэдэг. Энэ тойргийг George Paul shooting range Rozoki-г холбодог 3 замын уулзуур дээр тэг центрлж гарч ирсэн тойрог байна. But this is going to be an interesting one. A team like 4MV who've gone down towards military base. За ил тоглолтыг Stalwart Sports өнжиж байгаа хаа гэж бодогдож байна. The sooner you get into towards the northern side, the better off you're probably going to be. IEC байх ёстой. За IEC shelter гэсэн чинь shelter ч бас яг биш буулт байна. NB Sports shelter дээр бууцсан байгаа юм байна. Where the zone is towards the eastern side of the map, we've got IEC going towards Milta Power. Right above them towards the Povka is going to be Mavatex. So again, scattered approach coming in from the side of these teams. And for now, no first blood situation. Well, it's way too soon. The former class excluded харуулж байгаа юм байна. Яалч явахгүй эдгээр залуучуудыг харуулахаас өөр арга байхгүй, эдгэрийн талаар ярихаас өөр арга байхгүй. The circle is towards the complete eastern side. Бид бол хаврын PMPL 23 дээр үнэхээр өөрсдөө ямар формтой, ямар ирчээтэй залуучууд юм бэ гэдгийг харуулж чадж байгаа. And during the rotations, we might see few casualties happening. Few of the teams' rotations might be cut off, but 4MV they are going to be so very happy because, hey, come on, military base. It always offers a very good loot. This is one of the main reason for the consistent performance of 4MV in the previous week. Because empty bags can't stand upright for a very long time, and this time again 4MV they're looking pretty much loaded. 4 grenades already. They have all the resources necessary to have any kind of a fight. But The bad intention. have the entirety of Pochinki to their name. Indeed, they do, and they have nothing to worry about. And also the biggest factor over here being that when it comes to the entire region being there's the way that they're playing week 2 itself, the momentum they're certainly capitalizing on the momentum that they're a part of, and that of course is helping them. But let's just keep our fingers crossed. Let's not jinx it. I definitely do not want to jinx it. But want to keep my fingers crossed and see that they keep on bringing this sort of performance and delivery every single game that they're going to be part of. But for now, again, week 2 off to an interesting change of pace from bad intentions, that's for sure. Тэл IEC саний гарсан тойрог дээр One team to the other. We've got the real одоо гайгүй хаа. Нэгэн тугаас George Paul хэсэгчин ямар ч squad буугаагүй. Real soldiers, well, they are in the. Гэтэ яг IEC Sports-ийн үед бол тэнцээс шууд чанх нэг Yes. асахгүй руутэйш яваа George Paul орчдөг тийм тохиолдол бас байгаа. Not so bad. I like the way DRS approached the game. They're not so very aggressive, and again, they always try to play along with the circle, try to get the best position. Ганц ганган тоглолт үзээд унтъя да. Эгэ да. Одоо энэраас угаасаа ганцхан матч төө. Always go to game plan. But talking about the players as well, Blotter, Delta, Rules, Gyante, Killer, Gyante is Sunrise in the morning from Mongolia. За тэд бол Skylights Gaming-аас гэрэн буюу яаснаа Поляраг улаагаад авсан байгаа шүү дээ. Performances time and time again, but the consistency that we talk about a lot is not from their side. This time they are in the city of Yasna. That means they are head for a very long journey inside the circle. So they have to start pretty early. Oh, actually, they're just 300 meters away. True, they are going to be able to get into the zone. They are at Yasnaya, but right across the fields, they are going to be able to find the zone. Now, Sitam Esports, day 1, week 1 was the biggest. Oh, what a leap right there, mate. Desert. That was a good one. Some parkour action being showcased right here from Desert X. But apart from that, what I was going to say was that in week 1, day 1 is where I saw Sitam Esports do really, really well. And then after that, there have been ups and downs in terms of the way that they've been able to play and convert games for themselves. That is something that, of course, for now works.
За тоглолтын эхний тойрог хааж дуусаад 2 минут 38 секунд гэж байна. But if it continues throughout the entirety of week 2, then they're going to be in a very tricky position. As we know that once week 3 is done, only top 16 teams qualify for the finals. And of course, За энэ бол ерөнхийдөө нэг 3 дахь тойрог хүртэл баг first plot гарахгүй болоо даа гэж бодогдож байна. Айцсан одоо өнчихгүй. Энэ дараагийн тоглолтын дээр Stalwart орж ирнэ. Well, certainly, and System Esports, well, they have the entirety of Yasnia, not too far away from the circle, only just 150 meters. They can easily have a good spot for themselves, but on the other side, the teams that like dropping in towards the side of Rozok or towards the side of military base like DRS for 4MV, they have to go for a very early rotation, or maybe late rotation can also be the key, because you are not going to get any sort of resistance. No one is going to cut off your rotation, so you're going to find a clear pathway inside the circle. But SATM Esports previous day, I think SATM, they are not looking good in terms of the performance. Yes, they were able to get 5 finishes in the very first game which they played and 4 finishes, but after that 0 finishes, no placement points. So SATM хөрөлсөх зэдэн болоо. Муу гоо наа уушлаарай. they won't be in top Бас магадгүй ер нь бол 15 spot. юу болчихоо. that is so true, and that is something that I'm sure that they will be able to change, of course. But for now, again, as the game continues on, what we need to be able to see is how exactly is this going to be fair enough. Акрапата. Баярлалаа Тэмүүлээ. That you are going to be asking as well is what's happening with the game, because I'm talking about the game. The game is something that we're not able to see. So what's going on? Well, don't you guys worry, don't you fret. We will let you know. Миний микс зүгээр болж байгаа доо. And it seems like I've just been informed. The game is Надаас амар алдаг каструуд зөндөө байна. Жишээлбэл одоо ер нь ямар кастер манай хөрөлсөх зэдэн балд таалагдчих байна вэ? that shooting range zone. I loved where it could lead the entirety of the game itself, but Ёс тэр кастераас нь суралцъя л та тийм ээ. another opportunity going to be provided to the teams, as well as of course once again За хүсэндээ маш их баярлалаа. Кейждээ маш их баярлалаа. get like I said, Саний map change the way they decided to play the previous rehost болчих шиг л болох юм да. a sigh of relief perhaps for the teams that were not looking too good right now on the Erangel game, the only one Erangel game that's going to be played today. Well, certainly, the only one Erangel. Согтуу юм шиг ууншуулна. За арай нэм учир. Энийг энтгэгч зөхөөж байгаа. 4MV, and I want to get one more correct prediction today. So let's hope we get to see a southern circle, a circle which I hate the most. But this time, I think a southern circle I can deal with. But talking about other teams also, Plotter, which team do you think that should perform really good other than 4MV, Stalwart East? Okay, Stalwart Esports, they are sitting out on this particular one. What other team you think is going to perform really good in this particular angle? On the Wrangle map itself, I definitely love to see what high voltage are going to be up to. But then again, can they do anything? Because again, in week 2, they haven't really had the bestest of the games thus yet. Яг зөв яг тайлбарлах Another team that I would love to actually bring up. ерөнхий системийн хувьд гэх юм бол ингэж бодоод байгаа guys. Одоо та нарын англи хэл дээрх каструудын ярьж байгаа зүйлсийг сайн сонсох юм бол миний амнаас гарч байгаа үг үсгтээ ер нь бол их баа бэ гэж зөрөөдөхөөргүй байдаг санагддаг. Тэгээд яг нь монгол хэл болохоор англи хэлний 3 үгийг 1 үгээр орлуулах чадвартай, зарим тохиолдолд 5 үгийг 2 үгээр 3 үгээр орлуулах чадвартай байдаг. Тэгээд тим юмны ил зөрүү байгаа болохоос яг утга санаа утгачлалын хувьд бол дөхүү байдаг байх гэж боддгоо. За тэгээд ерөнхийдөө бол шүүмжиг бол хүлээж авалгүй байх вэ. Is not the best play, of course, that they've made thus far. Still okay. Lotter, they're sitting on the 5th spot. They have got 2 chicken dinners. They're not the most aggressive force in the lobby, yet they are in top 5 as compared to the other teams who showcase good performance, double-digit finish performance in one game, and then boom, 0 points in the very next game. At least the consistency is coming from their side. Every single game, they are getting at least 1 or 2 elimination point. So I think DRS, whatever they do. За өнөөдрийн стрим дуусгаад энийг өрөөгөө цэвэрлэж чинь ундааны савнуудыг гаргаж тавья да. There's no complaint, but of course, there's always a hope
That hope is that you want to be able to see that team always lead the charge. You know, I mean, the way we're looking at 4MV right now is pretty much the same thing that used to happen at one point in time for IHC. At one point in time, the rivalry between IHC and Stalwart Esports were the ones who would always be 1 and 2. But then, similarly, in the same fashion, we also had a team like DRS who were almost always on top over there, with the lead going always in their favor. So, of course, you always remember those PMPLs and you're like, you know what, this team, they need to do better. Микрофон болж байгаа. Стримнээс нэг гараад буцаа ороод ир. Тэгэхээр ерөнхийдөө зүгээр болчтой шүү. YouTube заримдаа нэг ийм алдаа байгаад байт юм шиг үлээ. One of the best teams better be sitting up on top. But you're right, they are looking comfortable sitting in the Замаа Крош хийх баха. moving away from there to the second page. On the Хилөө оройминд бүгдэд нь. Баярлаа Бацэргөө. deliver some massive performances, but then again, as soon as they go and bring in some perfect performance, they drop down and then the performance just completely shatters and the entire graph just goes against them. And that again, if they're able to just get a decent control of in terms of the way they're able to play and get consistent points, like I was saying, 6 points per game, then also we can actually see raw officials climb up, rise up, and be a part of the top 12 to participate. За энэхүү ярианы сэдвийг тэгээд бүгдээ өөрчлөх үү? Yeah, it's easiest. Одоо тэгээ өнөөс болоод Raw officials. хоорондоо маргалдаад муудалцаад альскол комментсэгт хуваагдчих ш хэдүүлээ те. Тэгж яах юм мөн биз? But can they do it based on the stats they've showcased thus far? It's not looking good. It's looking good at all, but like you pointed out, few of the teams that used to be on the top few seasons back, like I remember in season 2 it was entirely DRS and Deadass. They always used to be on the top spot, like 4MV is right now, and Stalwart Esports. That time it used to be DRS and now this time Deadass, they are completely missing. Although I see few of the plus are still Rehosted болчлоо. So Shifu sir are still part of the roster. Still, the consistency, the performance which I expect from them is not. Ирчүүд ирэх 8 уу? Ирчүүд ирэх 8 тэгээ тавигдан да. Guys will also find their feet in the game and maybe they'll deliver the same performance which I saw from their side a few years back. But on the other side, talking about other team also, Elementrix. What is happening to the players of Elementrix? Either get a chicken dinner or get deliver a good high fragging game. In the very next game, they face a fall down. Баярлаа бүх эрдэндээ маш их баярлаа. Another one of those teams, right? Who have Ер нь бол би анх амар хүн дээр тусгаж авдаг байсан юм уу? play. You want to Би ч гэсэн яг үндэ guys always able 2 жилийн өмнө ч юм уу магадгүй 3 жилийн өмнө одоогийнх шиг надад энэ олон улсын багуудын мэдлэг, тамирчдын мэдлэг байгаагүй шүү дээ. Би тэр үед ялгаа байхгүй л from you to the other team. одоо Монгол багууд маань галкай хагас ийжээ. хагас жээ гэд баярлаа өсөндөө. Down to what the zone is going to be doing. Where exactly are these? Тэгэл хүн ер нь тэгээ цаг хугацааны ихээр л өөрийгөө бүрдүүлнэ шүү дээ. За тэгээд дахиад нислэг гэхдээ энэ Рихос ус надад бол ер нь таалагдж байна. Path has changed. Start from the northern side of this of Zarki this time around towards Saverni and Zarki from the northern side. No, my apologies. It is to the opposite side towards the eastern side. It is going to be Stalber right now. And we going down to the western side of the map. So again, the southern areas, Milta Power, Novorupnoi, military base altogether itself, they're a little further out. За бүгдээрэнд нь баярлаа. Донод хэлгэж дэмжиж байгаа хүмүүстээ. За тэгээд би хостод болсон байпын нислэг болохоор Actually take us down. Stalbras доошо Gatка hospital чиглэсэн нислэг юм байна. The possibility is there that we can see a southern circle, but we have to wait. But this time, Замсктай нүр тойхон одолтой нүдэр хялал зав. that is going to be Saverni, Skylar's game in a split position. Яаж байгаа юм бэ охтуудыг тэгж. Few players going towards. Яг нэг нөгөө ихэд эмхтэн гоо цагаантаа анхаарч байна гэдэг болно шүү дээ. Ямар нэгэн байдлаар бидэрт л зориулж байгаа шүү дээ. Яг үнийг хэлэхэд бол зүгээр. Proximity, and I remember last time when Seal and Skylar За тийм байгаа ш. close by in the map of Miramar. Well, Seal Esports, they lost one of their own, so maybe this time they are. За энэ удаа Venom D болоод IHC Sports гэсэн хоёр баг граундд ойрхон буусан. Гэхдээ Venom D-ийг бол George Paul-ын хойдлын апартын баруун хэсэг рүү төвлөрч буух болно. Seal Sports Stalbur дээр буучсан. За энэ удаагийн эхний тойргийн үед бол Farming хойдлын high ground дээр гарч ирж байгаа юм байна. Беста кастер шүүдээ амжилт бараа агра. Be towards the east. Миний агра бро. Баярлалаа найз минь. Center. We've got the players of high voltage finding themselves in the center of the zone. Towards the northern side is going to be Yasnaya Poliana of the zone, where we've got Sitim Esports.
out for За high voltage versus eliminate where we've seen үзээвэ гэсэн байхгүй. Бүгд машинтай таарсан. seems like early contestation could have been drawn over here between Illuminate True and High Voltage, who find themselves in the center, are now going to be able to, of course, easily get out of that area. I'd see they love to go towards South Georgia, and that's where we shall see them. Even though the zone is not in that area. За Батбаатартай баярлалаа. Хэрүүлээ болцгоё, хідүүлээ. Go for a late rotation. And Кастер дажгүй шүү дээ гэсэн байна. Маш их баярлалаа, бро. Patiently getting them. За Skylines Камешки Сталбрын хойгоор бууцсан байдаг. Тэдэнтэй тэрвэрлдээд гихэн ч бас хаашаа ер нь бол граунд тун ойролцоо буусан squad Монгол улсын төлөөлөл CD Sports. Maybe this time again we can see a good performance coming from the side of Хай бороо нандаа хайртай муу мэй. also in the close proximity. Both these teams are sharing the epicenter of the very first circle. So this is looking good. За хайртай муу нандаа. Engage in each other. Баярлалаа, бро. Looking at the position of Maptex Esports, they are За мань Бека ерөнхийдөө they can have the магнит байд юм шиг л сумыг өөртөө авч унаад байгаа. Тоглолтын ер нь ихэнд унж байгаа, Силээс ихэнд унж байгаа тамирчдын дугаар нэгээр Бека араас нь жоохон санчир тодорчгүй үзээд байгаа. За энэ хоёр тамирчин маань There's definitely a chance. эхний ландинг дроп позишн дээр л алуулчихгүй байхад тэгээ цаашаа явна да. Maptex has a chance. Маш их баярлалаа анх хоёртаа. Point. Their reading of the lobby is so very precise. It's just the aggressive. Боо байна уу, зэлэн байна үзгүй юм уу? The over Яа энэ боёгс яаж уншчихваа. is something that Maptex were not wanting to be a part of in week 1. Заашлаараа guys. Showcased real good signs of improvement. So could be their games, but TTS одоо зөв уншив. right now it's going to be Mafia Ninja from the side of Scarlet's Gaming getting closer and closer to За мафия ninja хашаан дээр тулаа ороод ирсэн Бека the PB by хараад байдаг цонхоор пиклж болохгүй. patiently waiting. Наач угаас өөрөө гүүгөө ороод ирнэ. Player is going to be doing. Буцаа гараа явчлаа. Into the compound, jumps out of the compound. Of course, Seal Becca is not doing anything. Oh, never mind. It seems like there's a nade or a utility that's been thrown from the side of Mafia Ninja. Yep, it definitely is. So he's probably got an idea as to there is somebody around in the vicinity. He's gonna Яа, Сил надаар дутагдаад байна да гэж. Ичээгээ явж байхад ер нь тэгэл thankfully that means that Becca болдгийн штэ. Энд байгаа ихэнх live тамирчид маань өөрсдөө ийм хэмжээнд ирнэ гэдгээ зарим хязгаарч төсөөлөг байсан гэж боддоо. on between these two has now been stolen away from us. We're gonna have to wait a little bit longer to understand where he can expect to Ил ууган баяраа унтаарай миний том хүү. Өө ямар хөөрх юм. За том хүн унтаараа эртхэн амраараа 10 цаг болсон байна. definitely. Totally a slow start. At the same time, Skylar's Gaming, well, they managed to make an escape from the situation, but they still need to be a bit careful because now Seal Esports, they are aware that Skylar's Gaming is in the close proximity. За stage 1 шахаж тосоод 3 минут 20 секунд гэж зааж байна. Seal and Skylar's, on this very day, the thing that is happening wrong with them is their players are getting picked off individually out there in the open, and they both don't want to stay out there in the open for a very long time. But looking at this particular team, High Voltage, they have the entire control of the school area and the apartments. Би ер нь бодлоо guys. Facebook дээр биш зөвхөн only on YouTube л хийх хэрэгтэй юм байна. Энэ only on YouTube чинь өнөөдөр би ингээд амар гоё аз жаргалын хоромсоо надаас ялгарч жаргалтаагаар каст хийж сууж байгаа байхгүй юу? Position to be in. Ингээд See again not coming from their Боо байна уу, зэлэн байна уу хаа? good game in their favor where they placed on the third spot with 5 eliminations. за сил рогдор нокдаун гэсэн Нөфирээс өгсөн нокдаун гэж байна. AG Бека дээр ки тооцоочлаа. Эйро санчир хоёр дуу үлдсэн байдаг. Нима мафия ninja-гийн сайт дээр нэд уг зүгдүүлээ барьсан байдаг. Нима дээр дэмэж өгч чадах нь өгсөн чадсангүй. For Seal, За санчир араас гарч ирээ Нима дээр нок өгсөн дараа килийг авч чадлаа. За санчирыг баачи кари орд хараагүй. Nima gets a confirmation as well, but AJ is Байхгүй. За нэг килтэй 16 дугаар байран дээр тоглолтыг өргөчлөө. before getting eliminated that did enough damage on to the side of Skylar's Gaming. They lost Nima in this situation. Mixed stream хийхээр комент холж уншигддаг. Тэгээд ер нь Facebook дээр бичиж байгаа хүмүүсийн хамтлага жоохон муухай байдаг. Happy and proud of it. YouTube дээр маань тийм байхгүй. Байсан ч маш цөөн. In the open like this. Бараг 1001 куб байгаа учраас You cannot always YouTube дээр л явъя дөө. how the fight's gonna go down. But never mind that, with 4 defeat points, like you said, they
ought to be feeling happy about this. But now with 800 meters to cover, they Эй. make an entry. For Miracle ч бүр огт хөдлөөгүй чи Сословко дээр хэдэн минут л үдэлж бай. Ч баг 7 8 минут л үдэлж байгаа юм шүү. Who have gone down to that region, who've gone down that to the area, and now going to be, of course, getting all those level 3 kits set up for themselves. This is a really good start for 4MV. When they jump down to the military base and get all the loot set up for themselves, the only thing that За одоо дөнгөж хөдөх чинь For Miracle. is a late rotation. But this time around, they don't have to worry about that as well, because it's right around the vicinity of the zone. And that in За энэ одоо TTS маань уншсангүй. 4MV to just cruise on along. Яа, ихтэйсээс татаах чинь. And Яагаад Ёосыг танихгүй нэ? the team. Сүүний санчир унтаарай. За сүний санчир 2 унтаарай гэж байна. Хөөрхөн нүднүүдээ эртхэн шиг амраагаарай. So that means 4MB have the entirety of the military base to themselves. As we go up north from the military base on the map, we've got farm. That is exactly where we see Illuminate crew as well. In close proximity to them is going to be the players of raw officials. And right next to them, of course, we have DRS and Mabitech. Оо нэр Ирангл дээр Stalwart байхгүй юм байна. Sticking to the ridges right there. They're already За Veron DG-д бол энэ зооны хамгийн сүүлийн squad гэж орж ирж байна. towards the ridges. Бадрууган Тамир 2 гэртээ ороод ирээ гэж. Has happened quite a lot many times. Даавар ог эртэн үтсэн биш үү? Бадрууган Тамир 2 гэртээ ороод ир. Скулийн high ground дээр центрлж байгаа тойрог байна. Ситэн NB Esports. чанх урагшаа сайхан scout-нд давих хэрэгтэй өнийг Тамирчин. On the western side, we've got IHC. Best position авах бүрэн боломжтой. Чинзоо батлах subscribe дарсанд баярлалаа. Боо. They decide to make this entry into the zone from. За залуусаа энийг өтө байлаа. Big chunk of Гооч. is going to be from the southern side. Yes, That is каста where юмэр. we do expect the next fight to be drawn on. За airdrop нэгээс MG3 light machine gun ледорын set бууж байна. I think we have been way too critical about the performance of 4. За стрим дээр лайка дараагүй байгаа хүмүүс лайкнуудаа дарцгаагаарай. Entirely in their favor, but from the match number 4, they started picking themselves up when they showcased 14 finish gameplay from their side. Яа үсэг яга зааж өгөөгүй юм бэ гэдэг. За Rig Mafia Ninja дээр knockdown өглөө 15 багийн 58 тамирчин байгаа суяг Mafia Ninja дээр килийг авсан. Skylights Gaming ууг нь бол бүр тийм Камишки дээр буусан squad. Наашаага тэр үлгэр угаас арга байхгүй юм байна л да. Ясна Полианагийн цүнсгээс сүүр нэгээр нэвтэрч travel орж ирэх ёстой rotation. But that is not enough to survive in this. Боо байна уу хаа. Esports where they who have an idea about the rotation that is coming from the set of DRS and Valley with the Guys одоо болио. Тэмүүлэн болио. few players, but definitely the vehicles of DRS have taken certain damage. Shit юу болчихоо. За shelter дээр өсөө. Тэсээ явцсан. Complete eastern Валгийн хувьд бол граундд орж иржсэн нэг squad-ыг хөөгөө явуулчлаа. trying to take the complete control of the hills. And Leo OP, well, looks like he's scouting the area. But he's most certainly around the shelter region trying to scope out if at all he's able to find out any other opponent team in the vicinity. Яа тэрийг бодоод байна л да. The most Хоёр important нусандууд хайртай шүү гэд баяр баттай. Баяр бат. in turn, of course, Хоёр Mabitech найстай хайртай гэж байна. За bad intention. are going to be rushing Тэд Jiro T2K Rig-д нэг kill авч байгаа юм байна. and then brings down the players of T2K as За Skylights-д бол уг тоглолтоос 4 оноотой явж байгаа squad. Silly Sports-од таарад Illuminate болгосон. in the blues, which of course has reflected in Sitim participating in that. Perhaps Тэгэдгээ яг үнэхээр жаргалтай байна. fight itself, but whatever the case be, T2K are down. Бөмбөр бөмбөш хороо унтаарай. right there. Бөмбөж 2 унтаарай. But apart from that, stage 2 is going to be coming to an end in another 20 seconds. За Sitby доор T2K сандж дээр зүүн дорсон slide spray. Moving on ahead with the Ий. За алдаж байна. Шууд ус руу орцсон бод T2K J-нэд бол this is exactly гүрийг нефт кроссоо гарчлаа. T2K making that. Цог нь бол TF-ог авч амтсан. Sadly, it was Sitim got out in the open right here, and perhaps it was Desert along with his teammate Jiro. За нандаа хайртай баха. Completely Бат хоёроо. rig. Яаж иж жаад нандаг өөрийн болго. For both of these teams, Иргэдээсэн as well сонс. as Sitim Esports, they've got about 700 to 800 meters to cover to get. Баярлаа дандаа тэтгэж тэмцсэнд. Бооцоо сэр боёо гэж байна. Center of the zone Энэ томоор өчгөр уншдаг юм шиг шүү. Ер нь бол. towards
towards the southern side, we've got 4MV making an entry as well. And right next to them is going to be a two-man split of Illuminate. Өмнө хэрэг яаж шахаад орооч боо. Юу болоод нэ. Өмнөх хэр англ яачваа гэв. Непал бандашнуудыг алаад өг. Тэгэлгүй яах вэ? Skylights AG тоглолтоос унж байгаа юм бол өмнөх англ рэм матч болсон байна. Непал бандашнуудыг алаарч боо. Юу болоод нэ. За энэ боёг одоо хэдүүлээ болоо. Яа энэ юу өмнөх хэрэг яаж Непал бандашнуудыг алаад өг. За галзуур отглоо. Энэ юу болчихоо? Энэ хоёрын дуу муу байна уу байхгүй юу? Hello, ямар ч саундгүй болчих юм. Зэмабэтэг шахаж орж ирсэн байдгаа. Нөө фирийг дайрч ургаас 4 кил 15 дугаар дээр Skylights Gaming явж байна. Батруугандаа баярлалаа. За цаатал тэлэг боо чи хаачч боо. За болоо штэ guys. За одоо залхач та одоо болвол. Боо чи хаачч боо. Come on guys. Stop it right now. Right here. Оорч борлоо төсөлт. За The Real Soldiers versus Pampatix энэ яач вэ нэрэ дуун хайчч ба. Би одоо өөртөө итгүүлчлээ. Wait. No voice no sound гэнэ. За угаасаа л үг тэгж байгаа юм байна. Боо байна уу? Яа энэ батга өргөлөөс зүүн биш те. Ай. Энэ боё гэдэг үг би нөгөө нэг blacklist-д н оруулт юм одоо. Тэгэхгүй бол та бүр. Энэ боё одоо бүр өөрөө бадралаа нэр ингэсэн. За тоглолтын 3 дахь тойргийн хаалтанд 29 секундын хугацаа үлдсэн байгаа юм байна. Нөө саундгүй юм хэдүүлээ тэгэл тайлбарлал дуусгах хэвээр тийм ээ хөө. Боё гэхээр яати агаа гэнэ. Яадаг ч юм аа боё гэхээр боё л гэдэг байхгүй юу. За high voltage IEC sports скуудын уртын high ground дээр чак ойрхон зүржүүл зөлийн хувьд аль хэзээний информашн авсан байгаа юм байна. Өөе баян ганга боё. Энэ бол одоо яг боё гэж дуудагдчих штэ. Өөе баян ганг гантлаг. За high voltage prebi наалчж байгаа юм байна. Зэн хоёр багийн хувьд бол play zone-то 110% position дээр хоорондоо байлдаад байна гэсэн үг юм. За IEC-ийн хувьд бол 200 гаруй метр, high voltage-ийн хувьд бол 300 метр travel хийж байж дараагийн safe zone-д ороход байна. Тэгээ stage 4-ийн шахаа явахад бол 30 секунд үлдсэн байна. За зээл дээр 3 эсрэг 1 шахаа явах магадлал маш өндөр. Alex Godless ерөнхийн нааталтай ашгүй. За гэхдээ яг тулаа дээр ороод ирэх юм бол Godless Alex хоёрын аль нь ч зээлийг сэвэж чадахгүй. Mobix Leon Sidem Dessert-ээр нокдаун. Боё гэж хин юм бэ хах. Боё гэж боё л байл. Яа, за малик ороод ирсэн явж байгаа юм байна. Занчсто саунд авахгүй ямар хэцүү юм бэ? Доми Jane дээр нэг тагийг өгөөд амжсан бол relay нокийг авч байгаа харагдаж байна. За Baron East дээр нэг нокдаун өгсөн, Kurita Sandinch дээр kill тооцоосон бол Firha Цуяодгийг ургаагаад өгсөн. За Zioлийн slide spray гайхалтай байсан. Маликийг killдэж чадсан ч Prophet нэгээс дүүлдэгчсэн. Drop shot туулаад унжээ Ziol. За жоохон яарсан л та. Тэгээ Пропины хувьд бол high voltage багийн сүүлийн тамирчин байна. За энэ дөөрөө китийг дарж амжих боловч магадгүй жигл дээрээс бол явна. Тэгэл чадахгүй Elementrix 3 дахь squad-аар дахин ороод ирсэн Alex high voltage жигл дээр китийг авсан. Пропин Ziol-ыг аль хэзээ дуусгасан. За Apex Mavericks Wally дээр нок явж байгаа юм байна. Baron-ыг киллсэн. Демогийн яг урд нь orange. За одоо бүр ардаас нь тагилахад бэлэн болчоод байна. Юу болоод байна?
За Mapet Exit бол ямар ч 2 килт 13 дугаар байран дээр тоглолтыг орхиж байна. Алекс нааталта пиктад гарч ирж байгаа буудалд энэ шотууд нь бүр үнэхээр перфект юм. За тэгээд өөрөө даанч Blue Zone knockdown болчлоо. IC Sports-ос демо болон Golos 2 Батараны үлдэх боломжтой байна гэж харагч нь бусад тамирчдын хувьд бол Зол дүүлсэн Алекс-ийн хувьд дүүлийг сая авсан боловч Blue Zone-ы дэмэж энэ нокроод eliminated болчлоо. За роллуу шийдсэн дэйд хаа өргөж байгаа вүлээ. За энэ бол bounce-лаа шийдсэн дэйд байна. Venom D-г чиглэж байгаа Godless-ын дэйдүүд Head-ами доор IC demo килтчлээ. За relay дээр knockdown-ыг өгч шаадсан байсан Krita доттой enforcers үнэхээр гоё спрей. Төвшөбөө бариад байна. За болоо шүү дээ болчих юм ба. Юу яриад. Цангасар IC Sports 4 килт 12 дугаар дээр тоглолтыг орхилоо. Би боёг бараг биш. Яар тэнийг би одоо өдөр шиг нотгээ тараа би яг үндэ миний хоёр гар ийм л байралтай байна. Ерөөс огт салгаагүй. Ингээд би зүгээр нэг гараараа барьсан л байж байна. Йоо. Come on. Заруу нэгэн багийн 37 тамирчин үлдсэн байгаа Viper DRS rules дээр knockdown өгчөж байна. За Domig-ийн бол fall damage аваад нокорчлоо гэж Venom D. Sound ахгүй болчлоо луна. Айгуу мах ихсэн юм аа. За Sit versus for Miracle гэсэн Apex орчроо QB-д дүүлэг авсан энэ ч ихтэй Refuse DPS төлчлээ. За for Miracle-ийн сүүлийн тамирчин байх та тийм байна. Apex. За нэг машин дотор сууж агаад машинаас алдаг энийг Sit-ийнх нь мэддэг болчихжээ. Машин дотор ороо суучаар яг нэг ясандаа бас машиных нь энэ тэнд байна гэд тооцоолоод байв шиг гоо. DRS killer дээр хийсэн Чирогийн спрей ямар байсан? Тэг сомон дуусчлаа. За бараг дуусчихаар байсан. Жантай дефенс хийхгүй шууд буугаад барих хаа. За Жантай явдал харин дообог зүрүүлээд ноколчиж байгаа юм байна. За дообог ресигээд зондоо 110 орчим метр гүүгээд орчхоор харагдаад байна. Head-ами дотор тал дээр Lumentrix net knockdown өгсөн. За relay-ийн хувьд бол NB Sports Monog ноксон бол зөрүүлээд Akaz зүрхний knockdown-ыг авч байна Venom D-гээс. Liquid Accusing мөргөөр унгаачлаа. Заанч та саунд нь орж ирэхгүй ямар учиртай юм бэ те. За тэрийг өстой хэлж мэдэхгүй байна. Багуудаас өрийнхоос нэгсэн болоод эсвэл пин өндөртөө байсан болоод өрийнхоосууд ер нь ихэвчлэн гардаг да. Нэг тамирчин алдаанд орсон ч байт юм уу те. Хөдөлж чадахгүй нам зогссон үед л орж ирдэг юм да. За Divino NBA Akazag ургаас бол сайн их зүрүүдээ Krita дээр knockdown өгсөн. Desertийн нэд очо killer дээр knock өгж байгаа юм байна. NB Sports versus гэж Mondoгийн нэд очо Domig зогсоод чадсан. Одоо Firhat дээр бараг очиж байгаа нэд. За Mr. Smoky Krita килтчихэж байгаа юм байна. За байхгүй Venom D-гийн хэд бол тоглолт нийт хүрээ дуусчлаа. NB Sports Akazag алдсан. Тэгээ 3 килтэй цаашаа тоглолтыг үргэлжлүүлэх болсон. За 8 баг гэхэд бол дайггүй том тойрог байна. NB Sports play zone-д үлдэж чадсан. Гэтэ энд бол ерөнхийдөө Непалийн Lyon Sports OP байралтай байгаад байна да.
Энэ одоо хариуцлагагүй маа. Production багт нь ажиллаж байгаа нөхөр. За тэгээд саунд нь орж ирнэ гэж найдаа. Манай хоёр юу ярьж. За хоёроо харах юм уу? За бүгд ашигласан 2 минут 27 секунд үлдсэн энэ хугацаанд Cloud knockdown хийж авсан байгаа. 8 тийм 20 тамирч үлдсэн байна. Байд интешнэс гэж центри бүсийг авсан бол нэг нокаут өгсөн авсан юм ажиглахдаггүй байгаа тань. Вайс микэр нь жоох сонирн байна те. Хэтэрсэн байгаа болохоор Лё спортын хувьд зооныхоо центри бүс рүү өөртөө ихтэйгээр авсан байгаа. Зооны баруун бүс задрах юм бол Лёд хийцүү. За энэ тухайн бүсээс NB спорт бол шахаж орж ирэх боломжтой. За хамгаалтыг бэкяр дээр үлдээсэн байгаа. 3 тамирчин бол центрийн high ground-ийн бүс дээр байгаа. За мистер Смокигийн хувьд мэдээлэлтэй байгаа ганц тамирчин Ruthless Aggressive Warriors-ийн Канза байгаа юм байна. За Сэдмийн Жиро Добо 2. Аюулгүй триблийг хийх хэрэгтэй доо. Ерөнхий дээгүүр яваад бол дими доошоо орсон ш тийм тэгэхээр одоо байд интеншнийг ирж дуусгах боломжтой л харагдаад байх юм. Сэдмийн тодорхой чадамж. Юу яасан боо вэ? Лавгсроо болио. Тэг магадгүй бибинтэйгээ байлдаад болчих болох юм. Sky бол Smoky. Яа за болоо болоо. Чиглэлийг буруу тоо. Smoky сая. Яа хөвдөө. Толгойлыг бүрэн буудсаар байгаа дараасаа хүнээрээ буудуулаад ялтыг авчиж байгаа гэж байна. За 10 килийг Лё спортоос тооцоолсон байгаа. Тооны баруун бүсийг бол бүтэн контролцсон байгаа баг. Энэ өхөнтэй гэж хэлэхэд би Смокигоос илүү бодох юм. Баярлалаа инхээ бро. Өнөөдөр одоо 350,000 төгрөгийн донат хийчлээ. Ямар гоё юм бэ? Контрол авсан юм яасан бол. Оо за сайн уу их төлгөөнөө. Сайн байна уу да. Донат идэж тэмцэнд баярлалаа. Сэтэм хоёулаа байгаа. Abadation Шойкод ганцаараа тэр дээр кемп дотор байрлыг эзэлсэн. За Abadation гуруулаа байна да. Үлдсэн хоёр тамирчин хаана байгаа юм болоо. За тэр буулсан байгаа байна. Мэхэди болон Сиам нар байгаа. За бүх багуудын хувьд 7 дахь тойргоо хүлээсэн байгаа. За Abadation-ыг Illuminate eliminate болгоно гэж сонсогдоод байна да. За шууд центр лүгээ ерөнхийдөө тэмүүлсэн тойрог юм байна. Баг зэрэг өгсөж гарчрээд ситмэс зоонд орчих боломжтой. Гэхдээ байд интеншнээс болгоомжлох хэрэгтэй байгаа. Харин байд интеншнээд бол I8 дээрс хамгаалтыг хийх хэрэгтэй байгаа тань. За NB-гээс гоё тоглолч юм бол Leo спортын давуу бол Хайтами за багийнхаа баг main frag-аар бол хойно үлдээсэн биз дээ. NB дээр хүндтэй байрал дээр. За 15 секунд үлдсэн байгаа. За 100 шахахын мэдээд Leo спортоос нэмэлтгч болоод тухайн жигүүр дээр 2 тоглогч оруулаад ирлээ. Сэтмийн одоо хүртэл аюул дараагүй байгаа шалтгаан нь Leo спорт болон NB спорт хоёулаа бие биенийхээ инфог авцсан дээр дороосоо байлдахад бэлэн байдалд байгаа. Хэн нэг нь үндийч ч юм уу хэн нэг нь асуудал гаргахад сэтэм рүү импактлаад эхлэх юм бол нөгөө сквадаас импактыг өөрсдөр авна. За үүнийг тэгэж байна. За Хайтами фистбол дээр Мондо дээр аимшигтай алдаа Хайтами. Баярлалаа Батмөнхтөө маш их баярлалаа. 4 багийн 13 тоглогч тоглолтод үлдсэн байгаа. Одоо Eliminate Badminton хоорондоо байлдаад эхэлсэн байгаа. За Viper-аас асар өндөр импактыг үзүүлж байгаа юм чинь. Маш өндөр mobility
гараад ирэх үед босчих үед Now, батлаа. it is going to be, of course, sit in from the side of Leo Esports. Баруун гараараа юу хийж байгаа юм хаа. As it was a two-man army from the side of Sitam Esports, is going to be brought down to just a one. За уучлаарай миний саунд өргөд ирлээ. За тэгэхээр бүгдөө өөрсдийнхөө тайлбарт орцгоё гэх. Шилдэг 3 үлдсэн байна. Leo Esports-ийн chicken dinner гэдэг нь баг тодорхой юм болоо да. Хамгийн гол нь ерөөсөө энэ high ground дээр орж ирээд best position авсан байсан тэр ерөөдөө chicken dinner хөтлөхөд маш ойрхон байсан. Wolfies шахаа ургаач байгаа юм байна. За bad intention бол ямар ч тоглолтоос унсан ба ингээд сүүлийн 2 баг has all gone bad, has all gone against him. Now it's a 1v1 Sky against нэг эсрэг нэг тулаан дээр Mr. Smoky илүүрхэж чадсан байна. За араас нь бол тэгээ head down байгээд алуурчин залуу үлдсэн байгаа. he goes down. So again, Гурван эсрэг нэг юм байна. in favor of Wolfes and his Үх за Illuminate Crouch chicken dinner хийх боломжтой болчихооч гэсэн бодол орж ирээд эхэллээ. Энд ганц шакен дээр ерөнхийдөө бүтээг шахуулсан. players of Leo Esports to give a revival to their Нэгтгэдэгэндээ баярлалаа. fallen back through the smoke. He's going to be going towards За Mr. Smoky killed авсан. Хоёр дахь kill нь from Illuminate Crew. Let's go and see маш их баярлалаа. We've got 5 players remaining and of course one only. Вау, шихийн утаг member болчлоо. And that's going to be Haitami Illuminate Crew. What a perfect game from their side. Welcome to City Official Top Fans. The players of Leo Thank you bro. За ингээд төсөөлөг байсандаа ерөнхийдөө Illuminate Crew winner chicken dinner хийж байгаа харагдаж байна. Illuminate Crew, they played their cards right. They were so very quiet, like a snail-paced performance. But then in turn, when it was ready to pounce, it was time to pounce. They did so and stole that chicken. Amazing turn of events. Маш удаан хугацаанд бол ерөнхийдөө member нэмэгдээгүй байж байгаад одоо ингээд баг жилийн дараашх уу дахиад member бол member маань нэмэгдэж байгаа таатай ингээд баг анхны member энэ жилийн анхны member болсон шихийн утгатай маш их баярлалаа. За тэгээд бас шихийн утгатай мэд зэрэгцээд олон сайхан member-ууд нэмэгдэх хаа гэж бодогдож байна. They have definitely ranked themselves up in the overall ranking, and this time 6 elimination 1543 За саяны ирсэн donate маань 100 сая төгрөгийн donate маань болохоор ST Clan буюу Sugar Daddy Clan-ыг Yakuza-гаас гэж байна. Маш их баярлалаа. Сая ихтэй bad intention бол амар байсан. Энд match rank дээр баг илүү оноо авцсан ч байхыг үгүйсэхгүй. Би тэгээд нэр member-уудынхаа бас нөө emote энтриг бас янзлнаа. Of course, right here at PMPL South Asia, where indeed this is week 2, day 2 coming to an end almost. We've got one final game remaining to be played on the map of Miramar. But what just took place on Erangel, that, I mean, just right out of За хэрхэн member болох талаар манай модератор Ахмед зааварчилгаа өгж байна. Одоо нэг тоглолт байгаа. They've got all 4 players surviving. They have not participated in any fight whatsoever at all. Bad intentions just stuck in that corner, and Illuminate Crew allowed them to do so. And of course, graciously then presented with lead in return. That resulted in bad intentions going down, and then pushed on against Leo Esports. What a perfect conversion for a chicken dinner for the team of Illuminate Crew, as they find themselves now in the top 12, basically on the 12th position. In fact, Lotter, you pointed this out at a very early stage that I8 can take down the players of Leo Esports when there are 4-5 teams in the lobby, and I kind of disagreed with you, but yeah, you were right. I8, the way they came, no one knew exactly where they were. I'm disappointed from Leo Esports because they had the position. It looked like this is the game to lose, but never mind. I8, the consistency, the way they have improved their performance. Yeah. One thing I can say is you don't have to feel bad for Leo Esports, because the total number of points that Illuminate Crew got from this game is 16 based on 6 eliminations and 10 for the chicken dinner. Leo Esports got 16 eliminations itself. I mean, 16 points right there is what they got, plus of course the placement points. That's going to be Angie baby subscribe даарч нэгдсэнд баярлалаа. Right there for Leo Esports. But again, is this just like a one-time pony sort of a thing that is going to be showcased from Leo Esports? Because that is what was done from them earlier as well. They got decent amount of points and then just faltered back, and then we're like, all right, you know what? We've done our work for this week. We're not going to be jumping into too chaotic of a fight, and that in turn, of course, resulted in them being a part of the top 12. But never mind all that. Right now, Leo Esports
convincingly. Mr. Smokey. За тэгээд MVP-гээр Leo Sports Mr. Smokey гарч ирж байгаа юм байна. Үнэхээр сонир. Игшиглэн бэлгүүтэй цэцэнгоо одоо унтаарай. За гшилэн бэлгүүтэй цэцэнгоогоор нь одоо унтаарай. Has also been provided in his favor. Yes, Mr. Smokey. In fact, on day number 1 also, I still remember the way this lad picked up a fight with a plus of high voltage, the map of Erangel. Time and time again, Mr. Smokey from the side of Leo Esports have created an opening for a team that they can take down even the strongest teams in lobby. And every single time, it is Mr. Smokey that creates the opening, this time being the MVP. Kudos to this particular lad from side of Leo Esports. Amazing team. But like you said, the consistency, that is something that is missing from the side of Leo Esports. And we really hope that after this game, they don't lose the momentum and carry forward the same consistency in the coming games as well. Hopefully, fingers crossed for that, of course, because right now we've got only one final game remaining. But before we talk about that, let's also bring up, of course, the top players conversation. Оо за шилэг тамирчид дээр Sitem Zero-оос бусна бүгдээрээ From Leo Esports itself, where of course гадаад тамирчид гарч ирж байна. elimination points, along with of course 780 damage that he was able to dish out. So a huge chunk of tanks that needs to be showed down to of course Haitami, as well as of course Liquid from the side of Leo Esports once again, who was right there on the 5th spot in the top players list. Well, agreed. Инктод бат сугартаа маш их баярлалаа. Summary also, Haidami is the guy with the highest elimination, Mr. Smokey with the highest damage, Mr. Smokey with the highest assist as well. But in terms of the highest healing done, it is Dobu from the side of Sitem. And reason being, Sitem not having the numbers, they were engaging in so many fights, because this time from the side of Sitem also, it was a very dominating performance. They had very high fragging game, and at the same time they were receiving a lot of damage as well. That is why we see a high number of healing stun from the side of Dobi. But in match ranking, Leo Esports on the top with 22 points. Indeed, 22 points, and then we move on down from there. Of course, 6 points away is going to be Illuminate True with 16 total points that they were able to accumulate thanks to of course the За тэгэлгүй яг Leo Sports-ийн хувьд бол 16 kill point-ыг тоглолтоос авцсан байсан. with 9 eliminations, 22 оног авч байгаа харагдаж байна. IHC 4 оноотой тоглолтыг дуусгасан байна. DE as well, but now the second page. Now the second page is where things are Супер чата бас яг бүрэн янзлаагүй л байна. За тэгээд байж итл болох бах таа л гэж бодож байна шүү дээ. За тэгээд хэсэг хугацааны давсарлагаан аваад эргээд уулзцгаа. pretty much the same exact storyline from them as well. Yesterday was looking pretty good. Today Энэ яг лайв биш байгаа юу лээ? missing from the action in week 2 at least, and of course fingers crossed, and would love to see how high and of course how far away in the entire week are High Voltage going to be able to get, because every single game I see them struggling right now. They are struggling, and the struggle began in week number 1 itself. The downfall started in week number 1 towards the end phase of week 1. It's Right. not like it's in week 2 they are not able to perform. So High Voltage need to figure out what is happening wrong. Either it's the close frontal battle which they are not able to win, or it's something, the synergy that is missing, because the rotations from the side of High Voltage are always good. It's not like True. they're losing players from off angles, or individual players are being lost to the cause. No, that is not happening. It's a close fights that High Voltage is losing. They have to work on the synergy, the placement of all the 4 players inside the battlefield. So that is something High Voltage need to work on. Absolutely, and hopefully they will be able to showcase this in this week itself, and try and capitalize on the opportunity to get points for themselves. I mean, just like Illuminate True did right now. Till the final moment, they were just stuck and snuck around over there. Yeah. They were not part of fights. They did not anticipate or want to be part of fights as well, till the time it was absolutely essential for them to participate in one. And that's where, of course, we saw them jump in against bad intentions, and then got the chicken dinner for themselves. But right now, as we move on ahead towards the final game of the day, we are going to be going towards the map of Miramar once again. It is a Miramar day after all, and thus implying Group A will not be participating. That means 4 Miracle Wives, Train to Kill, Venom DE, and Bad Intentions. These are the 4 teams that are not going to be participating. So apart from that, we've got Group B, C, D, and E that will be part of this final game. And this time around, I am going to go with Mongolian Domination. That's what I'm looking at. So I'm going to go with STE for the final pick of Miramar.
And I'm going. Can I also pick STE? Of First course. question. Absolutely. And then my pick is also STE because they missed it twice today in the map of Miramar. In the very last, I'm very sure they're looking for that winner chicken dinner. So even my pick is going to be Stalwart Esports this time. Exactly, that is my concern as well. I mean, my thinking as well. Sorry, that they gotten so close Yeah. to getting those chicken dinners that now I believe in the final game they better be able to, of course, get that going for themselves. But along with that, of course, we've got TRZ, another team that I look forward to, looking pretty good. But once we get this confirmed, hopefully, or should I change? No, I'm going to stick with STE as well. Stalwart Esports is going to be my pick as well. I'm just going through it in my head that STE I know is like a really good team that definitely has a chance of getting this game. But Skylights Gaming has not had a decent day as well throughout the entirety of it. Perhaps if this final game ends up giving them a decent drop location as well as a decent zone, maybe Skylights Gaming deserves to have a good outing and maybe even a chicken dinner. Though again, that's going to be a little too far stretched out thin, for it's not what their gameplay has showcased thus far, at least for day number 2 in week 2 for the players of Skylights Gaming. But never mind all that conversation because that's all speculative. Our predictions are set in stone. It is going to be Stalwart Esports. But alongside that, looking at the flight path, starting all the way from southwestern side of Miramar, Vela del Mar, going north towards Campo Militar, most certainly allowing all the teams to go to their loved drop locations. But in all, can we have a prison circle? That is the most chaotic one from what I've seen, and also it very seldom actually happens that you end up getting a prison island circle. But nevertheless, that's where I would love for these teams to go down towards. But in a lobby like this with Class A teams, it's highly unlikely. It's highly unlikely the entire prison circle, but we can have a valid Ilmar circle where the bridge will be up for the contestation. So that can be a possibility, but looking at the flight path, I don't think so. But we can have an Oasis circle because this time we are having a northern circle, and this is going to help the case of the players of Skylights Gaming. So this time, if Skylights are not able to perform, I'm going to be so very disappointed because Skylights, this is a team with very high caliber. All the players are so experienced. They have all the skills. They have good synergy. They have everything. But something is not working for this team, and they need to find the feet as soon as possible because Skylights is a team which deserves to be in top 5. And especially in a map of Miramar with this kind of circle, map tech, Skylights Gaming, these are the two teams that I always look for because the entire northern Сонгуул болох гээд жита үзээтэй ба эга. they ought to perform really good in this one. Indeed, they definitely ought to. But let's see if at all they'll be allowed to or not. Because this is not the first time that we're looking at SG getting this sort of a zone. The rotations work out perfectly for them. They understand what's going on in the lobby as well. They understand based on the zone where the other teams are going to be jumping in and pouncing upon them. But still, at times, they just falter. Nevertheless, we'll see what this game has in store for them. Because this is, like you perfectly mentioned, their known area. Though on the other side, I mean, SGV, look, they are on the western side of the zone pretty much, towards Lakop area. On the other side, towards east, towards Torre Amuda, we've got Mabatex Esports. Down south from them is going to be Dead Eyes guys as well. So definitely a decent conversion for these teams. In fact, if we come towards Hacienda del Patron, we've got DRS as well as STE, right, close in proximity against each other. So there's all of these really wonderful teams with big names that can very well, of course, get this game in the bag. But not only, of course, time can answer right now because, again, so many teams are towards the southern side of the zone. You look towards Los Leones, we've got Sitam Esports. Up north of Los Leones, we've got Seal Esports. In close proximity to this entire fray, we've got Шарачтай юу болчихоо. and all of these teams that are towards the south. Ямар онцгүй бэ. Бас ингэмээргүй шээ. Цагийн цагтаа эхэлмээр. Chaos is going to be ensued for DRS. Миний ногоон бариу гэж тэгэлгүй яхавдаа шихийн утгаа. Ногоон байна. These teams from south make a rotation to get into За доод өрч та маш их баярлалаа. За бүгдээрээ стрим дээр лайкаа дараад үзсгээгээрэй. Seal Esports. За энэ өдрийн хамгийн сүүлийн тоглолт бүгдээрээ маргааш PMPL байхгүй. Shots actually.
can see there is one team in the pink right around the vicinity, and it seems like it's going to be Illuminate. Yep, it's going to be Novax right there, who has been actually. За Эро Нодерс кил авснаар энэ тоглолтын ихний килийг Silly Sports эзэмшиж байна. Aero and his approach. Well, when it comes to Seal Esports, yes, they are able to get initial few finishes in their favor, but the question is they are not able to get the survival points. They are not able to survive for very long with all the 4 players alive in the lobby. That is exactly what happened with them in the previous game. Монт нүүдэд тавын тодорхой шүү дээ. IHC Sports буух болно. They were left with only 2 remaining players, and they were also eliminated pretty early. So Seal Esports, they have to make sure that when they are picking up fight, they don't lose out on their numbers. Otherwise, Seal Esports is looking so very promising in this particular. За энэ caster prediction-ыг тайлбарлуулмаар юм уу те. За caster prediction гэдэг нь зүгээр л таамаг тавьж байгаа. Энэ ямарваа нэгэн байдлаар юунд ч нөлөөлөхгүй бөгөөд зүгээр caster-уудын хооронд л одоо за энэ map дээр ямар баг check-нд нь гэж бодож байна. Яагаад check-нд нь гэж бодож байна. За тэгвэл энэ баг дээр prediction өглөө гэж зүгээр л таавархгүй. But still, okay, one of the players is having 4 medkits as well. So yeah, in terms of the Тэр тийм амар сүртэй зүйл right now, гэсэн үг бол биш ээ, guys. rotation could be a problem for the players of IHC because they have to cross path with so many teams on the periphery of the circle. Монгол кино subscribe тааш нэгдсэнд баярлалаа. The zone, I mean, the zone. Сонгуул болохгүй та үзээтэй байгаа л гэж. Тэгэлгүй байх. It's gone all the way up north. Бид нар одоо энэ чи PMPL хийгээд Almost a year or a Баггүй year байгаа даа шүү те. we had casted. You used to talk about on the map of За Mirabel. Баттуул маань Баатраа одоо унтаач гэж байна. Or maybe I'm remembering wrong, but I remember. За шихи утгатаа баярлалаа. Би одоо над нэрний чи ард гардаг лого энэ төрөг янзлаа. За яг одоо энэ Унжи мунжи аажи баажи. зодын нүдийг хадсан их өхий гэж хэлдэг байсан би. Тэгтээ нэлээд дээр үед баг 3 жилийн өмнө хаа. За баярлалаа. Хуучин дурсам цагаас сэдэрлээ. Down south of the zone. Ард нүг нь бол одоо ингээд шихи утгын нэрний ард нэг юм хар ингээд лого байгаа байхгүй юу? City official гэсэн. Тэрийг би ингээд цайруулж агаад хийчнэ. High voltage. What exactly is in store for this team today? In the overall ranking, things have gone abysmal for them. За subscribe дарж байгаа залуучуудаа баярлалаа. Нэр 100 мянган subscribe-та болохоро хамтарч ажилладаг байгууллагуудаас бүгднгээс нь бэлэг босгож байгаад замзаатал сайхан giveaway хийнэ гэдгийг амлаж байна. Of course, just the first 2 days, the final 3 days, Friday, Saturday, and Sunday, is where all of it is going to be drawn out, and that is where, of course, we would love to see a comeback from so many of these teams sitting on the second page right now. Agreed. High voltage, they are yet to find their feet. Сонгуул болох гээд житаагаал байгаа да. Гал байгаа хөө. Showcasing time and time again good performances. Yes, bad performances coming from their side, but the way Matrix entry. they are looking promising in this week. Right now they Вау, даад өөртөө баярлалаа. Дахиад супер чат донойд. Нуудаа Stalwart гэсэн. do see DBS in the Орж ирлээ. The DBS meta, I just love it, especially in the map of Miramar in the final circles when you have a DBS in your hands and you rush towards the last remaining team. That is За хасанда Matrix Stalwart-ыг оттог хийм бэ. have a concrete cover for themselves. Stalwart-ын гарах хэсэгт буюу одоо хасандаа болоо Самартины баруун бүс дээр Matrix үрж ирээ наалтсан байна. Could be surrounded Босоод аваартай шүү хүүдэд төрсөн өдрийн гэсэн байна түмэн цогт маш их баярлалаа. DE. This time DE is also looking so promising. They have the eastern drop location towards the north. За маргааш чита явж магадгүй guys. Proximity to the players of Maptex Esports and DRS Gaming if they are able to regroup and have a good compound or good position for them. Zanbi Sports Mondo Ruthless Aggressive Warriors ятаг утаа дээр кил авч байгаа харагдаж байна. Манай сарлаг үзэж байна уу хариу хах. За сарлаг гэж бодоод найз нь байлгүй дээ. Арайчаас ихнэр ч юм уу нөхрөө тэгс хэлэхгүй байлгүй дээ. They have to deliver. That is what the thing is. But there is, guys. За stage 1 тоглолтын тойрог шахаад хэлсэн байна. Sil Sancher Sky дээр нокдаун өгсөн. За энийг кил болгоод авчих хэрэгтэй байна. Quite a lot from their side. Nice. CD Sports-ын 2 хоноо. As the stage is going to be moving ahead, the zone has already, of course, constricted onto itself. On the minimap, we can see За энэ дотооныг гал чекийн хэрэгтэй байна. from Scarlet's Gaming. Scattered approach. Монголын одоо top performance of Miramar хийдэг Start recuperating, нэг regrouping. But on our хоёр squad бол энд бат байна. raw officials right next to the players of NB Esports. Мондо дээр дэмэжтэй. Түү 55% дэмэж. But it seems like he's got Маш их. and
Мэдрэмж гоо шүү. Ганц удаа маш их баярлалаа. За ингээд Зордыг тоглолтоос хасч чадсан байдаг. NB Sports-ийн 2 дахь оноо. Ах нь өөрөө PUBG тоглодоггүй маа. Зүгээр тайлбарлалт юм аа тэмүүлэн тамиг. Ямар хөрхөө хөхтэй. Асуулт масуулт нь нэг хөрхөн. За тоглолтын 2 дахь тойргийн шахаад дуусахад 1 минут 45 секундын хугацаа үлдсэн байна. Dida Sky Spiritual Stalwart-аас орж ирж байгаа tag. Нүрзээ бол бас л long range дээр, mid range дээр үзээтэй. But believe us, everything has been fixed now. Everything has been checked. You can enjoy the game now. But as I was saying, Яадаг скин бэ ч то TBS-ийн. Бокс бэлээ гэдэг үстэй. they do have a position to hold on to. Not the best, but a decent position as compared to Miramar. Need to be a bit careful from the players of DRS as well. As I can see, DRS also in the close proximity. 16 teams, 60 plus still surviving. And this is stage 2 circle. So I think this is a stalemate situation where teams are trying to focus on the position, trying to Giants Gangsta. Gangsta, look at his position. He is in a Abrotslayerсийн Ингер дээр Бека болоод Rogue 2 хүрээд ирсэн байна. За Gangsta-гийн хөлийн чивэг бол хараахан сонсч амжааг байгаа. Энэ танд Gangsta төрүүлээд нэд явуулсан Бека дээр очиж дэмэжтэй. and Seal Esports Хөдөлчлөө. receiving end, but looks like this is not going to be the perfect projectile. And Seal Esports, they have to reposition themselves as soon as possible. Interesting gun choice being showcased right here from Gangster, QMP to MT49. But right now, with that, we also do need to, of course, see what sort of synergistic play is Seal Esports working towards. Пүүжэдээ хайртай шүү. Coming in from their Баярлалаа гант тулахтаа. it's definitely looking За 16 багийн 60 тамирчин байсарга Аэро ажуутлаасаа tag аваад эхэлсэн. control they've got. За тэр бол Ситэн байсан байна. You can see that there is a third DRS Giant high voltage Eagle дээр нэгтэй kill тооцоолсон байна. За ингээд тоглолтын 2 дахь тойргийн to be able to за явж эхлэх юм уу? 50 секундын хугацаа үлдсэн баг. Энд 2 тойрох initially their idea was to, of course, 3 дахь тойрог нь байлгүй дээ, тэ. the players of ASL and the compound, but now Seal Esports are stuck as they've got Situm to worry about as well. You can see Becca crossing the road over there to get Aero, of course, as his vehicle that we can see has already been blown, almost blown. Юу, сонготлоо шууд And if газолын шахаж байна. sort of a Uber service to Becca, then Situm definitely could have been able to bring down the players of Seal Esports to a 3-man squad. But nevertheless, for now, as you were mentioning as well, we've got a little bit of a stalemate situation being showcased right there. Seal Esports deciding to move away from that area, from that. За Stalwart DRS гэсэн 2 squad. Нэг нь угаасаа хасан дээр буудаг, нөгөөх нь Aero, Сан Мартин дээр буудаг ийм 2 squad. Play zone center дээр DRS биш Dida Skies-тэй 3 squad. south of the zone is going to Центр булаацсалдах юм байна. We've got some commotion taking place between Scarlet's Gaming and NB Esports as well. Now, will there be any contestation between those two? Smack in the center. We've got the players of DRS. Giants одоо явж байгаа хөдөлгөөндөр нэлээд анхааралтай боломжтой хөдөлгөхгүй бол Elementrix Монгол squad ч гэсэн бас мэрэгжлийн лигт тоглолоод 3 үйлрэл тоглолцсон squad ч та Elementrix. On the northern front, we have NB Esports. Буудалтуугаа замдаа ганц нэг зүгээр санаанд өгөхөөлөөр хүнээ суглуулчихгүй дээ гэсэн Нима Мондо cover-ыг авч чадсан байдаг. AG Нүфирийн нээд очир Аказа Мондо 2-ыг хоёуланг нокдаун болгочлоо. Маш харамсалтай байна. Бид нар жита хүссэн ч та хүссэнгүй. Ядраад байна guys. AG Aказа гэлэмнэтэд болсон Stalwart нүрцэдийн хорд бол Dida Skies on top-ыг нокдаун оруулж байна. The northern front of the circle, they have a good position, good compound to hold on to. All the 4 players are alive. Everything is checked for Scarlet's Gaming to have a good performance in this particular one. But NB Esports, that was very disappointing from their side because Маргааш сонгуулийн өдөр өстэй ер нь л яг сонгуулийн өдөр маргааш өстэй те. Gaming, they were not prepared Маргааш for the эртхэн шиг from the side, especially 8 гэж стрим эхлэл жинхэнэ алцаалдаг guys тэгвэл now NB Esports last player is trying to чта get quick алцаа. from the situation. Өнөөдрийн хувьд бас тийм амармаар байна уу. За Нүрзүү Dida Skies through love дээр
ног явчихж байгаа харагдаж байна. Үрдтийн энэ дундын за импактууд үнэхээр чанга байдаг. Өрсөлдөгчд бол Уучлагаа маш хайртай хэцүү. шүү. One player, the final player from NB Sports. Төрүүлдэ баярлаа. So it seems they're going to be satisfied. Төрүүлдэ баярлаа. Бүх ямар гоё онцгой нэртэй хүн бэ. Again, as we move towards stage 4 now, we're still looking at 16 teams, 57 players in total surviving. 3 of these teams. 16 баг 57 тамирчинтай амьд байсаар байгаа. Бидний дараачийн тойрог water treatment хасандад патроны гол центрлж гарч ирсэн. Dice guys play zone-хон тэг центр дээр positionтэй байна гэж харагдаж байна. За IEC Sports Leon High Voltage гэсэн 3 squad-ийн хувьд бол San Martin-аас гарах хүн даалгавартай Elementrix баруун high ground-н дээр хараад байгаа. High Voltage дээр Abroad Slayers мөргөө ороод ирсэн. Sleep No Charlie Sleeping давхаргаад өгсөн. За энэ Sprapping гарч ирээд гүйцэтгэлийг хийж байна. За стоочлоор олгосон Headtame Sydney Sports төр десерт Марлаад хайртай. Марлаад хайртай гэж байна. За Sydney Giro double knockdown олчлоо Sydney-с. Thanks to Big Show нөгөө талд нь осчоод зогссон. За энд бол High Voltage сая 2 free kill авсан гэж буруудахгүй. Золиод бол Leon Sports-оос Liquid kill-дэд авлаа. High voltage, they are prepared. They've got the information. They saw the vehicle go behind the compound. So high voltage is going to be ready as well. But in all, there are so many teams that are going to be jumping in towards this zone, making an entry into the zone where high voltage could very well be in the crosshairs. AVSL definitely are going to be in the Яа! INC jumping За аль нь нокап чадсангүй ямар ч үсэн гангста спрейг алдлаа. and more down the players of INC. Яжаад Godless Zol 2-1 машинаас бууж ирсэн сая. Alex Fronter гүг ороод ирсэн. Цонхон дээр цус багтаа одоо дүүлэх шаардлага байхгүй. Godless Big Show дээр нокдаун өгсөн. Alex 5 HP-н дээрээс дүүлийг автлаа. Abroad Slayers тэг гэлтэй 16 дугаар байран дээр. Goodbye good night. Be there. But that is the kind of Йоо энэ Alex өнөөдөр ямар амар агрессив байгаа юм бэ? Зүгээр л гүүгээд энэ фронтын тамирчин болцсон байна. for them. Mid control хийдэг. Support role дээр тоглодог гэсэн тамирчин одоо зүгээр л Towards the фронтод орж ирээ түүж ийн Alex. opportunity. But right now, all Яаж чад ямар амар үрдээ итгэл мэтгэлтэй юм бэ? Бурхан байна. voltage because the compound right behind them is going to be in control of IHC. High voltage, they better be careful of the rush that might come in from the players of Sitim and looks like За Ситэн 2 нок авсан боловч тэрийг босгоод ирсэн мөрө хараа хизээ ирэхэд саад байна Сака байна гэж. He's trying to lob. Will it be the perfect grenade to take down at least one player from the side? And look, Giro fault damage онцлоо IC Godless Sleep Not дээр нокдаун өгсөн Mavericks case Cloud-ээр харцсан байгаа. officials and look at the ACF floor. Томхон сэлж игэлэн хоорондоо унжээ. Now down to За давхцаж орж ирээ TTS маань хойлоо ажлаа ямарчсан сүүл хэлгээс 2 доноотой хоёуланд нь баярлаа. Godless Headtame дээр нокдаун өгсөн. Sleep Not дээр килийг авч чадсан гэж харагдаж байна. Mavericks Maprex esports Sublighting damage тавьж байгаа Log бол revive хийж чадхааргүй болов. for the Оччлоо. Log барьцсан байна. if the players of Maprex esports can go for the rescue mission onto the fallen teammate as they are busy engaging in a fight with the players of Харин тэгдэггүй яг хөтэ өнө болцох бол тоо те. Гэр бүлээр үзэж байгаа хүмүүс байна. Дүүнэр маань үзэж байгаа. Бити сон доо тийгээрээ. This is За Headtame килдсэн байдгаа Godless-ийн 3 дахь кил орж ирлээ гэж байна. will be За нэг килг нь бол Alex хийсэн ба Пүү занд Kansas-чтэй ихтэй худлаа доо ер нь бол. take down raw Дөрөв тамирчин players. Monster Move тийг ороод ирсэн. Лё буудлын илүүгээр цаашгаа дараад өгсөн байдаг. Дараачийн тамирчин Claw Sprayed down or tried to spray down the players. хэцүү. За Mavericks бол бас ингээд нэг зөрөгтэй төлхөө сайхан төлхөө үзүүд үзчихдэг юм squad байгаа шүү дээ. Case Cloud-ээр дүүлэг алсан доош Чигмэл drop бол үсээ хуслаа томох. гэж байгаа. Take a little bit of damage. Унчихлаа. Down, but of course no. Чикитгүй бол үсээ услаа гэж. So Mavericks will Аль нь вэ? Гэтэ Монгол баг чикэнчтэй л гэж орж ирээд силийн тоглолтоос өнгөтэй 5 оноотой явж штэ. in total are still surviving in this game as Leo Esports bid adieu on the 13th position. Seal Esports have been able to accumulate 5 defeat points as of yet. So most certainly Seal Esports are also playing their cards right. Then comes in the second team from За High Voltage-ыг давах ёстой болсон Ситэн давхар явах гээд байна. Даваад өөртөө маш их баярлаа. Дахиад нэг мембертэй болчлоо. Sitim has already pushed on. Асаасын ураад өгсөн байдаг. За тэнд Blue Zone дууссан Малич бараг унтахаар
харагдаад байна да. Нэг булан дээр очиж гитарка үүсэн. За Маликид бол унччээ гэж орж ирээд байна. High voltage илмнэтэд болсон байдгаа. IC зол. High voltage илмнэтэд болоход маш том. Үр гүйцэтгсэн гэлчил буруутахгүй. Санчрын ардаас Добогийн 249 спрей Жиротой хавсарсан байна. За ихтэй зөрүүлээд өөрсөндөө импакт авах нь ойлгомжтой байсан. TRS Jante IC demo. За Aero байсан юм байна. За эцгийн дараачийн дайралт нь Matrix байсан. Маш бай мэдээ Incus knock, Orange knock. Front 2 тамирч унаад өгсөн. Тэгээд нөгөө талаас бол задгаа харж байгаа байна. IC demo хараад өгсөн. Дахиад урагсаж байгаад товтох боломжийг өөрсдөө бий болгосон. Entry-тэй демодор нок өгсөн. TRS Delta Zolder strike үг ургач байгаа юм байна. Цаанд бол Алекс үнэхээр дивсэж байна. Өөрөөхөн 2 kill. Гэхдээ сүүлийн тамирчин болсон Godos Demo 2-ыг revive хийх шаардлагатай. Томхон сэлж чикен идэн амлий. За сил чики иднэ гэж байгаа юм те. Боломжгүй ч биш л те. 8 оноотой явж байна. 8 биз дээ. 8 оноо IC 8 оноотой. Зүгээр нэг зүйлийг анзаарч харахад Алексын ролыг буруу тоглолоод байсан нь илт боллоо л доо. Фронтод бол будаа болохоор тамирчин байна гэдгээ одоо өөрөө харуулад хэлж байна. Залгаж орж ирэх squad нь Stalwart Esports юм байна. За Skylights Gaming-ийн хувьд бол 4 тамирчин дөрвөлээ амьд явж байгаа. No Fear зооны араас IC дээр strike өгнө гэдэг л байрлал автсан байгаа тань. But again, they don't have to worry about anything right now because Skylights Gaming in towards the north western side of the zone are all by their lonesome. But it seems like I spoke too soon as IHC's засаг даргын 3 бүксөрч тавьдаг бол амар өстэй. Нэг шахкан дээр зүгээр бүксөрөө тавьсан байсан. Хэн бэ гэсэн чинь IC байсан. But in all of that, the zone is going to be moving away, so Skylights Gaming are going to have to leave that high ground that they were on. But for IHC and Stalwart Esports, trouble have just started. The compound is definitely going to be factored in and favored in favor of Stalwart Esports. But look at the amount of nade parade that is being showcased from IHC's Alex. And he's still not yet done, of course. No Fear IHC Godless-тер ногтаагаар явсан. За яг энийг хэлээд байсан. No Fear угаасаа яг ийм хийх гэж зооны ирмэг дээр хүлээгээдсэн байхгүй юу? За ихтэй 50 сайхан аваа гарах боломжтой юм байна. За энэ нөгөө hard mode учраас Alex бол яг Stalwart-аас орж ирсэн tag гэж ойлгочлоо. But action, he's the only one who's outside the compound. He's the one who's taken information. He's the one who's at the cover angle. IHC мэдээж энийг давж орж ирэхгүй тодорхой болоо да гэсэн Alex шууд урагшаа зүтгэжлээ. Хүү бурхан. За энд бол Alex нокрохтой ойлгомжтой. Action Alex-ийг нокдаун болсон демо. За баруун дурсан слайд спрейдерээс хагас дэмэжийг өгч чадсан. За энэ нүрзээ баг унгаач юм бол өгсөн. Яалчгүй том машины буян бас гардын юм байна. Амжилттай cover-ыг авч чадлаа IHC. За Killreed бас Seal Aero дээр нокдаун явсан. За демо Stalwart-ийн эсрэг тоглолтын дээр ямар ч нүрзээ фронтоор дахиж орж ирж яхад нок болгосон. IC өндөр дэмэжтэй. Wally NB sector нокдаун явсан. Seal Rogue BK ургаацсан. За Seal Esports 8 киллтэй 8 дугаар баримтаар унчлаа. Саяны демогийн нэт гарсан бол топ унах байсан. Сая тайминг таарсан цоглыг давснаас наашаа дэлбэрч байгаа юм байна. Wally-гийн Dominate гэж байна. Топ цусларж байгаа дэр нураад ирсэн байсан топыг дүүлж чадсан. IC орж ирээ төгсгөлийг тавьчихж байгаа юм байна. Уучин багийнхаа эсрэг шинэ IC гэж. За ингээд 8 киллтэй 7 дугаар байран дээр тоглолтоос хасагдаж NB Sports 4 киллтэй 6 дугаар байран дээр унснаар шилэг 5 багийн 20 тамирчин үлдэж байна. За Монгол улсыг төлөөлөөд Maptex, Stalwart гэсэн багууд үлдсэн бол 3 Непал баг тунж үлджээ. Did Ice Guys, Skylights, The Real Soldiers. They've got nothing to worry about whatever. But DRS, the real soldiers, they seem to be wanting to pounce on. Маа том ах үсгүй болчлоо. Chicken dinner in the bag. 9 defeat points confirmed.
as slowly but surely now Хайрус. their presence Хайскууд угаасаа усгах гэсэн юм. for now. Айц эрс кемпер буруу орж ирсэн. За no fear. Лео дээр нокдаун өгсөн. Нима шот фронтер тулаа ороод ирж байгаа юм байна. Томхон халзан гэдгээ марчиж КК. Арай ёо. Ий тролч орш. Is down on his knees. Scam! As soon as possible, and Gyante is Ий за Mabet Skylights дээр шахуулсан. No fear. Энэ тоглолтын 4 килийг дөрүүлэн өөрөө авсан байна. down in Skylights Gaming. Well, they have all the 4 players alive, but Mafia Ninja. Mafia Ninja knockdown болсон. Skylights Gaming, they are not going to have any. За энэ бол eliminating the Баасуулаа шийдэх нээдэнд Вали дээр бараг очиж байгаа нээдийн болоодаа л гэж бодож байна. Эжигийн орц нокдаун болгоод гисэн. Ууг нь бол энэ залуу будаа болгож ирсэн доо. Skylights-ыг 3 тамирчныг блидинг дэмжтэй орхиулчлаа. phenomenal, and Skylights Gaming few seconds ago. Загсаар Дофир ганцаараа үлдэж байна 6 киллтэй. Skylights, Nima, Mafia, Ninja, AG байхгүй гэхдээ тэдний гүйцээх хүн байхгүй. been eliminated at this situation. Босоод ирнэ л гэж байна. 4 teams and 16 players remaining. But DRS, this is the moment when they can capitalize and gather the knocks. The Real Soldiers-ийн хувьд бол 9 killтэй гэж энэ squad та. Finish points. DRS 9 defeats. So DRS go go go. All the 4 players alive. Stalwart Esports, they also do have the numbers. They are looking for the control from the western side. But DRS, their entire focus right now is on За Stalwart-ийн хувьд бол тоглолтоос 3 оноотой D-Dice guys хараахан оноо авч чадаагүй гэж байна. An interesting play right there between those two, Mapdex and Skylight. But just in the nick of time, the final player of Mapdex was able to bring down the player of Skylight who threw the nade. But in return, of course, now it seems like revival is going to be provided to Skylight Gaming's players. As we can see one by one. За Skylights гэхдээ хатуу орж ирэх юм байна. Зоондоо D-Dice guys нь өлтөө хамгаалж чадах нь үгүй юу гэдэг нь л байна. Once again. But for Dead Eyes guys, with 0 defeat points as of yet, they've been holding on to this compound for some Нүрзэд ороод ирсэн нүрзтэй байгаа байрлалыг Precious харсан байна. aggressing towards Язалвартай чекиндэхгүй бол үсээ хусна найрай амал. that it is time to take this fight in their hands. За хин амлчваа энэ одоо нэр нь харагдсангүй. Gaming, we can see now that all the 4 players have gotten the revival. Oh, well, all the other 3 players have gotten the revival. They are going to be now За сүүлийн 4 баг from one side. It's going to 7 дахь тойрог хаагдахад 25 секундын хугацаа. Stalwart Esports, and then we've also got DRS. So Delta, my apologies, Dead Eyes guys, they've got a lot of things that they are going to be, of course, dealt with in just a minute's time right now. Certainly, things are looking pretty stalemate situation has been created in the lobby as all the 4 teams are. За цаатлын D-Dice guys Skylights-ыг байлдуулах DRS 3 дахь squad-аар нааша хөшөө дэвсэх хүртэл Stalwart төвчж чадах юм бол having the numbers. Чикийг chance гарч ирнэ. 4v4 situation. Одоогийн байдлаар бол даваа тал нь ялч явахгүй D-Dice guys болоо DRS төр байгаа даа. DRS-ийн хувьд бол энэ зоондоо буюу 8 дахь тойрог дээр Compound of DE. хөдөлгөөн хэр үгэхээс биш бол Skylights болоо D-Dice guys гэсэн 2 багийн тулаан дээр бол safe үлдчихээр байрлал автсан байна да. Way Skylights Gaming are using that smoke wall and grenades onto the players of Deadeye guys. Deadeyes are not looking. True Love Skylights Mafia Ninja дээр нээдэг амжилттай байсан байна. Skylights Gaming, they have. No fear бол энэ тоглолтын дээр угаасаа бүтэн чирж байгаа. But no fear is also down to 80 HP. The way D is За STL жоохон тайван байх хэрэгтэй байгаа даа. Skylights-аас ч гэсэн Stalwart-ийн талыг хараад байна. back foot situation, the aggression that was being showcased has now been put on a halt. Now no fear with a grenade is looking for some opening, but he has no idea where exactly the players of DE are. Яа орсон тоог нь. Absolutely. For now, nade parade being showcased between both of these teams. Molotovs being thrown as well to cover up all the areas that are possible. Where, of course, the opponent is going to be from. За сүүлийн 4 багийн тулаан босд үнэмлэхүү гянгаар тулаан болж дуусгана. In vain, basically. DRS дараагийн circle shift-н дээр машинтаа давхинаа гэж үзэж явах шиг Nima on top дээр Molotov коктейлийг амжилттай хийж чадсан. Nima on top-ыг киллсэн байна. Top goes down. Skylights амжилттай эхний блокийг эзэлсэн. Гадна талын дүүрийг авч чадахгүй бол дуус Slayer унаад өглөө. Precious унсан. Яалч байхгүй л kill хийдэг strike frag-рууд байхгүй байгаа юм да. AG тэнсэн сумаараа нокдаун болсон Free Fire дээрээс. From the side of Precious has resulted in AJ going. За тэнд Nima унаад өгсөн. Fear ганцаараа байж байгаа харагдан True Love. And what an incredible turn of events right here from Precious as he was. За одоо китэлж байгаа үздэг штэ. Ер нь бол тэгээд тэнсэн сумд л унахаар харагдан да. Jante Precious дээр нокдаун амжилттай өгчлөө. Yee. Again, it's a 2v1. За зүгээр очихгүй Stalwart руу импакт өгөөд байна. That is the only possibility
where pressure sir has gone down and only a sliver of HP is going to be left on the final player from the side of DE as well. За байхгүй. Skylights no fear энэ тоглолтод 8 kill хийсэн. Энэ залуу одоо 2-ыг нэмээд хийчих юм бол 10 kill хийлээ баг. Just like that, Scarlet's The getting down to the Resolters. man army. Чимээгүй ороод ирсэн. За энэ хэдэнд явсан. Will accumulate 10 defeat points of course till then. Killer top дээр knock өгсөн. Rules-ийн үед бол Fear-ийн орсон kill-дэд авлаа. Again, between STE and Зоондоо задгаа гарч гүүхээсээр арга байхгүй бол өгсөн бас гайгүй юм байна. Танагтай. ST бол топыг алдчихсан байгаад топыг барихад бол хэцүү байна. За Stalwart ба Resolters энэ хоёр бол South Asia boost тасралтгүй 4 үлрэл дэлхийн аваргын хэмжээнд 2 удаа үзсэн сквадууд South Asia Championship дээр бас мөн нэлээд 2 3 4 удаа таарсан. 3 удаа. Actually need Delta дээр knock. Rules ороод ирсэн. За тэнд л унгаач хэрэгтэй rules-ыг нүрзэг сум дууссан rules зөрүүлээд pre-fire өрсөн бас тэн дээр нүрзэг ургац IC knock байна уу? За шахагдаа гараад ирнэ IC бие өгмөргөө action явуулсан дүүлэг авч чадсан. Киллертэй 2-ээс нэг хийх ёстой. Ингэснээр бол Stalwart Esports чек хийх боломжтой. Нэг шиг utility байх юм бол энэ тоглолтыг шууд эзлэж болж байна. Барны солдорсын бол utility байхгүй нэг нь action kill-ийг үзсэн. За killer шахагдаа гараад ирэх юм 2-ээс нэг энд бол Stalwart-ийн чек дээр гэдэг нь тодорхой болоо даа гэж бодож байна доо. Action IC 2 эцэст энэ өдрийн 5 дахь тоглолтын Stalwart-ийн чек дээрийг авчирч чадсан байт юм ба. Ялгуусангүй. a perfect game for them, finishing up on the second with 12 finishes, 12 defeat points. But nothing can be taken away from Stalwart Esports' play as well. A very low-key play, not the kind of play style that we see from Stalwart Esports this time around. They stuck in that warehouse for a Амар байлаа. but eventually, of course, when it was time for them to shine, they did so perfectly, and thus, of course, walk away with a winner chicken dinner. And with 7 elimination, 1751 damage that they were Санксээр энэ тоглолтоос 17 оноо 7 киллтэй 1751 дэмэжийг хийсэн бөгөөд overall rank-ийн 2 дугаар байран дээр Монгол улсын төлөөлөл 2022 оны дэлхийн World Rank-ийн 1-р байрыг эзэмших Stalwart Esports чигээр хийжээ. За манай member даваад уржийн Stalwart chicken dinner хийлээ дээ. Where, of course, this is week 2, day number 2 coming to an end. We just got done with the final game, and an incredible conversion right there being showcased, of course, from the players of Stalwart Esports. But it was definitely neck and neck between DRS. Өдөр гигантэн дээр харсан гэж тий би. Гигантэн дээр City Mall дээр явж ирсэн. За тэгээд стримийн хамтран ажиллагч байгуулгаар дэлхийн номер 1 арч өдрийн Red Bull брэнд таны алдагдсан эрч хүчийг хормын дотор нөхөж өгөх болно гэдгийг би амлаж байна. Би ч гэсэн ерөнхийдөө ядарсан сулцсан үедээ бүүд уучгаар тэртээ дөрвөн саган сэргээд ирдгийг та нар маань стримдээ зөндөө харж ирсэн бахаа гэж бодож байна. Хамгийн гол нь яг зөв ориг Red Bull-ыг олж авч уух хэрэгтэй шүү. За мөн мэдээж Do the Dew Rata Mountain Dew брэнд хамтран ажиллаж байгаа. showcased in this one. Yes, the chicken dinner was not in their favor, but still a very high За мөн City Mall Indeed, it definitely did. цахилгаан барааны их дэлгүүр хамтран ажиллаж байгаа үйлээ. Ер нь бол цахилгаан бараатай холбоотой гар утас, хөргөгч, телевизэр, угаалгын машин, компьютерийн дагалдах хэрэгсэл гээд таны гарт ойрхон бүхнийг City Mall зарж байгаа. So many defeat points. Мөн хамгийн гоё мэдээ нь ямар ч урьдчилгаагүйгээр шууд 100% лизингээр үгдэнгийн худалдаад авах боломжтой. Side as well. Same can За мөн 1xbet дээр спортын хонжуур таавар таадаг залуучууд байх юм бол Tuvshuun гэсэн промо кодыг ашиглаад 130 хүртэлх Жита гуйжин бонусыг бич авах бараг олон өдөр гуйжин. боломжтой. believe so. All right. Well, we are going to find out soon enough, of course. We're just waiting. За Жита бол өнөөдөр үнэхээр явахгүй guys. MVP line going to be. So let's have a look at the most valuable player from this game. And is it going to be from DRS? Well, it is going to be Skylights Gaming. No fear right here with 8 Ию завгаса Skylights no fear MVP болох нь тодорхой байсан л да. 8 kill 1182 damage, 1 assist, 27 минут 24 секундын survival time, 8 удаагийн knockdown, 220 хайлинг донтоогоор тэрээр 5 дахь тоглолтын MVP статистикийг тэргүүлж байна. They have found their wings and no fear. He was definitely creating some fear in the
lobby with 8 elimination. Definitely Skylar's Gaming. In fact, the moment when the players of Skylar's Gaming were getting picked off by the players of Мөн City Mall-оос худалдаа авалт хийхдээ City School Tuvshuun гэдэг промо кодыг ашиглаад та бүхэн маань 3% дискаунтыг авах боломжтой шүү. Yes, they do have the skills, which I have no doubt, but the confidence which they were lacking, finally they found it, and with that, there was no stopping. Оо, subscribe дараагүй үзээд байдаг байсан байж тээ гэж нэ. Тэгнэ. Ингээ subscribe дараагүй үзэж байгаа маш олон хүн байгаа. Тэд нар ба subscribe-а дараад гэх юм бол гал. За тэгээд шилэг тавтаар Skylights No Fear DRS Jante DRS Rules IAC Godless Stalwart IC гэсэн залуучууд гарч ирсэн байна. And then comes in Stalwart Esports as I say with 4 defeat points that he was able to get. So again, a very good outing for quite a lot of these Mongolian players as well as the Nepali team. Agree to that. No fear, highest elimination, highest damage, highest assist from the side of AJ. But in the highest healings, it was DE to rule Asar. But still, DE this time they showcased a very good performance plotter, because every single time DE, yes, in the initial first few circles they were engaging in a fight but were not able to survive for very long. This time DE, they had a good compound. They were able to take head-on fight with some of the strongest teams in the lobby. So yes, DE is also looking promising if they carry forward the same momentum in the coming days as well. But looking at the match ranking, we have DRS Gaming on the top with 18 points, Stalwart Esports on the second spot with 17 points, Skylar's Gaming on the third with 15 points. 10 eliminations came from the side of Skylar's, a very aggressive performance. IHC also is not so far behind, 8 elimination, high fragging game, even from the side of Seed Esports as well. Indeed, that is so very true. And of course, as we move ahead towards the second page, that is where I would love to see where all do we have teams. Serum Esports sitting on 9th position right there with 1 elimination point being converted. Same is the case for High Voltage Esports as well. And then all the way down from the 10th position to the 16th, 11 through 16 sat with 0 points. I mean, 0 eliminations as well, sadly, is what we've got from the side of Elementrix, Illuminate True, Leo Esports, Raw Officials, TRZ, Abrupt Slayers. Tough luck being showcased from them. But hopefully tomorrow's one-day break is going to be able to get them to recuperate and of course go back to the drawing board to understand what all went wrong in terms of how they approached the fight, how they approached the game in week 2, and what they should have done, which again will all hopefully be reflected on day number 3, which is of course going to be day after. Well, day 3 is always a day of comebacks, or maybe day number 2 was already the day of comebacks, because day number 3 almost will end with 50% of a journey of week number 2, and after that doing a comeback is not going to be so easy in the last remaining 2 days. So definitely day 3 is very crucial for the teams who are sitting right now on the bottom, like Bad Intentions. Seal Esports, they have started showcasing good performance. So Bad Intentions, Skylar's Gaming, they still need to worry about the position. So yes, I'm hoping big things or big change coming from these particular teams. Again, fingers crossed that they are able to bring in that sort of a play for ourselves. But with that, let's move on ahead and talk about this week's overall ranking with 8 matches that have been played by all of these teams. We've got Stalwart Esports sitting up on top with 91 points. Then comes in T2K Esports with again a single chicken dinner, 78 points, and 1 point shy is going to be IHC Esports on the third. Moving on further away, we've of course got DRS Gaming as well as 4MV. 4MV without a chicken dinner is sitting on the 5th position right there. So perhaps day after when they jump in and get a chicken dinner, they could very well be of course eyeing out the first position against Stalwart. But Venom DE only 11 placement points and 42 elimination points. That means Venom DE, they are also going for the aggressive stance in this particular week. But on the bottom, we have Bad Intention, Elementrix Esports, TRZ still not having the best of the time. Raw Officials, the inconsistency that is coming from their side, that is where they're sitting on the 17th spot with only 24 points. Absolutely. Намунд хайртай. That needs to see a big change right here in week 2, because after all week 1 is done, week 2 2 days are already done. Архинбат намунд хайртай гэж байна. And from which of course we know that the final day we are also going to be looking at Vikendi, the bonus map,
Right now, let's move on to the league overall standings. And the league overall standings, of course. За лигийн шатанд нийт overall standing rank зарлагдсан байна. For Miracle Vibes-ийн хувьд 317 оноотой 1-р байранд ирж байгаа бол Stalwart сая 2 өдрийн тоглолтоор оноог маш сайн түүж авч чадлаа. Тэд 296 оноотойгоор 2-р байранд гарч ирсэн бол Will Soldiers 226 оноотойгоор 3-р байр. IAC Sports 211 оноотойгоор 4-р байранд дээр бол 5-р байранд дээр Непал улсын төлөөлөл Leo Esports 187 оноотой жигсэж байна. So many points in a single game itself. За тэгээд bad intention-ийн талаар одоо юу ч ярих вдэ. Also sitting on the 11th spot with 100 Sydney Sports 114 оноотой 16 дугаар байран дээр, Sealy Sports 30 оноотой 14 дугаар байран дээр. rank up. За яаж хийж байгаад ингэж найгаж явж байгаад мараахан шилдэг 16-аа багчих юм бол мэрэгжлийн лиг NMD, but maybe they can хаврын because of мэрэгжлийн лиг 23 хаврын тэмцээний гранд финалда шалгарах нягууртай билээ. bottom with 18 points. Not a good outing coming from Deadeye guys as well. Last game was in their favor, but other than that, I think both days Deadeye guys were completely missing. Oh, most certainly. Nothing that I can also point in that would change the fact that they definitely were missing. One game going on in your favor is really good, but that now needs to be showcased again and again. Because if not in week 2, then week 3 is already a little too late. Right now, Deada's guys, the position that they're on, lower than 15th position. I mean, that itself is something that I'm sure the players themselves would not have anticipated from their side. But the lobby has gotten so very aggressive and it is so accelerated and fast-paced that if you're not able to, of course, get decent amount of points in a single day, then automatically the pressure point increase is tenfolds the next day onward. Тэгээд Eliminations лидерүүдийг харуулсан Doki-ийн хувьд 65 киллтэй 1-р өрийг тэргүүлээ явж байгаа бол араас нь East 59 киллтэй явж байгаа юм байна. За тэгээд Top-ийн хувьд бол 57 киллтэй, Action 55 киллтэй, Apex 45 killтэй ингээ kill лидерүүдийн ихний 5 тамирчин Монгол улсын Most certainly are. And they тамирчид байна. I mean, friendly banter between the teammates themselves as to who gets the better half of the elimination points and defeat points. But of course, at the same point of time, when it comes to synergy, they are the most synergistic bunch that we've seen when it comes to these fights. With that, the day summary clearly indicating that we started the day off with, of course, Miramar, where T2K got a chicken dinner. Moving away from there towards Sandhawk, we had the real soldiers jump into the arena. And of course, the battleground was theirs for the taking. Moving away from there, from the Nepali region, we had, of course, from Mongolia, now IHC Esports on Miramar. And of course, in the final game of Miramar as well, we saw Star Wars Esports, another Mongolian team, take away a chicken dinner for themselves. But in all, you can clearly see IHC Esports' 8th match that was played, 3,172 damage that they were able to dish out. So they were on a rampage throughout the entirety of the game. No, agreed to that. But overall, if we talk about Salute Esports, they had a fantastic run because 2 games, both the Miramars, they were placed on the 2nd position with the high fragging game. The last Miramar, they got a winner chicken dinner for themselves. So definitely, Salute Esports, they had the much better run on the this very day. I hope they carry forward the same momentum on the coming days as well. True, and we know that they will be able to, right? I mean, that's the reason why they've been able to now in the league standings topple over the players of 4MB, and of course, along with that, as this keeps on pushing ahead, they will be able to, I mean, topple over the players of 4 Miracle Vibes as well. But that is the boost. За би тэгээд Чинзо Рикардо, Чинзо official магадгүй GTA 5-ын стрим хийх юм болов гэж бодож байна. Би яг одоо асуугаадах Чамзаагаас. Bad intentions. These are TRZ, Deadeye's guys. These are the teams to actually, be worried about. Because if week 2 itself is going like this, then it is going to get very, very difficult for them in week 3. But again, there are 3 more days remaining in week 2. We still don't know what's going to go down day after tomorrow. You don't know what's going to happen, and just 3 days, Blotter, just 3 days. After that, we are left with only 1 week. So day number 3, I repeat again, is going to be so very crucial for the bottom teams, because if you want to qualify for the grand finals, yes, top 16 are moving forward, but doing a comeback in week number 3 is not going to be so easy. So this week is so very crucial for the plus of bad intention, for the plus of raw officials, even for the plus of Deadeye guys, because they are right at the bottom. Exactly, and of course, the week number 2, the number of matches that they've got, this is where they can start racking up those points for themselves, so that in week 3, they're at least at par or subpar to the teams they're wanting to compete against, because the teams they'll be competing
against that are sitting on the first page of the leaderboard. They themselves are За тэгээд маргааш өрөө бүгдээрээ Grand Theft Auto 5 хэмээх энэхүү сайхан гайхалтай хоржоонтой тоглоомны стример бүгдээрээ эргээд уулзцгаая. Тэгээд тэр болтол та хэд маань сайхан эртэн шиг амраад хөөрхөн нүднүүдээ эртхэн амраагаад маргаашийн агуу ролплей бэлдээрээ за магадгүй Чензо стрим хийх ухаа гэж би бодоод байна. Энэ өдржингөө хамт байж Монгол улсын баг тамирчтай дэмжсэн бүх найз нөхөд, үеийнгийн найз нөхөд бас хөөрхөн дүүнартай, ах ээж нартай бүгдээрэнд нь баярлалаа. Бүгдээрээ сайхан амарцгаараа хайртай шүү. Сити байла.